Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan markas sementara tentara Ukraina di wilayah Sumy perbatasan Kursk. Serangan Rusia menggunakan rudal jarak menengah Iskander dengan hulu ledak klaster. Sasarannya markas sementara Brigade Mekanis terpisah ke-41 Angkatan bersenjata Ukraina di desa Yunakovka, Oblast Sumy. Rekaman serangan rudal terhadap konsentrasi personel Angkatan bersenjata Ukraina yang bersiap untuk dipindahkan ke wilayah Kursk. Rekaman lain menunjukkan penghancuran sedikitnya 36 personel Ukraina di wilayah Sumy dan melukai beberapa lusin orang. Menurut kontrol objektif, depot amunisi yang diterima Angkatan bersenjata Ukraina sebelum dipindahkan ke wilayah Kursk terkena serangan. Pada saat dua serangan rudal berturut-turut, terdapat hingga 60 tentara musuh di sana. Hingga 12 kendaraan lapis baja dan beberapa truk juga hancur. Video dirilis 13 November. Sejumlah personel Ukraina di arah Kurahovo memilih menyerah ke tentara Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung dan menyerah tanpa syarat kepada pasukan Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung unit-unit Divisi ke-20 Tentara Pengawal ke-8 di arah Kurahovsky. Sebelum menyerah, personel Ukraina dibombardir dengan senjata 2 A-65M Stab dari Brigade Artileri ke-238 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan bersenjata Rusia. Setelah penembakan artileri, penentuan posisi diatur, serta penyiaran suara menggunakan drone dan peralatan darat. Personel militer Ukraina, menyadari pilihan yang mereka hadapi, untuk meletakkan senjata atau mati demi rezim kriminal Kiev, memilih untuk menyerah secara sukarela, demikian keterangan video militer Donetsk 13 November. Di Kurahovo sendiri, situasi bagi personel Ukraina mulai terkepung. Sejumlah unit Rusia terus bergerak maju menuju pusat kota Kurahovo dari bagian timur kota maju ke barat. Unit Rusia juga mencoba menyeberang ke kota dari Ilinka.
militer Rusia merilis rekaman merebut wilayah Dalny dan Trudovoe, tempat para personel yang menduduki beberapa permukiman di Tenggara Kurahovo mendapati diri mereka dalam pengepungan operasional. Pasukan penyerang grup Vostok menceritakan tentang pertempuran untuk membebaskan Yasnaya Poliana. Pasukan penyerang dari Buryatia dengan cepat merebut pemukiman tersebut. Dengan direbutnya wilayah Yasnaya Poliana, Republik Rakyat Donetsk, dari unit Ukraina, unit Rusia telah memperoleh akses ke rute yang digunakan untuk memasok pasukan musuh di Kurahovo. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 712.610 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.950 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 23 tank, 38 sistem artileri, 61 pesawat tanpa awak, 81 kendaraan tempur pengangkut personel dan 6 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.276 tank, 18.847 kendaraan tempur lapis baja, 28.870 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.352 sistem artileri, 1.249 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.737 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 22-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад, 103-й и 113-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Бачково, Уды, Избицкая и Казачья Лопань. Потери Вооруженных сил Украины составили до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и 2 автомобиля. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 60-й, 63-й, 115-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Надии, Купянска, Красного Лимана, Ямполовки, Островского и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, 5 автомобилей, гаубицу FH-70, гаубицу М198, гаубицу Д-30 и 2 орудия М119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 4 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 24-й, 30-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Славянска, Николаевки, Предтечина, Дачного и Курахова. Отразили 5 контратак штурмовых групп 33-й, 54-й механизированных, 77-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ. Потери противника составили до 765 военнослужащих, бронетранспортер, автомобиль и 2 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации
Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад, 116-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Вознесенский, Дылеевки и Украинки. Отразили 11 контратак штурмовых групп 23-й, 42-й, 154-й, 117-й механизированных, 152-й егерской, 35-й бригады морской пехоты ВСУ и бригады Людь Национальной полиции Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк «Леопард», 3 бронетранспортера, боевую бронированную машину «Макс-Про», бронеавтомобиль «Казак», 7 автомобилей, 152 мм гаубицу 2,65 МСТБ, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 37-й бригады морской пехоты, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Тимировки, Сухих Ялов, Зеленого поля и Равнополя. Отражено 4 контратаки 123-й бригады территориальной обороны. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, 6 автомобилей и 155 миллиметровое орудие Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады, 103-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Ольговки и Никольского. Потери противника составили до 70 военнослужащих и 4 автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Serangan pasukan Brigade Senapan Bermotor Rusia sukses menghabisi satu lagi kendaraan lapis baja Ukraina. Dengan menggunakan granat, Rusia mampu menciptakan ledakan dahsyat di sekitar kendaraan. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 12 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, operator quadcopter dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal Terpisah ke-36 menghabisi kendaraan lapis baja Amerika Jerman BATT UMG yang cukup langkah di area Donetsk Selatan. Akibat gempuran tersebut, kendaraan Ukraina berakhir keok. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman operasi penyerangan angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 12 November 2024. Satu kolom tank T-72B dan 5 BMP-2 di bawah tembakan artileri dan drone FPV mengatasi jalur menuju posisi Ukraina di pinggiran Seleny, Silyak, dan di negara tetangga Novo-Ivanovka. Di area ini militer Rusia benar-benar menunjukkan kerja kerasnya dalam melawan personel musuhnya. Aksi saling serang tak terhindarkan hingga video ini beredar beragam respon dari warganet.
Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan markas sementara tentara Ukraina di wilayah Sumy perbatasan Kursk. Serangan Rusia menggunakan rudal jarak menengah Iskander dengan hulu ledak klaster. Sasarannya markas sementara Brigade Mekanis terpisah ke-41 Angkatan bersenjata Ukraina di desa Yunakovka, Oblast Sumy. Rekaman serangan rudal terhadap konsentrasi personel Angkatan bersenjata Ukraina yang bersiap untuk dipindahkan ke wilayah Kursk. Rekaman lain menunjukkan penghancuran sedikitnya 36 personel Ukraina di wilayah Sumy dan melukai beberapa lusin orang. Menurut kontrol objektif, depot amunisi yang diterima Angkatan bersenjata Ukraina sebelum dipindahkan ke wilayah Kursk terkena serangan. Pada saat 2 serangan rudal berturut-turut, terdapat hingga 60 tentara musuh di sana. Hingga 12 kendaraan lapis baja dan beberapa truk juga hancur. Video dirilis 13 November. Sejumlah personel Ukraina di arah Kurahovo memilih menyerah ke tentara Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung dan menyerah tanpa syarat kepada pasukan Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung unit-unit Divisi ke-20 Tentara Pengawal ke-8 di arah Kurahovsky. Sebelum menyerah, personel Ukraina dibombardir dengan senjata 2 A-65M Stabe dari Brigade Artileri ke-238 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan bersenjata Rusia. Setelah penembakan artileri, penentuan posisi diatur, serta penyiaran suara menggunakan drone dan peralatan darat. Personel militer Ukraina menyadari pilihan yang mereka hadapi untuk meletakkan senjata atau mati demi rezim kriminal Kiev, memilih untuk menyerah secara sukarela, demikian keterangan video militer Donetsk 13 November. Di Kurahovo sendiri, situasi bagi personel Ukraina mulai terkepung. Sejumlah unit Rusia terus bergerak maju menuju pusat kota Kurahovo dari bagian timur kota maju ke barat. Unit Rusia juga mencoba menyeberang ke kota dari Ilinka.
Militer Rusia merilis rekaman merebut wilayah Dalne dan Trudovoe, tempat para personel yang menduduki beberapa permukiman di Tenggara Kurahovo mendapati diri mereka dalam pengepungan operasional. Pasukan penyerang grup Vostok menceritakan tentang pertempuran untuk membebaskan Yasnaya Poliana. Pasukan penyerang dari Buryatia dengan cepat merebut pemukiman tersebut. Dengan direbutnya wilayah Yasnaya Poliana, Republik Rakyat Donetsk, dari unit Ukraina, unit Rusia telah memperoleh akses ke rute yang digunakan untuk memasok pasukan musuh di Kurahovo. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 712.610 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.950 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 23 tank, 38 sistem artileri, 61 pesawat tanpa awak, 81 kendaraan tempur pengangkut personel dan 6 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.276 tank, 18.847 kendaraan tempur lapis baja, 28.870 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.352 sistem artileri, 1.249 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.737 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 22-й механизированной 57-й мотопехотной бригад, 103-й и 113-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Бачково, Уды, Избицкая и Казачья Лопань. Потери Вооруженных сил Украины составили до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и 2 автомобиля. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 60-й, 63-й, 115-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Надии, Купянска, Красного Лимана, Ямполовки, Островского и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, 5 автомобилей, гаубицу FH-70, гаубицу М198, гаубицу Д-30 и 2 орудия М119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 4 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 24-й, 30-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Славянска, Николаевки, Предтечина, Дачного и Курахова. Отразили 5 контратак штурмовых групп 33-й, 54-й механизированных, 77-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ. Потери противника составили до 765 военнослужащих, бронетранспортер, автомобиль и 2 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации
Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад, 116-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Вознесенский, Дылеевки и Украинки. Отразили 11 контратак штурмовых групп 23-й, 42-й, 154-й, 117-й механизированных, 152-й егерской, 35-й бригады морской пехоты ВСУ и бригады Людь Национальной полиции Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк «Леопард», 3 бронетранспортера, боевую бронированную машину «Макс-Про», бронеавтомобиль «Казак», 7 автомобилей, 152 мм гаубицу 2,65 МСТБ, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 37-й бригады морской пехоты, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Тимировки, Сухих Ялов, Зеленого поля и Равнополя. Отражено 4 контратаки 123-й бригады территориальной обороны. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, 6 автомобилей и 155 мм орудие Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады, 103-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Ольговки и Никольского. Потери противника составили до 70 военнослужащих и 4 автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Serangan pasukan Brigade Senapan Bermotor Rusia sukses menghabisi satu lagi kendaraan lapis baja Ukraina. Dengan menggunakan granat, Rusia mampu menciptakan ledakan dahsyat di sekitar kendaraan. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 12 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, operator quadcopter dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal Terpisah ke-36 menghabisi kendaraan lapis baja Amerika Jerman BATT UMG yang cukup langka di area Donetsk Selatan. Akibat gempuran tersebut, kendaraan Ukraina berakhir keok. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman operasi penyerangan angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 12 November 2024. Satu kolom tank T-72B dan 5 BMP-2 di bawah tembakan artileri dan drone FPV mengatasi jalur menuju posisi Ukraina di pinggiran Seleny, Silyak, dan di negara tetangga Novo-Ivanovka. Di area ini militer Rusia benar-benar menunjukkan kerja kerasnya dalam melawan personel musuhnya. Aksi saling serang tak terhindarkan hingga video ini beredar beragam respon dari warganet.
Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan markas sementara tentara Ukraina di wilayah Sumy perbatasan Kursk. Serangan Rusia menggunakan rudal jarak menengah Iskander dengan hulu ledak klaster. Sasarannya markas sementara Brigade Mekanis terpisah ke-41 Angkatan bersenjata Ukraina di desa Yunakovka, Oblast Sumy. Rekaman serangan rudal terhadap konsentrasi personel Angkatan bersenjata Ukraina yang bersiap untuk dipindahkan ke wilayah Kursk. Rekaman lain menunjukkan penghancuran sedikitnya 36 personel Ukraina di wilayah Sumy dan melukai beberapa lusin orang. Menurut kontrol objektif, depot amunisi yang diterima Angkatan bersenjata Ukraina sebelum dipindahkan ke wilayah Kursk terkena serangan. Pada saat dua serangan rudal berturut-turut, terdapat hingga 60 tentara musuh di sana. Hingga 12 kendaraan lapis baja dan beberapa truk juga hancur. Video dirilis 13 November. Sejumlah personel Ukraina di arah Kurahovo memilih menyerah ke tentara Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung dan menyerah tanpa syarat kepada pasukan Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung unit-unit Divisi ke-20 Tentara Pengawal ke-8 di arah Kurahovsky. Sebelum menyerah, personel Ukraina dibombardir dengan senjata 2 A-65M Stab dari Brigade Artileri ke-238 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan bersenjata Rusia. Setelah penembakan artileri, penentuan posisi diatur, serta penyiaran suara menggunakan drone dan peralatan darat. Personel militer Ukraina menyadari pilihan yang mereka hadapi untuk meletakkan senjata atau mati demi rezim kriminal Kiev, memilih untuk menyerah secara sukarela. Demikian keterangan video militer Donetsk 13 November. Di Kurahovo sendiri, situasi bagi personel Ukraina mulai terkepung. Sejumlah unit Rusia terus bergerak maju menuju pusat kota Kurahovo dari bagian timur kota maju ke barat. Unit Rusia juga mencoba menyeberang ke kota dari Ilinka.
militer Rusia merilis rekaman merebut wilayah Dalne dan Trudovoe, tempat para personel yang menduduki beberapa permukiman di Tenggara Kurahovo mendapati diri mereka dalam pengepungan operasional. Pasukan penyerang grup Vostok menceritakan tentang pertempuran untuk membebaskan Yasnaya Poliana. Pasukan penyerang dari Buryatia dengan cepat merebut pemukiman tersebut. Dengan direbutnya wilayah Yasnaya Poliana, Republik Rakyat Donetsk, dari unit Ukraina, unit Rusia telah memperoleh akses ke rute yang digunakan untuk memasok pasukan musuh di Kurahovo. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 712.610 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.950 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 23 tank, 38 sistem artileri, 61 pesawat tanpa awak, 81 kendaraan tempur pengangkut personel dan 6 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.276 tank, 18.847 kendaraan tempur lapis baja, 28.870 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.352 sistem artileri, 1.249 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.737 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 22-й механизированной 57-й мотопехотной бригад, 103-й и 113-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Бачково, Уды, Избицкая и Казачья Лопань. Потери Вооруженных сил Украины составили до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и 2 автомобиля. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 60-й, 63-й, 115-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Надии, Купянска, Красного Лимана, Ямполовки, Островского и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, 5 автомобилей, гаубицу FH-70, гаубицу М198, гаубицу Д-30 и 2 орудия М119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 4 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 24-й, 30-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Славянска, Николаевки, Предтечина, Дачного и Курахова. Отразили 5 контратак штурмовых групп 33-й, 54-й механизированных, 77-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ. Потери противника составили до 765 военнослужащих, бронетранспортер, автомобиль и 2 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации
Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад, 116-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Вознесенский, Дылеевки и Украинки. Отразили 11 контратак штурмовых групп 23-й, 42-й, 154-й, 117-й механизированных, 152-й егерской, 35-й бригады морской пехоты ВСУ и бригады Людь Национальной полиции Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк «Леопард», 3 бронетранспортера, боевую бронированную машину «Макс-Про», бронеавтомобиль «Казак», 7 автомобилей, 152 мм гаубицу 2,65 МСТБ, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 37-й бригады морской пехоты, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Тимировки, Сухих Ялов, Зеленого поля и Равнополя. Отражено 4 контратаки 123-й бригады территориальной обороны. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, 6 автомобилей и 155 миллиметровое орудие Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады, 103-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Ольговки и Никольского. Потери противника составили до 70 военнослужащих и 4 автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Serangan pasukan Brigade Senapan Bermotor Rusia sukses menghabisi satu lagi kendaraan lapis baja Ukraina. Dengan menggunakan granat, Rusia mampu menciptakan ledakan dahsyat di sekitar kendaraan. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 12 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, operator quadcopter dari Brigade Senapan Bermotor pengawal terpisah ke-36 menghabisi kendaraan lapis baja Amerika Jerman BATT UMG yang cukup langka di area Donetsk Selatan. Akibat gempuran tersebut, kendaraan Ukraina berakhir keok. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman operasi penyerangan angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 12 November 2024. Satu kolom tank T-72B dan 5 BMP-2 di bawah tembakan artileri dan drone FPV mengatasi jalur menuju posisi Ukraina di pinggiran Seleny, Silyak, dan di negara tetangga Novo-Ivanovka. Di arah ini militer Rusia benar-benar menunjukkan kerja kerasnya dalam melawan personel musuhnya. Aksi saling serang tak terhindarkan hingga video ini beredar beragam respon dari warganet.
Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan markas sementara tentara Ukraina di wilayah Sumy perbatasan Kursk. Serangan Rusia menggunakan rudal jarak menengah Iskander dengan hulu ledak klaster. Sasarannya markas sementara Brigade Mekanis terpisah ke-41 Angkatan bersenjata Ukraina di desa Yunakovka, Oblast Sumy. Rekaman serangan rudal terhadap konsentrasi personel Angkatan bersenjata Ukraina yang bersiap untuk dipindahkan ke wilayah Kursk. Rekaman lain menunjukkan penghancuran sedikitnya 36 personel Ukraina di wilayah Sumy dan melukai beberapa lusin orang. Menurut kontrol objektif, depot amunisi yang diterima Angkatan bersenjata Ukraina sebelum dipindahkan ke wilayah Kursk terkena serangan. Pada saat dua serangan rudal berturut-turut, terdapat hingga 60 tentara musuh di sana. Hingga 12 kendaraan lapis baja dan beberapa truk juga hancur. Video dirilis 13 November. Sejumlah personel Ukraina di arah Kurahovo memilih menyerah ke tentara Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung dan menyerah tanpa syarat kepada pasukan Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung unit-unit Divisi ke-20 Tentara Pengawal ke-8 di arah Kurahovsky. Sebelum menyerah, personel Ukraina dibombardir dengan senjata 2A-65M Stabe dari Brigade Artileri ke-238 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan bersenjata Rusia. Setelah penembakan artileri, penentuan posisi diatur, serta penyiaran suara menggunakan drone dan peralatan darat. Personel militer Ukraina menyadari pilihan yang mereka hadapi untuk meletakkan senjata atau mati demi rezim kriminal Kiev, memilih untuk menyerah secara sukarela, demikian keterangan video militer Donetsk 13 November. Di Kurahovo sendiri, situasi bagi personel Ukraina mulai terkepung. Sejumlah unit Rusia terus bergerak maju menuju pusat kota Kurahovo dari bagian timur kota maju ke barat. Unit Rusia juga mencoba menyeberang ke kota dari Ilinka.
Militer Rusia merilis rekaman merebut wilayah Dalne dan Trudovoe, tempat para personel yang menduduki beberapa permukiman di Tenggara Kurahovo mendapati diri mereka dalam pengepungan operasional. Pasukan penyerang grup Vostok menceritakan tentang pertempuran untuk membebaskan Yasnaya Poliana. Pasukan penyerang dari Buryatia dengan cepat merebut pemukiman tersebut. Dengan direbutnya wilayah Yasnaya Poliana, Republik Rakyat Donetsk, dari unit Ukraina, unit Rusia telah memperoleh akses ke rute yang digunakan untuk memasok pasukan musuh di Kurahovo. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 712.610 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.950 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 23 tank, 38 sistem artileri, 61 pesawat tanpa awak, 81 kendaraan tempur pengangkut personel dan 6 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.276 tank, 18.847 kendaraan tempur lapis baja, 28.870 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.352 sistem artileri, 1.249 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.737 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 22-й механизированной 57-й мотопехотной бригад, 103-й и 113-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Бачково, Уды, Избицкая и Казачья Лопань. Потери Вооруженных сил Украины составили до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и 2 автомобиля. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 60-й, 63-й, 115-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Надии, Купянска, Красного Лимана, Ямполовки, Островского и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, 5 автомобилей, гаубицу FH-70, гаубицу М198, гаубицу Д-30 и 2 орудия М119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 4 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 24-й, 30-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Славянска, Николаевки, Предтечина, Дачного и Курахова. Отразили 5 контратак штурмовых групп 33-й, 54-й механизированных, 77-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ. Потери противника составили до 765 военнослужащих, бронетранспортер, автомобиль и 2 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации
Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад, 116-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Вознесенский, Дылеевки и Украинки. Отразили 11 контратак штурмовых групп 23-й, 42-й, 154-й, 117-й механизированных, 152-й егерской, 35-й бригады морской пехоты ВСУ и бригады Людь Национальной полиции Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк «Леопард», 3 бронетранспортера, боевую бронированную машину «Макс-Про», бронеавтомобиль «Казак», 7 автомобилей, 152 мм гаубицу 2,65 МСТБ, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 37-й бригады морской пехоты, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Тимировки, Сухих Ялов, Зеленого поля и Равнополя. Отражено 4 контратаки 123-й бригады территориальной обороны, 6 автомобилей и 155 миллиметровое орудие Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады, 103-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Ольговки и Никольского. Потери противника составили до 70 военнослужащих и 4 автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Serangan pasukan Brigade Senapan Bermotor Rusia sukses menghabisi satu lagi kendaraan lapis baja Ukraina. Dengan menggunakan granat, Rusia mampu menciptakan ledakan dahsyat di sekitar kendaraan. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 12 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, operator quadcopter dari Brigade Senapan Bermotor pengawal terpisah ke-36 menghabisi kendaraan lapis baja Amerika Jerman BATT-UMG yang cukup langkah di area Donetsk Selatan. Akibat gempuran tersebut, kendaraan Ukraina berakhir keok. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman operasi penyerangan angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 12 November 2024. Satu kolom tank T-72B dan 5 BMP-2 di bawah tembakan artileri dan drone FPV mengatasi jalur menuju posisi Ukraina di pinggiran Seleny, Silyak, dan di negara tetangga Novo-Ivanovka. Di arah ini militer Rusia benar-benar menunjukkan kerja kerasnya dalam melawan personel musuhnya. Aksi saling serang tak terhindarkan hingga video ini beredar beragam respon dari warganet.
Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan markas sementara tentara Ukraina di wilayah Sumy perbatasan Kursk. Serangan Rusia menggunakan rudal jarak menengah Iskander dengan hulu ledak klaster. Sasarannya markas sementara Brigade Mekanis terpisah ke-41 Angkatan bersenjata Ukraina di desa Yunakovka, Oblast Sumy. Rekaman serangan rudal terkontrol objektif, depot amunisi yang diterima Angkatan bersenjata Ukraina sebelum dipindahkan ke wilayah Kursk terkena serangan. Pada saat dua serangan rudal berturut-turut, terdapat hingga 60 tentara musuh di sana. Hingga 12 kendaraan lapis baja dan beberapa truk juga hancur. Video dirilis 13 November. Sejumlah personel Ukraina di arah Kurahovo memilih menyerah ke tentara Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung dan menyerah tanpa syarat kepada pasukan Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung unit-unit Divisi ke-20 Tentara Pengawal ke-8 di arah Kurahovsky. Sebelum menyerah, personel Ukraina dibombardir dengan senjata 2 A-65M Stabe dari Brigade Artileri ke-238 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan bersenjata Rusia. Setelah penembakan artileri, penentuan posisi diatur, serta penyiaran suara menggunakan drone dan peralatan darat. Personel militer Ukraina menyadari pilihan yang mereka hadapi untuk meletakkan senjata atau mati demi rezim kriminal Kiev, memilih untuk menyerah secara sukarela, demikian keterangan video militer Donetsk 13 November. Di Kurahovo sendiri, situasi bagi personel Ukraina mulai terkepung. Sejumlah unit Rusia terus bergerak maju menuju pusat kota Kurahovo dari bagian timur kota maju ke barat. Unit Rusia juga mencoba menyeberang ke kota dari Ilinka.
militer Rusia merilis rekaman merebut wilayah Dalny dan Trudovoe, tempat para personel yang menduduki beberapa permukiman di Tenggara Kurahovo mendapati diri mereka dalam pengepungan operasional. Pasukan penyerang grup Vostok menceritakan tentang pertempuran untuk membebaskan Yasnaya Poliana. Pasukan penyerang dari Buryatia dengan cepat merebut pemukiman tersebut. Dengan direbutnya wilayah Yasnaya Poliana, Republik Rakyat Donetsk, dari unit Ukraina, unit Rusia telah memperoleh akses ke rute yang digunakan untuk memasok pasukan musuh di Kurahovo. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 712.610 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.950 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 23 tank, 38 sistem artileri, 61 pesawat tanpa awak, 81 kendaraan tempur pengangkut personel dan 6 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.276 tank, 18.847 kendaraan tempur lapis baja, 28.870 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.352 sistem artileri, 1.249 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.737 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 22-й механизированной 57-й мотопехотной бригад, 103-й и 113-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Бачково, Уды, Избицкая и Казачья Лопань. Потери Вооруженных сил Украины составили до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и 2 автомобиля. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 60-й, 63-й, 115-й механизированных и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, 5 автомобилей, гаубицу FH-70, гаубицу М198, гаубицу Д-30 и 2 орудия М119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 4 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 24-й, 30-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Славянска, Николаевки, Предтечина, Дачного и Курахова. Отразили 5 контратак штурмовых групп 33-й, 54-й механизированных, 77-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ. Потери противника составили до 765 военнослужащих, бронетранспортер, автомобиль и 2 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов,
объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад, 116-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Вознесенский, Дылеевки и Украинки. Отразили 11 контратак штурмовых групп 23-й, 42-й, 154-й, 117-й механизированных, 152-й егерской, 35-й бригады морской пехоты ВСУ и бригады Людь Национальной полиции Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк «Леопард», 3 бронетранспортера, боевую бронированную машину «Макс-Про», бронеавтомобиль «Казак», 7 автомобилей, 152 мм гаубицу 2,65 МСТБ, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 37-й бригады морской пехоты, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Тимировки, Сухих Ялов, Зеленого поля и Равнополя. Отражено 4 контратаки 123-й бригады территориальной обороны. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, 6 автомобилей и 155 миллиметровое орудие Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады, 103-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Ольговки и Никольского. Потери противника составили до 70 военнослужащих и 4 автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Serangan pasukan Brigade Senapan Bermotor Rusia sukses menghabisi satu lagi kendaraan lapis baja Ukraina. Dengan menggunakan granat, Rusia mampu menciptakan ledakan dahsyat di sekitar kendaraan. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 12 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, operator quadcopter dari Brigade Senapan Bermotor pengawal terpisah ke-36 menghabisi kendaraan lapis baja Amerika Jerman BATT UMG yang cukup langka di area Donetsk Selatan. Akibat gempuran tersebut, kendaraan Ukraina berakhir keok. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman operasi penyerangan angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 12 November 2024. Satu kolom tank T-72B dan 5 BMP-2 di bawah tembakan artileri dan drone FPV mengatasi jalur menuju posisi Ukraina di pinggiran Seleny, Silyak, dan di negara tetangga Novoivanovka. Di arah ini militer Rusia benar-benar menunjukkan kerja kerasnya dalam melawan personel musuhnya. Aksi saling serang tak terhindarkan hingga video ini beredar beragam respon dari warganet.
Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan markas sementara tentara Ukraina di wilayah Sumy perbatasan Kursk. Serangan Rusia menggunakan rudal jarak menengah Iskander dengan hulu ledak klaster. Sasarannya markas sementara Brigade Mekanis terpisah ke-41 Angkatan bersenjata Ukraina di desa Yunakovka, Oblast Sumy. Rekaman serangan rudal terhadap konsentrasi personel Angkatan bersenjata Ukraina yang bersiap untuk dipindahkan ke wilayah Kursk. Rekaman lain menunjukkan penghancuran sedikitnya 36 personel Ukraina di wilayah Sumy dan melukai beberapa lusin orang. Menurut kontrol objektif, depot amunisi yang diterima Angkatan bersenjata Ukraina sebelum dipindahkan ke wilayah Kursk terkena serangan. Pada saat dua serangan rudal berturut-turut, terdapat hingga 60 tentara musuh di sana. Hingga 12 kendaraan lapis baja dan beberapa truk juga hancur. Video dirilis 13 November. Sejumlah personel Ukraina di arah Kurahovo memilih menyerah ke tentara Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung dan menyerah tanpa syarat kepada pasukan Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung unit-unit Divisi ke-20 Tentara Pengawal ke-8 di arah Kurahovsky. Sebelum menyerah, personel Ukraina dibombardir dengan senjata 2 A-65M Stabe dari Brigade Artileri ke-238 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan bersenjata Rusia. Setelah penembakan artileri, penentuan posisi diatur, serta penyiaran suara menggunakan drone dan peralatan darat. Personel militer Ukraina menyadari pilihan yang mereka hadapi untuk meletakkan senjata atau mati demi rezim kriminal Kiev, memilih untuk menyerah secara sukarela, demikian keterangan video militer Donetsk 13 November. Di Kurahovo sendiri, situasi bagi personel Ukraina mulai terkepung. Sejumlah unit Rusia terus bergerak maju menuju pusat kota Kurahovo dari bagian timur kota maju ke barat. Unit Rusia juga mencoba menyeberang ke kota dari Ilinka.
militer Rusia merilis rekaman merebut wilayah Dalny dan Trudovoe, tempat para personel yang menduduki beberapa permukiman di Tenggara Kurahovo mendapati diri mereka dalam pengepungan operasional. Pasukan penyerang grup Vostok menceritakan tentang pertempuran untuk membebaskan Yasnaya Poliana. Pasukan penyerang dari Buryatia dengan cepat merebut pemukiman tersebut. Dengan direbutnya wilayah Yasnaya Poliana, Republik Rakyat Donetsk, dari unit Ukraina, unit Rusia telah memperoleh akses ke rute yang digunakan untuk memasok pasukan musuh di Kurahovo. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 712.610 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.950 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 23 tank, 38 sistem artileri, 61 pesawat tanpa awak, 81 kendaraan tempur pengangkut personel dan 6 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.276 tank, 18.847 kendaraan tempur lapis baja, 28.870 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.352 sistem artileri, 1.249 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.737 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 22-й механизированной 57-й мотопехотной бригад, 103-й и 113-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Бачково, Уды, Избицкая и Казачья Лопань. Потери Вооруженных сил Украины составили до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и 2 автомобиля. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 60-й, 63-й, 115-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Надии, Купянска, Красного Лимана, Ямполовки, Островского и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, 5 автомобилей, гаубицу FH-70, гаубицу М198, гаубицу Д-30 и 2 орудия М119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 4 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 24-й, 30-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Славянска, Николаевки, Предтечина, Дачного и Курахова. Отразили 5 контратак штурмовых групп 33-й, 54-й механизированных, 77-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ. Потери противника составили до 765 военнослужащих, бронетранспортер, автомобиль и 2 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации
Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад, 116-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Вознесенский, Дылеевки и Украинки. Отразили 11 контратак штурмовых групп 23-й, 42-й, 154-й, 117-й механизированных, 152-й егерской, 35-й бригады морской пехоты ВСУ и бригады Людь Национальной полиции Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк «Леопард», 3 бронетранспортера, боевую бронированную машину «Макс-Про», бронеавтомобиль «Казак», 7 автомобилей, 152 мм гаубицу 2,65 МСТБ, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 37-й бригады морской пехоты, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Тимировки, Сухих Ялов, Зеленого поля и Равнополя. Отражено 4 контратаки 123-й бригады территориальной обороны. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, 6 автомобилей и 155 миллиметровое орудие Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады, 103-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Ольговки и Никольского. Потери противника составили до 70 военнослужащих и 4 автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Serangan pasukan Brigade Senapan Bermotor Rusia sukses menghabisi satu lagi kendaraan lapis baja Ukraina. Dengan menggunakan granat, Rusia mampu menciptakan ledakan dahsyat di sekitar kendaraan. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 12 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, operator quadcopter dari Brigade Senapan Bermotor pengawal terpisah ke-36 menghabisi kendaraan lapis baja Amerika Jerman BATT UMG yang cukup langka di area Donetsk Selatan. Akibat gempuran tersebut, kendaraan Ukraina berakhir keok. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman operasi penyerangan angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 12 November 2024. Satu kolom tank T-72B dan 5 BMP-2 di bawah tembakan artileri dan drone FPV mengatasi jalur menuju posisi Ukraina di pinggiran Seleny, Silyak, dan di negara tetangga Novo-Ivanovka. Di arah ini militer Rusia benar-benar menunjukkan kerja kerasnya dalam melawan personel musuhnya. Aksi saling serang tak terhindarkan hingga video ini beredar beragam respon dari warganet.
Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan markas sementara tentara Ukraina di wilayah Sumy perbatasan Kursk. Serangan Rusia menggunakan rudal jarak menengah Iskander dengan hulu ledak klaster. Sasarannya markas sementara Brigade Mekanis terpisah ke-41 Angkatan bersenjata Ukraina di desa Yunakovka, Oblast Sumy. Rekaman serangan rudal terhadap konsentrasi personel Angkatan bersenjata Ukraina yang bersiap untuk dipindahkan ke wilayah Kursk. Rekaman lain menunjukkan penghancuran sedikitnya 36 personel Ukraina di wilayah Sumy dan melukai beberapa lusin orang. Menurut kontrol objektif, depot amunisi yang diterima Angkatan bersenjata Ukraina sebelum dipindahkan ke wilayah Kursk terkena serangan. Pada saat dua serangan rudal berturut-turut, terdapat hingga 60 tentara musuh di sana. Hingga 12 kendaraan lapis baja dan beberapa truk juga hancur. Video dirilis 13 November. Sejumlah personel Ukraina di arah Kurahovo memilih menyerah ke tentara Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung dan menyerah tanpa syarat kepada pasukan Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung unit-unit Divisi ke-20 Tentara Pengawal ke-8 di arah Kurahovsky. Sebelum menyerah, personel Ukraina dibombardir dengan senjata 2A-65M Stabe dari Brigade Artileri ke-238 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan bersenjata Rusia. Setelah penembakan artileri, penentuan posisi diatur, serta penyiaran suara menggunakan drone dan peralatan darat. Personel militer Ukraina, menyadari pilihan yang mereka hadapi, untuk meletakkan senjata atau mati demi rezim kriminal Kiev, memilih untuk menyerah secara sukarela, demikian keterangan video militer Donetsk 13 November. Di Kurahovo sendiri, situasi bagi personel Ukraina mulai terkepung. Sejumlah unit Rusia terus bergerak maju menuju pusat kota Kurahovo dari bagian timur kota maju ke barat. Unit Rusia juga mencoba menyeberang ke kota dari Ilinka.
Militer Rusia merilis rekaman merebut wilayah Dalne dan Trudovoe, tempat para personel yang menduduki beberapa permukiman di Tenggara Kurahovo mendapati diri mereka dalam pengepungan operasional. Pasukan penyerang grup Vostok menceritakan tentang pertempuran untuk membebaskan Yasnaya Poliana. Pasukan penyerang dari Buryatia dengan cepat merebut pemukiman tersebut. Dengan direbutnya wilayah Yasnaya Poliana, Republik Rakyat Donetsk, dari unit Ukraina, unit Rusia telah memperoleh akses ke rute yang digunakan untuk memasok pasukan musuh di Kurahovo. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 712.610 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.950 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 23 tank, 38 sistem artileri, 61 pesawat tanpa awak, 81 kendaraan tempur pengangkut personel dan 6 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.276 tank, 18.847 kendaraan tempur lapis baja, 28.870 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.352 sistem artileri, 1.249 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.737 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 22-й механизированной 57-й мотопехотной бригад, 103-й и 113-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Бачково, Уды, Избицкая и Казачья Лопань. Потери Вооруженных сил Украины составили до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и 2 автомобиля. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 60-й, 63-й, 115-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Надии, Купянска, Красного Лимана, Ямполовки, Островского и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, 5 автомобилей, гаубицу FH-70, гаубицу М198, гаубицу Д-30 и 2 орудия М119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 4 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 24-й, 30-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Славянска, Николаевки, Предтечина, Дачного и Курахова. Отразили 5 контратак штурмовых групп 33-й и 54-й механизированных, 77-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ. Потери противника составили до 765 военнослужащих, бронетранспортер, автомобиль и 2 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации
Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад, 116-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Вознесенский, Дылеевки и Украинки. Отразили 11 контратак штурмовых групп 23-й, 42-й, 154-й, 117-й механизированных, 152-й егерской, 35-й бригады морской пехоты ВСУ и бригады Людь Национальной полиции Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк «Леопард», 3 бронетранспортера, боевую бронированную машину «Макс-Про», бронеавтомобиль «Казак», 7 автомобилей, 152 мм гаубицу 2,65 МСТБ, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 37-й бригады морской пехоты, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Тимировки, Сухих Ялов, Зеленого поля и Равнополя. Отражено 4 контратаки 123-й бригады территориальной обороны. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, 6 автомобилей и 155 мм орудие Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады, 103-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Ольговки и Никольского. Потери противника составили до 70 военнослужащих и 4 автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Serangan pasukan Brigade Senapan Bermotor Rusia sukses menghabisi satu lagi kendaraan lapis baja Ukraina. Dengan menggunakan granat, Rusia mampu menciptakan ledakan dahsyat di sekitar kendaraan. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 12 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, operator quadcopter dari Brigade Senapan Bermotor pengawal terpisah ke-36 menghabisi kendaraan lapis baja Amerika Jerman BATT UMG yang cukup langka di area Donetsk Selatan. Akibat gempuran tersebut, kendaraan Ukraina berakhir keok. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman operasi penyerangan angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 12 November 2024. Satu kolom tank T-72B dan 5 BMP-2 dibawa tembakan artileri dan drone FPV mengatasi jalur menuju posisi Ukraina di pinggiran Seleny, Silyak, dan di negara tetangga Novoivanovka. Di area ini militer Rusia benar-benar menunjukkan kerja kerasnya dalam melawan personel musuhnya. Aksi saling serang tak terhindarkan hingga video ini beredar beragam respon dari warganet.
Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan markas sementara tentara Ukraina di wilayah Sumy perbatasan Kursk. Serangan Rusia menggunakan rudal jarak menengah Iskander dengan hulu ledak klaster. Sasarannya markas sementara Brigade Mekanis terpisah ke-41 Angkatan bersenjata Ukraina di Desa Yunakovka, Oblast Sumy. Rekaman serangan rudal terhadap konsentrasi personel Angkatan bersenjata Ukraina yang bersiap untuk dipindahkan ke wilayah Kursk. Rekaman lain menunjukkan penghancuran sedikitnya 36 personel Ukraina di wilayah Sumy dan melukai beberapa lusin orang. Menurut kontrol objektif, depot amunisi yang diterima Angkatan bersenjata Ukraina sebelum dipindahkan ke wilayah Kursk terkena serangan. Pada saat dua serangan rudal berturut-turut, terdapat hingga 60 tentara musuh di sana. Hingga 12 kendaraan lapis baja dan beberapa truk juga hancur. Video dirilis 13 November. Sejumlah personel Ukraina di arah Kurahovo memilih menyerah ke tentara Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung dan menyerah tanpa syarat kepada pasukan Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung unit-unit Divisi ke-20 Tentara Pengawal ke-8 di arah Kurahovsky. Sebelum menyerah, personel Ukraina dibombardir dengan senjata 2 A-65M Stab dari Brigade Artileri ke-238 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan bersenjata Rusia. Setelah penembakan artileri, penentuan posisi diatur, serta penyiaran suara menggunakan drone dan peralatan darat. Personel militer Ukraina menyadari pilihan yang mereka hadapi untuk meletakkan senjata atau mati demi rezim kriminal Kiev, memilih untuk menyerah secara sukarela, demikian keterangan video militer Donetsk 13 November. Di Kurahovo sendiri, situasi bagi personel Ukraina mulai terkepung. Sejumlah unit Rusia terus bergerak maju menuju pusat kota Kurahovo dari bagian timur kota maju ke barat. Unit Rusia juga mencoba menyeberang ke kota dari Ilinka.
Militer Rusia merilis rekaman merebut wilayah Dalne dan Trudovoe, tempat para personel yang menduduki beberapa permukiman di Tenggara Kurahovo mendapati diri mereka dalam pengepungan operasional. Pasukan penyerang grup Vostok menceritakan tentang pertempuran untuk membebaskan Yasnaya Poliana. Pasukan penyerang dari Buryatia dengan cepat merebut pemukiman tersebut. Dengan direbutnya wilayah Yasnaya Poliana, Republik Rakyat Donetsk, dari unit Ukraina, unit Rusia telah memperoleh akses ke rute yang digunakan untuk memasok pasukan musuh di Kurahovo. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 712.610 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.950 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 23 tank, 38 sistem artileri, 61 pesawat tanpa awak, 81 kendaraan tempur pengangkut personel dan 6 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.276 tank, 18.847 kendaraan tempur lapis baja, 28.870 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.352 sistem artileri, 1.249 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.737 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 22-й механизированной 57-й мотопехотной бригад, 103-й и 113-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Бачково, Уды, Избицкая и Казачья Лопань. Потери Вооруженных сил Украины составили до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и 2 автомобиля. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 60-й, 63-й, 115-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Надии, Купянска, Красного Лимана, Ямполовки, Островского и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, 5 автомобилей, гаубицу FH-70, гаубицу М198, гаубицу Д-30 и 2 орудия М119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 4 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 24-й, 30-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Славянска, Николаевки, Предтечина, Дачного и Курахова. Отразили 5 контратак штурмовых групп 33-й, 54-й механизированных, 77-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ. Потери противника составили до 765 военнослужащих, бронетранспортер, автомобиль и 2 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации
Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад, 116-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Вознесенский, Дылеевки и Украинки. Отразили 11 контратак штурмовых групп 23-й, 42-й, 154-й, 117-й механизированных, 152-й егерской, 35-й бригады морской пехоты ВСУ и бригады Людь Национальной полиции Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк «Леопард», 3 бронетранспортера, боевую бронированную машину «Макс-Про», бронеавтомобиль «Казак», 7 автомобилей, 152 мм гаубицу 2,65 МСТБ, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 37-й бригады морской пехоты, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Тимировки, Сухих Ялов, Зеленого поля и Равнополя. Отражено 4 контратаки 123-й бригады территориальной обороны. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, 6 автомобилей и 155 миллиметровое орудие Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады, 103-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Ольговки и Никольского. Потери противника составили до 70 военнослужащих и 4 автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Serangan pasukan Brigade Senapan Bermotor Rusia sukses menghabisi satu lagi kendaraan lapis baja Ukraina. Dengan menggunakan granat, Rusia mampu menciptakan ledakan dahsyat di sekitar kendaraan. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 12 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, operator quadcopter dari Brigade Senapan Bermotor pengawal terpisah ke-36 menghabisi kendaraan lapis baja Amerika Jerman BATT UMG yang cukup langkah di area Donetsk Selatan. Akibat gempuran tersebut, kendaraan Ukraina berakhir keok. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman operasi penyerangan angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 12 November 2024. Satu kolom tank T-72B dan 5 BMP-2 di bawah tembakan artileri dan drone FPV mengatasi jalur menuju posisi Ukraina di pinggiran Seleny, Silyak, dan di negara tetangga Novo-Ivanovka. Di area ini militer Rusia benar-benar menunjukkan kerja kerasnya dalam melawan personel musuhnya. Aksi saling serang tak terhindarkan hingga video ini beredar beragam respon dari warganet.
Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan markas sementara tentara Ukraina di wilayah Sumy perbatasan Kursk. Serangan Rusia menggunakan rudal jarak menengah Iskander dengan hulu ledak klaster. Sasarannya markas sementara Brigade Mekanis terpisah ke-41 Angkatan bersenjata Ukraina di desa Yunakovka, Oblast Sumy. Rekaman serangan rudal terhadap konsentrasi personel Angkatan bersenjata Ukraina yang bersiap untuk dipindahkan ke wilayah Kursk. Rekaman lain menunjukkan penghancuran sedikitnya 36 personel Ukraina di wilayah Sumy dan melukai beberapa lusin orang. Menurut kontrol objektif, depot amunisi yang diterima Angkatan bersenjata Ukraina sebelum dipindahkan ke wilayah Kursk terkena serangan. Pada saat 2 serangan rudal berturut-turut, terdapat hingga 60 tentara musuh di sana. Hingga 12 kendaraan lapis baja dan beberapa truk juga hancur. Video dirilis 13 November. Sejumlah personel Ukraina di arah Kurahovo memilih menyerah ke tentara Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung dan menyerah tanpa syarat kepada pasukan Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung unit-unit Divisi ke-20 Tentara Pengawal ke-8 di arah Kurahovsky. Sebelum menyerah, personel Ukraina dibombardir dengan senjata 2 A-65M Stabe dari Brigade Artileri ke-238 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan bersenjata Rusia. Setelah penembakan artileri, penentuan posisi diatur, serta penyiaran suara menggunakan drone dan peralatan darat. Personel militer Ukraina menyadari pilihan yang mereka hadapi untuk meletakkan senjata atau mati demi rezim kriminal Kiev, memilih untuk menyerah secara sukarela, demikian keterangan video militer Donetsk 13 November. Di Kurahovo sendiri, situasi bagi personel Ukraina mulai terkepung. Sejumlah unit Rusia terus bergerak maju menuju pusat kota Kurahovo dari bagian timur kota maju ke barat. Unit Rusia juga mencoba menyeberang ke kota dari Ilinka.
Militer Rusia merilis rekaman merebut wilayah Dalne dan Trudovoe, tempat para personel yang menduduki beberapa permukiman di Tenggara Kurahovo mendapati diri mereka dalam pengepungan operasional. Pasukan penyerang grup Vostok menceritakan tentang pertempuran untuk membebaskan Yasnaya Poliana. Pasukan penyerang dari Buryatia dengan cepat merebut pemukiman tersebut. Dengan direbutnya wilayah Yasnaya Poliana, Republik Rakyat Donetsk, dari unit Ukraina, unit Rusia telah memperoleh akses ke rute yang digunakan untuk memasok pasukan musuh di Kurahovo. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 712.610 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.950 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 23 tank, 38 sistem artileri, 61 pesawat tanpa awak, 81 kendaraan tempur pengangkut personel dan 6 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.276 tank, 18.847 kendaraan tempur lapis baja, 28.870 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.352 sistem artileri, 1.249 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.737 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 22-й механизированной 57-й мотопехотной бригад, 103-й и 113-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Бачково, Уды, Избицкая и Казачья Лопань. Потери Вооруженных сил Украины составили до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и 2 автомобиля. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 60-й, 63-й, 115-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Надии, Купянска, Красного Лимана, Ямполовки, Островского и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, 5 автомобилей, гаубицу FH-70, гаубицу М198, гаубицу Д-30 и 2 орудия М119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 4 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 24-й, 30-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Славянска, Николаевки, Предтечина, Дачного и Курахова. Отразили 5 контратак штурмовых групп 33-й, 54-й механизированных, 77-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ. Потери противника составили до 765 военнослужащих, бронетранспортер, автомобиль и 2 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации
Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад, 116-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Вознесенский, Дылеевки и Украинки. Отразили 11 контратак штурмовых групп 23-й, 42-й, 154-й, 117-й механизированной, 152-й егерской, 35-й бригады морской пехоты ВСУ и бригады Людь Национальной полиции Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк «Леопард», 3 бронетранспортера, боевую бронированную машину «Макс-Про», бронеавтомобиль «Казак», 7 автомобилей, 152 мм гаубицу 2,65 МСТБ, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 37-й бригады морской пехоты, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Тимировки, Сухих Ялов, Зеленого поля и Равнополя. Отражено 4 контратаки 123-й бригады территориальной обороны. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, 6 автомобилей и 155-мм орудие Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады, 103-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Ольговки и Никольского. Потери противника составили до 70 военнослужащих и 4 автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Serangan pasukan Brigade Senapan Bermotor Rusia sukses menghabisi satu lagi kendaraan lapis baja Ukraina. Dengan menggunakan granat, Rusia mampu menciptakan ledakan dahsyat di sekitar kendaraan. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 12 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, operator quadcopter dari Brigade Senapan Bermotor pengawal terpisah ke-36 menghabisi kendaraan lapis baja Amerika Jerman BATT UMG yang cukup langka di area Donetsk Selatan. Akibat gempuran tersebut, kendaraan Ukraina berakhir keok. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman operasi penyerangan angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 12 November 2024. Satu kolom tank T-72B dan 5 BMP-2 di bawah tembakan artileri dan drone FPV mengatasi jalur menuju posisi Ukraina di pinggiran Seleny, Silyak, dan di negara tetangga Novoivanovka. Di arah ini militer Rusia benar-benar menunjukkan kerja kerasnya dalam melawan personel musuhnya. Aksi saling serang tak terhindarkan hingga video ini beredar beragam respon dari warganet.
Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan markas sementara tentara Ukraina di wilayah Sumy perbatasan Kursk. Serangan Rusia menggunakan rudal jarak menengah Iskander dengan hulu ledak klaster. Sasarannya markas sementara Brigade Mekanis terpisah ke-41 Angkatan bersenjata Ukraina di desa Yunakovka, Oblast Sumy. Rekaman serangan rudal terhadap konsentrasi personel Angkatan bersenjata Ukraina yang bersiap untuk dipindahkan ke wilayah Kursk. Rekaman lain menunjukkan penghancuran sedikitnya 36 personel Ukraina di wilayah Sumy dan melukai beberapa lusin orang. Menurut kontrol objektif, depot amunisi yang diterima Angkatan bersenjata Ukraina sebelum dipindahkan ke wilayah Kursk terkena serangan. Pada saat dua serangan rudal berturut-turut, terdapat hingga 60 tentara musuh di sana. Hingga 12 kendaraan lapis baja dan beberapa truk juga hancur. Video dirilis 13 November. Sejumlah personel Ukraina di arah Kurahovo memilih menyerah ke tentara Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung dan menyerah tanpa syarat kepada pasukan Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung unit-unit Divisi ke-20 Tentara Pengawal ke-8 di arah Kurahovsky. Sebelum menyerah, personel Ukraina dibombardir dengan senjata 2 A-65M Stab dari Brigade Artileri ke-238 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan bersenjata Rusia. Setelah penembakan artileri, penentuan posisi diatur, serta penyiaran suara menggunakan drone dan peralatan darat. Personel militer Ukraina menyadari pilihan yang mereka hadapi untuk meletakkan senjata atau mati demi rezim kriminal Kiev, memilih untuk menyerah secara sukarela, demikian keterangan video militer Donetsk 13 November. Di Kurahovo sendiri, situasi bagi personel Ukraina mulai terkepung. Sejumlah unit Rusia terus bergerak maju menuju pusat kota Kurahovo dari bagian timur kota maju ke barat. Unit Rusia juga mencoba menyeberang ke kota dari Ilinka.
militer Rusia merilis rekaman merebut wilayah Dalne dan Trudovoe, tempat para personel yang menduduki beberapa permukiman di Tenggara Kurahovo mendapati diri mereka dalam pengepungan operasional. Pasukan penyerang grup Vostok menceritakan tentang pertempuran untuk membebaskan Yasnaya Poliana. Pasukan penyerang dari Buryatia dengan cepat merebut pemukiman tersebut. Dengan direbutnya wilayah Yasnaya Poliana, Republik Rakyat Donetsk, dari unit Ukraina, unit Rusia telah memperoleh akses ke rute yang digunakan untuk memasok pasukan musuh di Kurahovo. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 712.610 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.950 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 23 tank, 38 sistem artileri, 61 pesawat tanpa awak, 81 kendaraan tempur pengangkut personel dan 6 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.276 tank, 18.847 kendaraan tempur lapis baja, 28.870 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.352 sistem artileri, 1.249 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.737 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 22-й механизированной 57-й мотопехотной бригад, 103-й и 113-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Бачково, Уды, Избицкая и Казачья Лопань. Потери Вооруженных сил Украины составили до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и 2 автомобиля. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 60-й, 63-й, 115-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Надии, Купянска, Красного Лимана, Ямполовки, Островского и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, 5 автомобилей, гаубицу FH-70, гаубицу М198, гаубицу Д-30 и 2 орудия М119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 4 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 24-й, 30-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Славянска, Николаевки, Предтечина, Дачного и Курахова. Отразили 5 контратак штурмовых групп 33-й, 54-й механизированных, 77-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ. Потери противника составили до 765 военнослужащих, бронетранспортер, автомобиль и 2 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации
Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад, 116-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Вознесенский, Дылеевки и Украинки. Отразили 11 контратак штурмовых групп 23-й, 42-й, 154-й, 117-й механизированных, 152-й егерской, 35-й бригады морской пехоты ВСУ и бригады Людь Национальной полиции Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк «Леопард», 3 бронетранспортера, боевую бронированную машину «Макс-Про», бронеавтомобиль «Казак», 7 автомобилей, 152 мм гаубицу 2,65 МСТБ, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 37-й бригады морской пехоты, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Тимировки, Сухих Ялов, Зеленого поля и Равнополя. Отражено 4 контратаки 123-й бригады территориальной обороны. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, 6 автомобилей и 155 миллиметровое орудие Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады, 103-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Ольговки и Никольского. Потери противника составили до 70 военнослужащих и 4 автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Serangan pasukan Brigade Senapan Bermotor Rusia sukses menghabisi satu lagi kendaraan lapis baja Ukraina. Dengan menggunakan granat, Rusia mampu menciptakan ledakan dahsyat di sekitar kendaraan. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 12 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, operator quadcopter dari Brigade Senapan Bermotor pengawal terpisah ke-36 menghabisi kendaraan lapis baja Amerika Jerman BATT UMG yang cukup langka di area Donetsk Selatan. Akibat gempuran tersebut, kendaraan Ukraina berakhir keok. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman operasi penyerangan angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 12 November 2024. Satu kolom tank T-72B dan 5 BMP-2 di bawah tembakan artileri dan drone FPV mengatasi jalur menuju posisi Ukraina di pinggiran Seleny, Silyak, dan di negara tetangga Novo-Ivanovka. Di arah ini militer Rusia benar-benar menunjukkan kerja kerasnya dalam melawan personel musuhnya. Aksi saling serang tak terhindarkan hingga video ini beredar beragam respon dari warganet.
Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan markas sementara tentara Ukraina di wilayah Sumy perbatasan Kursk. Serangan Rusia menggunakan rudal jarak menengah Iskander dengan hulu ledak klaster. Sasarannya markas sementara Brigade Mekanis terpisah ke-41 Angkatan bersenjata Ukraina di desa Yunakovka, Oblast Sumy. Rekaman serangan rudal terhadap konsentrasi personel Angkatan bersenjata Ukraina yang bersiap untuk dipindahkan ke wilayah Kursk. Rekaman lain menunjukkan penghancuran sedikitnya 36 personel Ukraina di wilayah Sumy dan melukai beberapa lusin orang. Menurut kontrol objektif, depot amunisi yang diterima Angkatan bersenjata Ukraina sebelum dipindahkan ke wilayah Kursk terkena serangan. Pada saat dua serangan rudal berturut-turut, terdapat hingga 60 tentara musuh di sana. Hingga 12 kendaraan lapis baja dan beberapa truk juga hancur. Video dirilis 13 November. Sejumlah personel Ukraina di arah Kurahovo memilih menyerah ke tentara Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung dan menyerah tanpa syarat kepada pasukan Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung unit-unit Divisi ke-20 Tentara Pengawal ke-8 di arah Kurahovsky. Sebelum menyerah, personel Ukraina dibombardir dengan senjata 2 A-65M Stabe dari Brigade Artileri ke-238 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan bersenjata Rusia. Setelah penembakan artileri, penentuan posisi diatur, serta penyiaran suara menggunakan drone dan peralatan darat. Personel militer Ukraina menyadari pilihan yang mereka hadapi untuk meletakkan senjata atau mati demi rezim kriminal Kiev, memilih untuk menyerah secara sukarela, demikian keterangan video militer Donetsk 13 November. Di Kurahovo sendiri, situasi bagi personel Ukraina mulai terkepung. Sejumlah unit Rusia terus bergerak maju menuju pusat kota Kurahovo dari bagian timur kota maju ke barat. Unit Rusia juga mencoba menyeberang ke kota dari Ilinka.
Militer Rusia merilis rekaman merebut wilayah Dalne dan Trudovoe, tempat para personel yang menduduki beberapa permukiman di Tenggara Kurahovo mendapati diri mereka dalam pengepungan operasional. Pasukan penyerang grup Vostok menceritakan tentang pertempuran untuk membebaskan Yasnaya Poliana. Pasukan penyerang dari Buryatia dengan cepat merebut pemukiman tersebut. Dengan direbutnya wilayah Yasnaya Poliana, Republik Rakyat Donetsk, dari unit Ukraina, unit Rusia telah memperoleh akses ke rute yang digunakan untuk memasok pasukan musuh di Kurahovo. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 712.610 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.950 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 23 tank, 38 sistem artileri, 61 pesawat tanpa awak, 81 kendaraan tempur pengangkut personel dan 6 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.276 tank, 18.847 kendaraan tempur lapis baja, 28.870 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.352 sistem artileri, 1.249 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.737 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 22-й механизированной 57-й мотопехотной бригад, 103-й и 113-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Бачково, Уды, Избицкая и Казачья Лопань. Потери Вооруженных сил Украины составили до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и 2 автомобиля. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 60-й, 63-й, 115-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Надии, Купянска, Красного Лимана, Ямполовки, Островского и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, 5 автомобилей, гаубицу FH-70, гаубицу М198, гаубицу Д-30 и 2 орудия М119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 4 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 24-й, 30-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Славянска, Николаевки, Предтечина, Дачного и Курахова. Отразили 5 контратак штурмовых групп 33-й, 54-й механизированных, 77-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ. Потери противника составили до 765 военнослужащих, бронетранспортер, автомобиль и 2 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации
Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад, 116-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Вознесенский, Дылеевки и Украинки. Отразили 11 контратак штурмовых групп 23-й, 42-й, 154-й, 117-й механизированных, 152-й егерской, 35-й бригады морской пехоты ВСУ и бригады «Людь» Национальной полиции Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк «Леопард», 3 бронетранспортера, боевую бронированную машину «Макс-Про», бронеавтомобиль «Казак», 7 автомобилей, 152 мм гаубицу 2,65 МСТБ, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 37-й бригады морской пехоты, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Тимировки, Сухих Ялов, Зеленого поля и Равнополя. Отражено 4 контратаки 123-й бригады территориальной обороны. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, 6 автомобилей и 155 миллиметровое орудие Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады, 103-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Ольговки и Никольского. Потери противника составили до 70 военнослужащих и 4 автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Serangan pasukan Brigade Senapan Bermotor Rusia sukses menghabisi satu lagi kendaraan lapis baja Ukraina. Dengan menggunakan granat, Rusia mampu menciptakan ledakan dahsyat di sekitar kendaraan. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 12 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, operator quadcopter dari Brigade Senapan Bermotor pengawal terpisah ke-36 menghabisi kendaraan lapis baja Amerika Jerman BATT UMG yang cukup langka di area Donetsk Selatan. Akibat gempuran tersebut, kendaraan Ukraina berakhir keok. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman operasi penyerangan angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 12 November 2024. Satu kolom tank T-72B dan 5 BMP-2 di bawah tembakan artileri dan drone FPV mengatasi jalur menuju posisi Ukraina di pinggiran Seleny, Silyak, dan di negara tetangga Novoivanovka. Di arah ini militer Rusia benar-benar menunjukkan kerja kerasnya dalam melawan personel musuhnya. Aksi saling serang tak terhindarkan hingga video ini beredar beragam respon dari warganet.
Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan markas sementara tentara Ukraina di wilayah Sumy perbatasan Kursk. Serangan Rusia menggunakan rudal jarak menengah Iskander dengan hulu ledak klaster. Sasarannya markas sementara Brigade Mekanis terpisah ke-41 Angkatan bersenjata Ukraina di desa Yunakovka, Oblast Sumy. Rekaman serangan rudal terhadap konsentrasi personel Angkatan bersenjata Ukraina yang bersiap untuk dipindahkan ke wilayah Kursk. Rekaman lain menunjukkan penghancuran sedikitnya 36 personel Ukraina di wilayah Sumy dan melukai beberapa lusin orang. Menurut kontrol objektif, depot amunisi yang diterima Angkatan bersenjata Ukraina sebelum dipindahkan ke wilayah Kursk terkena serangan. Pada saat dua serangan rudal berturut-turut, terdapat hingga 60 tentara musuh di sana. Hingga 12 kendaraan lapis baja dan beberapa truk juga hancur. Video dirilis 13 November. Sejumlah personel Ukraina di arah Kurahovo memilih menyerah ke tentara Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung dan menyerah tanpa syarat kepada pasukan Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung unit-unit Divisi ke-20 Tentara Pengawal ke-8 di arah Kurahovsky. Sebelum menyerah, personel Ukraina dibombardir dengan senjata 2 A-65M Stabe dari Brigade Artileri ke-238 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan bersenjata Rusia. Setelah penembakan artileri, penentuan posisi diatur, serta penyiaran suara menggunakan drone dan peralatan darat. Personel militer Ukraina, menyadari pilihan yang mereka hadapi, untuk meletakkan senjata atau mati demi rezim kriminal Kiev, memilih untuk menyerah secara sukarela, demikian keterangan video militer Donetsk 13 November. Di Kurahovo sendiri, situasi bagi personel Ukraina mulai terkepung. Sejumlah unit Rusia terus bergerak maju menuju pusat kota Kurahovo dari bagian timur kota maju ke barat. Unit Rusia juga mencoba menyeberang ke kota dari Ilinka.
Militer Rusia merilis rekaman merebut wilayah Dalny dan Trudovoe, tempat para personel yang menduduki beberapa permukiman di Tenggara Kurahovo mendapati diri mereka dalam pengepungan operasional. Pasukan penyerang grup Vostok menceritakan tentang pertempuran untuk membebaskan Yasnaya Poliana. Pasukan penyerang dari Buryatia dengan cepat merebut pemukiman tersebut. Dengan direbutnya wilayah Yasnaya Poliana, Republik Rakyat Donetsk, dari unit Ukraina, unit Rusia telah memperoleh akses ke rute yang digunakan untuk memasok pasukan musuh di Kurahovo. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 712.610 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.950 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 23 tank, 38 sistem artileri, 61 pesawat tanpa awak, 81 kendaraan tempur pengangkut personel dan 6 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.276 tank, 18.847 kendaraan tempur lapis baja, 28.870 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.352 sistem artileri, 1.249 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.737 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 22-й механизированной 57-й мотопехотной бригад, 103-й и 113-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Бачково, Уды, Избицкая и Казачья Лопань. Потери Вооруженных сил Украины составили до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и 2 автомобиля. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 60-й, 63-й, 115-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Надии, Купянска, Красного Лимана, Ямполовки, Островского и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, 5 автомобилей, гаубицу FH-70, гаубицу М198, гаубицу Д-30 и 2 орудия М119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 4 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 24-й, 30-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Славянска, Николаевки, Предтечина, Дачного и Курахова. Отразили 5 контратак штурмовых групп 33-й, 54-й механизированных, 77-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ. Потери противника составили до 765 военнослужащих, бронетранспортер, автомобиль и 2 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации
Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад, 116-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Вознесенский, Дылеевки и Украинки. Отразили 11 контратак штурмовых групп 23-й, 42-й, 154-й, 117-й механизированных, 152-й егерской, 35-й бригады морской пехоты ВСУ и бригады Людь Национальной полиции Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк «Леопард», 3 бронетранспортера, боевую бронированную машину «Макс-Про», бронеавтомобиль «Казак», 7 автомобилей, 152 мм гаубицу 2,65 МСТБ, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 37-й бригады морской пехоты, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Тимировки, Сухих Ялов, Зеленого поля и Равнополя. Отражено 4 контратаки 123-й бригады территориальной обороны. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, 6 автомобилей и 155 миллиметровое орудие Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады, 103-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Ольговки и Никольского. Потери противника составили до 70 военнослужащих и 4 автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Serangan pasukan Brigade Senapan Bermotor Rusia sukses menghabisi satu lagi kendaraan lapis baja Ukraina. Dengan menggunakan granat, Rusia mampu menciptakan ledakan dahsyat di sekitar kendaraan. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 12 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, operator quadcopter dari Brigade Senapan Bermotor pengawal terpisah ke-36 menghabisi kendaraan lapis baja Amerika Jerman BATT UMG yang cukup langka di area Donetsk Selatan. Akibat gempuran tersebut, kendaraan Ukraina berakhir keok. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman operasi penyerangan angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 12 November 2024. Satu kolom tank T-72B dan 5 BMP-2 di bawah tembakan artileri dan drone FPV mengatasi jalur menuju posisi Ukraina di pinggiran Seleny, Silyak, dan di negara tetangga Novoivanovka. Di arah ini militer Rusia benar-benar menunjukkan kerja kerasnya dalam melawan personel musuhnya. Aksi saling serang tak terhindarkan hingga video ini beredar beragam respon dari warganet.
Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan markas sementara tentara Ukraina di wilayah Sumy perbatasan Kursk. Serangan Rusia menggunakan rudal jarak menengah Iskander dengan hulu ledak klaster. Sasarannya markas sementara Brigade Mekanis terpisah ke-41 Angkatan bersenjata Ukraina di desa Yunakovka, Oblast Sumy. Rekaman serangan rudal terhadap konsentrasi personel Angkatan bersenjata Ukraina yang bersiap untuk dipindahkan ke wilayah Kursk. Rekaman lain menunjukkan penghancuran sedikitnya 36 personel Ukraina di wilayah Sumy dan melukai beberapa lusin orang. Menurut kontrol objektif, depot amunisi yang diterima Angkatan bersenjata Ukraina sebelum dipindahkan ke wilayah Kursk terkena serangan. Pada saat dua serangan rudal berturut-turut, terdapat hingga 60 tentara musuh di sana. Hingga 12 kendaraan lapis baja dan beberapa truk juga hancur. Video dirilis 13 November. Sejumlah personel Ukraina di arah Kurahovo memilih menyerah ke tentara Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung dan menyerah tanpa syarat kepada pasukan Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung unit-unit Divisi ke-20 Tentara Pengawal ke-8 di arah Kurahovsky. Sebelum menyerah, personel Ukraina dibombardir dengan senjata 2 A-65M Stabe dari Brigade Artileri ke-238 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan bersenjata Rusia. Setelah penembakan artileri, penentuan posisi diatur, serta penyiaran suara menggunakan drone dan peralatan darat. Personel militer Ukraina menyadari pilihan yang mereka hadapi untuk meletakkan senjata atau mati demi rezim kriminal Kiev, memilih untuk menyerah secara sukarela, demikian keterangan video militer Donetsk 13 November. Di Kurahovo sendiri, situasi bagi personel Ukraina mulai terkepung. Sejumlah unit Rusia terus bergerak maju menuju pusat kota Kurahovo dari bagian timur kota maju ke barat. Unit Rusia juga mencoba menyeberang ke kota dari Ilinka.
militer Rusia merilis rekaman merebut wilayah Dalne dan Trudovoe, tempat para personel yang menduduki beberapa permukiman di Tenggara Kurahovo mendapati diri mereka dalam pengepungan operasional. Pasukan penyerang grup Vostok menceritakan tentang pertempuran untuk membebaskan Yasnaya Poliana. Pasukan penyerang dari Buryatia dengan cepat merebut pemukiman tersebut. Dengan direbutnya wilayah Yasnaya Poliana, Republik Rakyat Donetsk, dari unit Ukraina, unit Rusia telah memperoleh akses ke rute yang digunakan untuk memasok pasukan musuh di Kurahovo. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 712.610 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.950 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 23 tank, 38 sistem artileri, 61 pesawat tanpa awak, 81 kendaraan tempur pengangkut personel dan 6 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.276 tank, 18.847 kendaraan tempur lapis baja, 28.870 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.352 sistem artileri, 1.249 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.737 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 22-й механизированной 57-й мотопехотной бригад, 103-й и 113-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Бачково, Уды, Избицкая и Казачья Лопань. Потери Вооруженных сил Украины составили до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и 2 автомобиля. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 60-й, 63-й, 115-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Надии, Купянска, Красного Лимана, Ямполовки, Островского и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, 5 автомобилей, гаубицу FH-70, гаубицу М198, гаубицу Д-30 и 2 орудия М119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 4 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 24-й, 30-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Славянска, Николаевки, Предтечина, Дачного и Курахова. Отразили 5 контратак штурмовых групп 33-й, 54-й механизированных, 77-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ. Потери противника составили до 765 военнослужащих, бронетранспортер, автомобиль и 2 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации
Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад, 116-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Вознесенский, Дылеевки и Украинки. Отразили 11 контратак штурмовых групп 23-й, 42-й, 154-й, 117-й механизированной, 152-й егерской, 35-й бригады морской пехоты ВСУ и бригады Людь Национальной полиции Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк «Леопард», 3 бронетранспортера, боевую бронированную машину «Макс-Про», бронеавтомобиль «Казак», 7 автомобилей, 152 мм гаубицу 2,65 МСТБ, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 37-й бригады морской пехоты, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Тимировки, Сухих Ялов, Зеленого поля и Равнополя. Отражено 4 контратаки 123-й бригады территориальной обороны. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, 6 автомобилей и 155 миллиметровое орудие Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады, 103-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Ольговки и Никольского. Потери противника составили до 70 военнослужащих и 4 автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Serangan pasukan Brigade Senapan Bermotor Rusia sukses menghabisi satu lagi kendaraan lapis baja Ukraina. Dengan menggunakan granat, Rusia mampu menciptakan ledakan dahsyat di sekitar kendaraan. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 12 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, operator quadcopter dari Brigade Senapan Bermotor pengawal terpisah ke-36 menghabisi kendaraan lapis baja Amerika Jerman BATT-UMG yang cukup langka di area Donetsk Selatan. Akibat gempuran tersebut, kendaraan Ukraina berakhir keok. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman operasi penyerangan angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 12 November 2024. Satu kolom tank T-72B dan 5 BMP-2 di bawah tembakan artileri dan drone FPV mengatasi jalur menuju posisi Ukraina di pinggiran Seleny, Silyak, dan di negara tetangga Novo-Ivanovka. Di arah ini militer Rusia benar-benar menunjukkan kerja kerasnya dalam melawan personel musuhnya. Aksi saling serang tak terhindarkan hingga video ini beredar beragam respon dari warganet.
Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan markas sementara tentara Ukraina di wilayah Sumy perbatasan Kursk. Serangan Rusia menggunakan rudal jarak menengah Iskander dengan hulu ledak klaster. Sasarannya markas sementara Brigade Mekanis terpisah ke-41 Angkatan bersenjata Ukraina di desa Yunakovka, Oblast Sumy. Rekaman serangan rudal terhadap konsentrasi personel Angkatan bersenjata Ukraina yang bersiap untuk dipindahkan ke wilayah Kursk. Rekaman lain menunjukkan penghancuran sedikitnya 36 personel Ukraina di wilayah Sumy dan melukai beberapa lusin orang. Menurut kontrol objektif, depot amunisi yang diterima Angkatan bersenjata Ukraina sebelum dipindahkan ke wilayah Kursk terkena serangan. Pada saat dua serangan rudal berturut-turut, terdapat hingga 60 tentara musuh di sana. Hingga 12 kendaraan lapis baja dan beberapa truk juga hancur. Video dirilis 13 November. Sejumlah personel Ukraina di arah Kurahovo memilih menyerah ke tentara Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung dan menyerah tanpa syarat kepada pasukan Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung unit-unit Divisi ke-20 Tentara Pengawal ke-8 di arah Kurahovsky. Sebelum menyerah, personel Ukraina dibombardir dengan senjata 2A-65M Stabe dari Brigade Artileri ke-238 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan bersenjata Rusia. Setelah penembakan artileri, penentuan posisi diatur, serta penyiaran suara menggunakan drone dan peralatan darat. Personel militer Ukraina, menyadari pilihan yang mereka hadapi, untuk meletakkan senjata atau mati demi rezim kriminal Kiev, memilih untuk menyerah secara sukarela, demikian keterangan video militer Donetsk 13 November. Di Kurahovo sendiri, situasi bagi personel Ukraina mulai terkepung. Sejumlah unit Rusia terus bergerak maju menuju pusat kota Kurahovo dari bagian timur kota maju ke barat. Unit Rusia juga mencoba menyeberang ke kota dari Ilinka.
Militer Rusia merilis rekaman merebut wilayah Dalne dan Trudovoe, tempat para personel yang menduduki beberapa permukiman di Tenggara Kurahovo mendapati diri mereka dalam pengepungan operasional. Pasukan penyerang grup Vostok menceritakan tentang pertempuran untuk membebaskan Yasnaya Poliana. Pasukan penyerang dari Buryatia dengan cepat merebut pemukiman tersebut. Dengan direbutnya wilayah Yasnaya Poliana, Republik Rakyat Donetsk, dari unit Ukraina, unit Rusia telah memperoleh akses ke rute yang digunakan untuk memasok pasukan musuh di Kurahovo. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 712.610 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.950 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 23 tank, 38 sistem artileri, 61 pesawat tanpa awak, 81 kendaraan tempur pengangkut personel dan 6 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.276 tank, 18.847 kendaraan tempur lapis baja, 28.870 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.352 sistem artileri, 1.249 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.737 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 22-й механизированной 57-й мотопехотной бригад, 103-й и 113-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Бачково, Уды, Избицкая и Казачья Лопань. Потери Вооруженных сил Украины составили до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и 2 автомобиля. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 60-й, 63-й, 115-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Надии, Купянска, Красного Лимана, Ямполовки, Островского и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, 5 автомобилей, гаубицу FH-70, гаубицу М198, гаубицу Д-30 и 2 орудия М119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 4 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 24-й, 30-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Славянска, Николаевки, Предтечина, Дачного и Курахова. Отразили 5 контратак штурмовых групп 33-й и 54-й механизированных, 77-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ. Потери противника составили до 765 военнослужащих, бронетранспортер, автомобиль и 2 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации
Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад, 116-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Вознесенский, Дылеевки и Украинки. Отразили 11 контратак штурмовых групп 23-й, 42-й, 154-й, 117-й механизированных, 152-й егерской, 35-й бригады морской пехоты ВСУ и бригады Людь Национальной полиции Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк «Леопард», 3 бронетранспортера, боевую бронированную машину «Макс-Про», бронеавтомобиль «Казак», 7 автомобилей, 152 мм гаубицу 2,65 МСТБ, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 37-й бригады морской пехоты, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Тимировки, Сухих Ялов, Зеленого поля и Равнополя. Отражено 4 контратаки 123-й бригады территориальной обороны. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, 6 автомобилей и 155 миллиметровое орудие Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады, 103-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Ольговки и Никольского. Потери противника составили до 70 военнослужащих и 4 автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Serangan pasukan Brigade Senapan Bermotor Rusia sukses menghabisi satu lagi kendaraan lapis baja Ukraina. Dengan menggunakan granat, Rusia mampu menciptakan ledakan dahsyat di sekitar kendaraan. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 12 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, operator quadcopter dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal Terpisah ke-36 menghabisi kendaraan lapis baja Amerika Jerman BATT UMG yang cukup langka di area Donetsk Selatan. Akibat gempuran tersebut, kendaraan Ukraina berakhir keok. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman operasi penyerangan angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 12 November 2024. Satu kolom tank T-72B dan 5 BMP-2 dibawa tembakan artileri dan drone FPV mengatasi jalur menuju posisi Ukraina di pinggiran Seleny, Silyak, dan di negara tetangga Novo-Ivanovka. Di arah ini militer Rusia benar-benar menunjukkan kerja kerasnya dalam melawan personel musuhnya. Aksi saling serang tak terhindarkan hingga video ini beredar beragam respon dari warganet.
Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan markas sementara tentara Ukraina di wilayah Sumy perbatasan Kursk. Serangan Rusia menggunakan rudal jarak menengah Iskander dengan hulu ledak klaster. Sasarannya markas sementara Brigade Mekanis terpisah ke-41 Angkatan bersenjata Ukraina di desa Yunakovka, Oblast Sumy. Rekaman serangan rudal terhadap konsentrasi personel Angkatan bersenjata Ukraina yang bersiap untuk dipindahkan ke wilayah Kursk. Rekaman lain menunjukkan penghancuran sedikitnya 36 personel Ukraina di wilayah Sumy dan melukai beberapa lusin orang. Menurut kontrol objektif, depot amunisi yang diterima Angkatan bersenjata Ukraina sebelum dipindahkan ke wilayah Kursk terkena serangan. Pada saat dua serangan rudal berturut-turut, terdapat hingga 60 tentara musuh di sana. Hingga 12 kendaraan lapis baja dan beberapa truk juga hancur. Video dirilis 13 November. Sejumlah personel Ukraina di arah Kurahovo memilih menyerah ke tentara Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung dan menyerah tanpa syarat kepada pasukan Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung unit-unit Divisi ke-20 Tentara Pengawal ke-8 di arah Kurahovsky. Sebelum menyerah, personel Ukraina dibombardir dengan senjata 2 A-65M Stabe dari Brigade Artileri ke-238 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan bersenjata Rusia. Setelah penembakan artileri, penentuan posisi diatur, serta penyiaran suara menggunakan drone dan peralatan darat. Personel militer Ukraina menyadari pilihan yang mereka hadapi untuk meletakkan senjata atau mati demi rezim kriminal Kiev, memilih untuk menyerah secara sukarela, demikian keterangan video militer Donetsk 13 November. Di Kurahovo sendiri, situasi bagi personel Ukraina mulai terkepung. Sejumlah unit Rusia terus bergerak maju menuju pusat kota Kurahovo dari bagian timur kota maju ke barat. Unit Rusia juga mencoba menyeberang ke kota dari Ilinka.
militer Rusia merilis rekaman merebut wilayah Dalny dan Trudovoe, tempat para personel yang menduduki beberapa permukiman di Tenggara Kurahovo mendapati diri mereka dalam pengepungan operasional. Pasukan penyerang grup Vostok menceritakan tentang pertempuran untuk membebaskan Yasnaya Polyana. Pasukan penyerang dari Buryatia dengan cepat merebut pemukiman tersebut. Dengan direbutnya wilayah Yasnaya Polyana, Republik Rakyat Donetsk, dari unit Ukraina, unit Rusia telah memperoleh akses ke rute yang digunakan untuk memasok pasukan musuh di Kurahovo. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 712.610 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.950 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 23 tank, 38 sistem artileri, 61 pesawat tanpa awak, 81 kendaraan tempur pengangkut personel dan 6 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.276 tank, 18.847 kendaraan tempur lapis baja, 28.870 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.352 sistem artileri, 1.249 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.737 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 22-й механизированной 57-й мотопехотной бригад, 103-й и 113-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Бачково, Уды, Избицкая и Казачья Лопань. Потери Вооруженных сил Украины составили до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и 2 автомобиля. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 60-й, 63-й, 115-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Надии, Купянска, Красного Лимана, Ямполовки, Островского и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, 5 автомобилей, гаубицу FH-70, гаубицу М198, гаубицу Д-30 и 2 орудия М119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 4 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 24-й, 30-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Славянска, Николаевки, Предтечина, Дачного и Курахова. Отразили 5 контратак штурмовых групп 33-й, 54-й механизированных, 77-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ. Потери противника составили до 765 военнослужащих, бронетранспортер, автомобиль и 2 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации
Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад, 116-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Вознесенский, Дылеевки и Украинки. Отразили 11 контратак штурмовых групп 23-й, 42-й, 154-й, 117-й механизированных, 152-й егерской, 35-й бригады морской пехоты ВСУ и бригады Людь Национальной полиции Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк «Леопард», 3 бронетранспортера, боевую бронированную машину «Макс-Про», бронеавтомобиль «Казак», 7 автомобилей, 152 мм гаубицу 2,65 МСТБ, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 37-й бригады морской пехоты, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Тимировки, Сухих Ялов, Зеленого поля и Равнополя. Отражено 4 контратаки 123-й бригады территориальной обороны. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, 6 автомобилей и 155 миллиметровое орудие Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады, 103-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Ольговки и Никольского. Потери противника составили до 70 военнослужащих и 4 автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Serangan pasukan Brigade Senapan Bermotor Rusia sukses menghabisi satu lagi kendaraan lapis baja Ukraina. Dengan menggunakan granat, Rusia mampu menciptakan ledakan dahsyat di sekitar kendaraan. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 12 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, operator quadcopter dari Brigade Senapan Bermotor pengawal terpisah ke-36 menghabisi kendaraan lapis baja Amerika Jerman BATT UMG yang cukup langkah di area Donetsk Selatan. Akibat gempuran tersebut, kendaraan Ukraina berakhir keok. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman operasi penyerangan angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 12 November 2024. Satu kolom tank T-72B dan 5 BMP-2 di bawah tembakan artileri dan drone FPV mengatasi jalur menuju posisi Ukraina di pinggiran Seleny, Silyak, dan di negara tetangga Novo-Ivanovka. Di arah ini militer Rusia benar-benar menunjukkan kerja kerasnya dalam melawan personel musuhnya. Aksi saling serang tak terhindarkan hingga video ini beredar beragam respon dari warganet.
Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan markas sementara tentara Ukraina di wilayah Sumy perbatasan Kursk. Serangan Rusia menggunakan rudal jarak menengah Iskander dengan hulu ledak klaster. Sasarannya markas sementara Brigade Mekanis terpisah ke-41 Angkatan bersenjata Ukraina di desa Yunakovka, Oblast Sumy. Rekaman serangan rudal terhadap konsentrasi personel Angkatan bersenjata Ukraina yang bersiap untuk dipindahkan ke wilayah Kursk. Rekaman lain menunjukkan penghancuran sedikitnya 36 personel Ukraina di wilayah Sumy dan melukai beberapa lusin orang. Menurut kontrol objektif, depot amunisi yang diterima Angkatan bersenjata Ukraina sebelum dipindahkan ke wilayah Kursk terkena serangan. Pada saat dua serangan rudal berturut-turut, terdapat hingga 60 tentara musuh di sana. Hingga 12 kendaraan lapis baja dan beberapa truk juga hancur. Video dirilis 13 November. Sejumlah personel Ukraina di arah Kurahovo memilih menyerah ke tentara Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung dan menyerah tanpa syarat kepada pasukan Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung unit-unit Divisi ke-20 Tentara Pengawal ke-8 di arah Kurahovsky. Sebelum menyerah, personel Ukraina dibombardir dengan senjata 2 A-65M Stabe dari Brigade Artileri ke-238 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan bersenjata Rusia. Setelah penembakan artileri, penentuan posisi diatur, serta penyiaran suara menggunakan drone dan peralatan darat. Personel militer Ukraina, menyadari pilihan yang mereka hadapi, untuk meletakkan senjata atau mati demi rezim kriminal Kiev, memilih untuk menyerah secara sukarela, demikian keterangan video militer Donetsk 13 November. Di Kurahovo sendiri, situasi bagi personel Ukraina mulai terkepung. Sejumlah unit Rusia terus bergerak maju menuju pusat kota Kurahovo dari bagian timur kota maju ke barat. Unit Rusia juga mencoba menyeberang ke kota dari Ilinka.
militer Rusia merilis rekaman merebut wilayah Dalne dan Trudovoe, tempat para personel yang menduduki beberapa permukiman di Tenggara Kurahovo mendapati diri mereka dalam pengepungan operasional. Pasukan penyerang grup Vostok menceritakan tentang pertempuran untuk membebaskan Yasnaya Poliana. Pasukan penyerang dari Buryatia dengan cepat merebut pemukiman tersebut. Dengan direbutnya wilayah Yasnaya Poliana, Republik Rakyat Donetsk, dari unit Ukraina, unit Rusia telah memperoleh akses ke rute yang digunakan untuk memasok pasukan musuh di Kurahovo. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 712.610 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.950 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 23 tank, 38 sistem artileri, 61 pesawat tanpa awak, 81 kendaraan tempur pengangkut personel dan 6 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.276 tank, 18.847 kendaraan tempur lapis baja, 28.870 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.352 sistem artileri, 1.249 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.737 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 22-й механизированной 57-й мотопехотной бригад, 103-й и 113-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Бачково, Уды, Избицкая и Казачья Лопань. Потери Вооруженных сил Украины составили до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и 2 автомобиля. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 60-й, 63-й, 115-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Надии, Купянска, Красного Лимана, Ямполовки, Островского и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, 5 автомобилей, гаубицу FH-70, гаубицу М198, гаубицу Д-30 и 2 орудия М119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 4 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 24-й, 30-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Славянска, Николаевки, Предтечина, Дачного и Курахова. Отразили 5 контратак штурмовых групп 33-й и 54-й механизированных, 77-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ. Потери противника составили до 765 военнослужащих, бронетранспортер, автомобиль и 2 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации
Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад, 116-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Вознесенский, Дылеевки и Украинки. Отразили 11 контратак штурмовых групп 23-й, 42-й, 154-й, 117-й механизированных, 152-й егерской, 35-й бригады морской пехоты ВСУ и бригады Людь Национальной полиции Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк «Леопард», 3 бронетранспортера, боевую бронированную машину «Макс-Про», бронеавтомобиль «Казак», 7 автомобилей, 152 мм гаубицу 2,65 МСТБ, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 37-й бригады морской пехоты, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Тимировки, Сухих Ялов, Зеленого поля и Равнополя. Отражено 4 контратаки 123-й бригады территориальной обороны. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, 6 автомобилей и 155 мм орудие Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады, 103-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Ольговки и Никольского. Потери противника составили до 70 военнослужащих и 4 автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Serangan pasukan Brigade Senapan Bermotor Rusia sukses menghabisi satu lagi kendaraan lapis baja Ukraina. Dengan menggunakan granat, Rusia mampu menciptakan ledakan dahsyat di sekitar kendaraan. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 12 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, operator quadcopter dari Brigade Senapan Bermotor pengawal terpisah ke-36 menghabisi kendaraan lapis baja Amerika Jerman BATT UMG yang cukup langka di area Donetsk Selatan. Akibat gempuran tersebut, kendaraan Ukraina berakhir keok. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman operasi penyerangan angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 12 November 2024. Satu kolom tank T-72B dan 5 BMP-2 di bawah tembakan artileri dan drone FPV mengatasi jalur menuju posisi Ukraina di pinggiran Seleny, Silyak, dan di negara tetangga Novoivanovka. Di arah ini militer Rusia benar-benar menunjukkan kerja kerasnya dalam melawan personel musuhnya. Aksi saling serang tak terhindarkan hingga video ini beredar beragam respon dari warganet.
Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan markas sementara tentara Ukraina di wilayah Sumy perbatasan Kursk. Serangan Rusia menggunakan rudal jarak menengah Iskander dengan hulu ledak klaster. Sasarannya markas sementara Brigade Mekanis terpisah ke-41 Angkatan bersenjata Ukraina di Desa Yunakovka, Oblast Sumy. Rekaman serangan rudal terhadap konsentrasi personel Angkatan bersenjata Ukraina yang bersiap untuk dipindahkan ke wilayah Kursk. Rekaman lain menunjukkan penghancuran sedikitnya 36 personel Ukraina di wilayah Sumy dan melukai beberapa lusin orang. Menurut kontrol objektif, depot amunisi yang diterima Angkatan bersenjata Ukraina sebelum dipindahkan ke wilayah Kursk terkena serangan. Pada saat dua serangan rudal berturut-turut, terdapat hingga 60 tentara musuh di sana. Hingga 12 kendaraan lapis baja dan beberapa truk juga hancur. Video dirilis 13 November. Sejumlah personel Ukraina di arah Kurahovo memilih menyerah ke tentara Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung dan menyerah tanpa syarat kepada pasukan Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung unit-unit Divisi ke-20 Tentara Pengawal ke-8 di arah Kurahovsky. Sebelum menyerah, personel Ukraina dibombardir dengan senjata 2 A-65M Stab dari Brigade Artileri ke-238 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan bersenjata Rusia. Setelah penembakan artileri, penentuan posisi diatur, serta penyiaran suara menggunakan drone dan peralatan darat. Personel militer Ukraina menyadari pilihan yang mereka hadapi untuk meletakkan senjata atau mati demi rezim kriminal Kiev, memilih untuk menyerah secara sukarela, demikian keterangan video militer Donetsk 13 November. Di Kurahovo sendiri, situasi bagi personel Ukraina mulai terkepung. Sejumlah unit Rusia terus bergerak maju menuju pusat kota Kurahovo dari bagian timur kota maju ke barat. Unit Rusia juga mencoba menyeberang ke kota dari Ilinka.
Militer Rusia merilis rekaman merebut wilayah Dalny dan Trudovoe, tempat para personel yang menduduki beberapa permukiman di Tenggara Kurahovo mendapati diri mereka dalam pengepungan operasional. Pasukan penyerang grup Vostok menceritakan tentang pertempuran untuk membebaskan Yasnaya Poliana. Pasukan penyerang dari Buryatia dengan cepat merebut pemukiman tersebut. Dengan direbutnya wilayah Yasnaya Poliana, Republik Rakyat Donetsk, dari unit Ukraina, unit Rusia telah memperoleh akses ke rute yang digunakan untuk memasok pasukan musuh di Kurahovo. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 712.610 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.950 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 23 tank, 38 sistem artileri, 61 pesawat tanpa awak, 81 kendaraan tempur pengangkut personel dan 6 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.276 tank, 18.847 kendaraan tempur lapis baja, 28.870 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.352 sistem artileri, 1.249 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.737 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 22-й механизированной 57-й мотопехотной бригад, 103-й и 113-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Бачково, Уды, Избицкая и Казачья Лопань. Потери Вооруженных сил Украины составили до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и 2 автомобиля. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 60-й, 63-й, 115-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Надии, Купянска, Красного Лимана, Ямполовки, Островского и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, 5 автомобилей, гаубицу FH-70, гаубицу М198, гаубицу Д-30 и 2 орудия М119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 4 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 24-й, 30-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Славянска, Николаевки, Предтечина, Дачного и Курахова. Отразили 5 контратак штурмовых групп 33-й, 54-й механизированных, 77-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ. Потери противника составили до 765 военнослужащих, бронетранспортер, автомобиль и 2 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации
Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад, 116-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Вознесенский, Дылеевки и Украинки. Отразили 11 контратак штурмовых групп 23-й, 42-й, 154-й, 117-й механизированных, 152-й егерской, 35-й бригады морской пехоты ВСУ и бригады Людь Национальной полиции Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк «Леопард», 3 бронетранспортера, боевую бронированную машину «Макс-Про», бронеавтомобиль «Казак», 7 автомобилей, 152 мм гаубицу 2,65 МСТБ, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 37-й бригады морской пехоты, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Тимировки, Сухих Ялов, Зеленого поля и Равнополя. Отражено 4 контратаки 123-й бригады территориальной обороны. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, 6 автомобилей и 155 миллиметровое орудие Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады, 103-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Ольговки и Никольского. Потери противника составили до 70 военнослужащих и 4 автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Serangan pasukan Brigade Senapan Bermotor Rusia sukses menghabisi satu lagi kendaraan lapis baja Ukraina. Dengan menggunakan granat, Rusia mampu menciptakan ledakan dahsyat di sekitar kendaraan. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 12 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, operator quadcopter dari Brigade Senapan Bermotor pengawal terpisah ke-36 menghabisi kendaraan lapis baja Amerika Jerman BATT UMG yang cukup langka di area Donetsk Selatan. Akibat gempuran tersebut, kendaraan Ukraina berakhir keok. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman operasi penyerangan angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 12 November 2024. Satu kolom tank T-72B dan 5 BMP-2 di bawah tembakan artileri dan drone FPV mengatasi jalur menuju posisi Ukraina di pinggiran Seleny, Silyak, dan di negara tetangga Novo-Ivanovka. Di arah ini militer Rusia benar-benar menunjukkan kerja kerasnya dalam melawan personel musuhnya. Aksi saling serang tak terhindarkan hingga video ini beredar beragam respon dari warganet.
Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan markas sementara tentara Ukraina di wilayah Sumy perbatasan Kursk. Serangan Rusia menggunakan rudal jarak menengah Iskander dengan hulu ledak klaster. Sasarannya markas sementara Brigade Mekanis terpisah ke-41 Angkatan bersenjata Ukraina di Desa Yunakovka, Oblast Sumy. Rekaman serangan rudal terhadap konsentrasi personel Angkatan bersenjata Ukraina yang bersiap untuk dipindahkan ke wilayah Kursk. Rekaman lain menunjukkan penghancuran sedikitnya 36 personel Ukraina di wilayah Sumy dan melukai beberapa lusin orang. Menurut kontrol objektif, depot amunisi yang diterima Angkatan bersenjata Ukraina sebelum dipindahkan ke wilayah Kursk terkena serangan. Pada saat 2 serangan rudal berturut-turut, terdapat hingga 60 tentara musuh di sana. Hingga 12 kendaraan lapis baja dan beberapa truk juga hancur. Video dirilis 13 November. Sejumlah personel Ukraina di arah Kurahovo memilih menyerah ke tentara Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung dan menyerah tanpa syarat kepada pasukan Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung unit-unit Divisi ke-20 Tentara Pengawal ke-8 di arah Kurahovsky. Sebelum menyerah, personel Ukraina dibombardir dengan senjata 2A-65M Stabe dari Brigade Artileri ke-238 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan bersenjata Rusia. Setelah penembakan artileri, penentuan posisi diatur, serta penyiaran suara menggunakan drone dan peralatan darat. Personel militer Ukraina, menyadari pilihan yang mereka hadapi, untuk meletakkan senjata atau mati demi rezim kriminal Kiev, memilih untuk menyerah secara sukarela, demikian keterangan video militer Donetsk 13 November. Di Kurahovo sendiri, situasi bagi personel Ukraina mulai terkepung. Sejumlah unit Rusia terus bergerak maju menuju pusat kota Kurahovo dari bagian timur kota maju ke barat. Unit Rusia juga mencoba menyeberang ke kota dari Ilinka.
Militer Rusia merilis rekaman merebut wilayah Dalne dan Trudovoe, tempat para personel yang menduduki beberapa permukiman di Tenggara Kurahovo mendapati diri mereka dalam pengepungan operasional. Pasukan penyerang grup Vostok menceritakan tentang pertempuran untuk membebaskan Yasnaya Poliana. Pasukan penyerang dari Buryatia dengan cepat merebut pemukiman tersebut. Dengan direbutnya wilayah Yasnaya Poliana, Republik Rakyat Donetsk, dari unit Ukraina, unit Rusia telah memperoleh akses ke rute yang digunakan untuk memasok pasukan musuh di Kurahovo. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 712.610 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.950 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 23 tank, 38 sistem artileri, 61 pesawat tanpa awak, 81 kendaraan tempur pengangkut personel dan 6 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.276 tank, 18.847 kendaraan tempur lapis baja, 28.870 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.352 sistem artileri, 1.249 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.737 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 22-й механизированной 57-й мотопехотной бригад, 103-й и 113-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Бачково, Уды, Избицкая и Казачья Лопань. Потери Вооруженных сил Украины составили до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и 2 автомобиля. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 60-й, 63-й, 115-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Надии, Купянска, Красного Лимана, Ямполовки, Островского и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, 5 автомобилей, гаубицу FH-70, гаубицу М198, гаубицу Д-30 и 2 орудия М119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 4 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 24-й, 30-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Славянска, Николаевки, Предтечина, Дачного и Курахова. Отразили 5 контратак штурмовых групп 33-й и 54-й механизированных, 77-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ. Потери противника составили до 765 военнослужащих, бронетранспортер, автомобиль и 2 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации
Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад, 116-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Вознесенский, Дылеевки и Украинки. Отразили 11 контратак штурмовых групп 23-й, 42-й, 154-й, 117-й механизированных, 152-й егерской, 35-й бригады морской пехоты ВСУ и бригады Людь Национальной полиции Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк «Леопард», 3 бронетранспортера, боевую бронированную машину «Макс-Про», бронеавтомобиль «Казак», 7 автомобилей, 152 мм гаубицу 2,65 МСТБ, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 37-й бригады морской пехоты, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Тимировки, Сухих Ялов, Зеленого поля и Равнополя. Отражено 4 контратаки 123-й бригады территориальной обороны. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, 6 автомобилей и 155 мм орудие Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады, 103-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Ольговки и Никольского. Потери противника составили до 70 военнослужащих и 4 автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Serangan pasukan Brigade Senapan Bermotor Rusia sukses menghabisi satu lagi kendaraan lapis baja Ukraina. Dengan menggunakan granat, Rusia mampu menciptakan ledakan dahsyat di sekitar kendaraan. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 12 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, operator quadcopter dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal Terpisah ke-36 menghabisi kendaraan lapis baja Amerika Jerman BATT UMG yang cukup langka di area Donetsk Selatan. Akibat gempuran tersebut, kendaraan Ukraina berakhir keok. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman operasi penyerangan angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 12 November 2024. Satu kolom tank T-72B dan 5 BMP-2 dibawa tembakan artileri dan drone FPV mengatasi jalur menuju posisi Ukraina di pinggiran Seleny, Silyak, dan di negara tetangga Novo-Ivanovka. Di arah ini militer Rusia benar-benar menunjukkan kerja kerasnya dalam melawan personel musuhnya. Aksi saling serang tak terhindarkan hingga video ini beredar beragam respon dari warganet.
Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan markas sementara tentara Ukraina di wilayah Sumy perbatasan Kursk. Serangan Rusia menggunakan rudal jarak menengah Iskander dengan hulu ledak klaster. Sasarannya markas sementara Brigade Mekanis terpisah ke-41 Angkatan bersenjata Ukraina di Desa Yunakovka, Oblast Sumy. Rekaman serangan rudal terhadap konsentrasi personel Angkatan bersenjata Ukraina yang bersiap untuk dipindahkan ke wilayah Kursk. Rekaman lain menunjukkan penghancuran sedikitnya 36 personel Ukraina di wilayah Sumy dan melukai beberapa lusin orang. Menurut kontrol objektif, depot amunisi yang diterima Angkatan bersenjata Ukraina sebelum dipindahkan ke wilayah Kursk terkena serangan. Pada saat dua serangan rudal berturut-turut, terdapat hingga 60 tentara musuh di sana. Hingga 12 kendaraan lapis baja dan beberapa truk juga hancur. Video dirilis 13 November. Sejumlah personel Ukraina di arah Kurahovo memilih menyerah ke tentara Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung dan menyerah tanpa syarat kepada pasukan Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung unit-unit Divisi ke-20 Tentara Pengawal ke-8 di arah Kurahovsky. Sebelum menyerah, personel Ukraina dibombardir dengan senjata 2 A-65M Stabe dari Brigade Artileri ke-238 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan bersenjata Rusia. Setelah penembakan artileri, penentuan posisi diatur, serta penyiaran suara menggunakan drone dan peralatan darat. Personel militer Ukraina menyadari pilihan yang mereka hadapi untuk meletakkan senjata atau mati demi rezim kriminal Kiev, memilih untuk menyerah secara sukarela, demikian keterangan video militer Donetsk 13 November. Di Kurahovo sendiri, situasi bagi personel Ukraina mulai terkepung. Sejumlah unit Rusia terus bergerak maju menuju pusat kota Kurahovo dari bagian timur kota maju ke barat. Unit Rusia juga mencoba menyeberang ke kota dari Ilinka.
militer Rusia merilis rekaman merebut wilayah Dalny dan Trudovoe, tempat para personel yang menduduki beberapa permukiman di Tenggara Kurahovo mendapati diri mereka dalam pengepungan operasional. Pasukan penyerang grup Vostok menceritakan tentang pertempuran untuk membebaskan Yasnaya Polyana. Pasukan penyerang dari Buryatia dengan cepat merebut pemukiman tersebut. Dengan direbutnya wilayah Yasnaya Polyana, Republik Rakyat Donetsk, dari unit Ukraina, unit Rusia telah memperoleh akses ke rute yang digunakan untuk memasok pasukan musuh di Kurahovo. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 712.610 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.950 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 23 tank, 38 sistem artileri, 61 pesawat tanpa awak, 81 kendaraan tempur pengangkut personel dan 6 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.276 tank, 18.847 kendaraan tempur lapis baja, 28.870 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.352 sistem artileri, 1.249 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.737 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 22-й механизированной 57-й мотопехотной бригад, 103-й и 113-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Бачково, Уды, Избицкая и Казачья Лопань. Потери Вооруженных сил Украины составили до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и 2 автомобиля. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 60-й, 63-й, 115-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ОСУ в районах Надии, Купянска, Красного Лимана, Ямполовки, Островского и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ОСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, 5 автомобилей, гаубицу FH-70, гаубицу М198, гаубицу Д-30 и 2 орудия М119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 4 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 24-й, 30-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Славянска, Николаевки, Предтечина, Дачного и Курахова. Отразили 5 контратак штурмовых групп 33-й, 54-й механизированных, 77-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ. Потери противника составили до 765 военнослужащих, бронетранспортер, автомобиль и 2 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации
Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад, 116-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Вознесенский, Дылеевки и Украинки. Отразили 11 контратак штурмовых групп 23-й, 42-й, 154-й, 117-й механизированных, 152-й егерской, 35-й бригады морской пехоты ВСУ и бригады Людь Национальной полиции Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк «Леопард», 3 бронетранспортера, боевую бронированную машину «Макс-Про», бронеавтомобиль «Казак», 7 автомобилей, 152 мм гаубицу 2,65 МСТБ, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 37-й бригады морской пехоты, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Тимировки, Сухих Ялов, Зеленого поля и Равнополя. Отражено 4 контратаки 123-й бригады территориальной обороны. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, 6 автомобилей и 155 миллиметровое орудие Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады, 103-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Ольговки и Никольского. Потери противника составили до 70 военнослужащих и 4 автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Serangan pasukan Brigade Senapan Bermotor Rusia sukses menghabisi satu lagi kendaraan lapis baja Ukraina. Dengan menggunakan granat, Rusia mampu menciptakan ledakan dahsyat di sekitar kendaraan. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 12 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, operator quadcopter dari Brigade Senapan Bermotor pengawal terpisah ke-36 menghabisi kendaraan lapis baja Amerika Jerman BATT UMG yang cukup langkah di area Donetsk Selatan. Akibat gempuran tersebut, kendaraan Ukraina berakhir keok. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman operasi penyerangan angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 12 November 2024. Satu kolom tank T-72B dan 5 BMP-2 di bawah tembakan artileri dan drone FPV mengatasi jalur menuju posisi Ukraina di pinggiran Seleny, Silyak, dan di negara tetangga Novo-Ivanovka. Di arah ini militer Rusia benar-benar menunjukkan kerja kerasnya dalam melawan personel musuhnya. Aksi saling serang tak terhindarkan hingga video ini beredar beragam respon dari warganet.
Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan markas sementara tentara Ukraina di wilayah Sumy perbatasan Kursk. Serangan Rusia menggunakan rudal jarak menengah Iskander dengan hulu ledak klaster. Sasarannya markas sementara Brigade Mekanis terpisah ke-41 Angkatan bersenjata Ukraina di desa Yunakovka, Oblast Sumy. Rekaman serangan rudal terhadap konsentrasi personel Angkatan bersenjata Ukraina yang bersiap untuk dipindahkan ke wilayah Kursk. Rekaman lain menunjukkan penghancuran sedikitnya 36 personel Ukraina di wilayah Sumy dan melukai beberapa lusin orang. Menurut kontrol objektif, depot amunisi yang diterima Angkatan bersenjata Ukraina sebelum dipindahkan ke wilayah Kursk terkena serangan. Pada saat dua serangan rudal berturut-turut, terdapat hingga 60 tentara musuh di sana. Hingga 12 kendaraan lapis baja dan beberapa truk juga hancur. Video dirilis 13 November. Sejumlah personel Ukraina di arah Kurahovo memilih menyerah ke tentara Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung dan menyerah tanpa syarat kepada pasukan Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung unit-unit Divisi ke-20 Tentara Pengawal ke-8 di arah Kurahovsky. Sebelum menyerah, personel Ukraina dibombardir dengan senjata 2 A-65M Stabe dari Brigade Artileri ke-238 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan bersenjata Rusia. Setelah penembakan artileri, penentuan posisi diatur, serta penyiaran suara menggunakan drone dan peralatan darat. Personel militer Ukraina, menyadari pilihan yang mereka hadapi, untuk meletakkan senjata atau mati demi rezim kriminal Kiev, memilih untuk menyerah secara sukarela, demikian keterangan video militer Donetsk 13 November. Di Kurahovo sendiri, situasi bagi personel Ukraina mulai terkepung. Sejumlah unit Rusia terus bergerak maju menuju pusat kota Kurahovo dari bagian timur kota maju ke barat. Unit Rusia juga mencoba menyeberang ke kota dari Ilinka.
Militer Rusia merilis rekaman merebut wilayah Dalny dan Trudovoe, tempat para personel yang menduduki beberapa permukiman di Tenggara Kurahovo mendapati diri mereka dalam pengepungan operasional. Pasukan penyerang grup Vostok menceritakan tentang pertempuran untuk membebaskan Yasnaya Poliana. Pasukan penyerang dari Buryatia dengan cepat merebut pemukiman tersebut. Dengan direbutnya wilayah Yasnaya Poliana, Republik Rakyat Donetsk, dari unit Ukraina, unit Rusia telah memperoleh akses ke rute yang digunakan untuk memasok pasukan musuh di Kurahovo. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 712.610 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.950 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 23 tank, 38 sistem artileri, 61 pesawat tanpa awak, 81 kendaraan tempur pengangkut personel dan 6 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.276 tank, 18.847 kendaraan tempur lapis baja, 28.870 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.352 sistem artileri, 1.249 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.737 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 22-й механизированной 57-й мотопехотной бригад, 103-й и 113-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Бачково, Уды, Избицкая и Казачья Лопань. Потери Вооруженных сил Украины составили до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и 2 автомобиля. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 60-й, 63-й, 115-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Надии, Купянска, Красного Лимана, Ямполовки, Островского и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, 5 автомобилей, гаубицу FH-70, гаубицу М198, гаубицу Д-30 и 2 орудия М119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 4 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 24-й, 30-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Славянска, Николаевки, Предтечина, Дачного и Курахова. Отразили 5 контратак штурмовых групп 33-й, 54-й механизированных, 77-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ. Потери противника составили до 765 военнослужащих, бронетранспортер, автомобиль и 2 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации
Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад, 116-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Вознесенский, Дылеевки и Украинки. Отразили 11 контратак штурмовых групп 23-й, 42-й, 154-й, 117-й механизированных, 152-й егерской, 35-й бригады морской пехоты ВСУ и бригады Людь Национальной полиции Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк «Леопард», 3 бронетранспортера, боевую бронированную машину «Макс-Про», бронеавтомобиль «Казак», 7 автомобилей, 152 мм гаубицу 2,65 МСТБ, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 37-й бригады морской пехоты, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Тимировки, Сухих Ялов, Зеленого поля и Равнополя. Отражено 4 контратаки 123-й бригады территориальной обороны. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, 6 автомобилей и 155 миллиметровое орудие Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады, 103-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Ольговки и Никольского. Потери противника составили до 70 военнослужащих и 4 автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Serangan pasukan Brigade Senapan Bermotor Rusia sukses menghabisi satu lagi kendaraan lapis baja Ukraina. Dengan menggunakan granat, Rusia mampu menciptakan ledakan dahsyat di sekitar kendaraan. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 12 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, operator quadcopter dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal Terpisah ke-36 menghabisi kendaraan lapis baja Amerika Jerman BATT UMG yang cukup langka di area Donetsk Selatan. Akibat gempuran tersebut, kendaraan Ukraina berakhir keok. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman operasi penyerangan angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 12 November 2024. Satu kolom tank T-72B dan 5 BMP-2 di bawah tembakan artileri dan drone FPV mengatasi jalur menuju posisi Ukraina di pinggiran Seleny, Silyak, dan di negara tetangga Novo-Ivanovka. Di arah ini militer Rusia benar-benar menunjukkan kerja kerasnya dalam melawan personel musuhnya. Aksi saling serang tak terhindarkan hingga video ini beredar beragam respon dari warganet.
Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan markas sementara tentara Ukraina di wilayah Sumy perbatasan Kursk. Serangan Rusia menggunakan rudal jarak menengah Iskander dengan hulu ledak klaster. Sasarannya markas sementara Brigade Mekanis terpisah ke-41 Angkatan bersenjata Ukraina di Desa Yunakovka, Oblast Sumy. Rekaman serangan rudal terhadap konsentrasi personel Angkatan bersenjata Ukraina yang bersiap untuk dipindahkan ke wilayah Kursk. Rekaman lain menunjukkan penghancuran sedikitnya 36 personel Ukraina di wilayah Sumy dan melukai beberapa lusin orang. Menurut kontrol objektif, depot amunisi yang diterima Angkatan bersenjata Ukraina sebelum dipindahkan ke wilayah Kursk terkena serangan. Pada saat dua serangan rudal berturut-turut, terdapat hingga 60 tentara musuh di sana. Hingga 12 kendaraan lapis baja dan beberapa truk juga hancur. Video dirilis 13 November. Sejumlah personel Ukraina di arah Kurahovo memilih menyerah ke tentara Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung dan menyerah tanpa syarat kepada pasukan Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung unit-unit Divisi ke-20 Tentara Pengawal ke-8 di arah Kurahovsky. Sebelum menyerah, personel Ukraina dibombardir dengan senjata 2 A-65M Stabe dari Brigade Artileri ke-238 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan bersenjata Rusia. Setelah penembakan artileri, penentuan posisi diatur, serta penyiaran suara menggunakan drone dan peralatan darat. Personel militer Ukraina menyadari pilihan yang mereka hadapi untuk meletakkan senjata atau mati demi rezim kriminal Kiev, memilih untuk menyerah secara sukarela, demikian keterangan video militer Donetsk 13 November. Di Kurahovo sendiri, situasi bagi personel Ukraina mulai terkepung. Sejumlah unit Rusia terus bergerak maju menuju pusat kota Kurahovo dari bagian timur kota maju ke barat. Unit Rusia juga mencoba menyeberang ke kota dari Ilinka.
militer Rusia merilis rekaman merebut wilayah Dalny dan Trudovoe, tempat para personel yang menduduki beberapa permukiman di Tenggara Kurahovo mendapati diri mereka dalam pengepungan operasional. Pasukan penyerang grup Vostok menceritakan tentang pertempuran untuk membebaskan Yasnaya Poliana. Pasukan penyerang dari Buryatia dengan cepat merebut pemukiman tersebut. Dengan direbutnya wilayah Yasnaya Poliana, Republik Rakyat Donetsk, dari unit Ukraina, unit Rusia telah memperoleh akses ke rute yang digunakan untuk memasok pasukan musuh di Kurahovo. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 712.610 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.950 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 23 tank, 38 sistem artileri, 61 pesawat tanpa awak, 81 kendaraan tempur pengangkut personel dan 6 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.276 tank, 18.847 kendaraan tempur lapis baja, 28.870 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.352 sistem artileri, 1.249 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.737 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 22-й механизированной 57-й мотопехотной бригад, 103-й и 113-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Бачково, Уды, Избицкая и Казачья Лопань. Потери Вооруженных сил Украины составили до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и 2 автомобиля. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 60-й, 63-й, 115-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Надии, Купянска, Красного Лимана, Ямполовки, Островского и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, 5 автомобилей, гаубицу FH-70, гаубицу М198, гаубицу Д-30 и 2 дроны борьбы «Анклав-Н» и 4 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 24-й, 30-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Славянска, Николаевки, Предтечина, Дачного и Курахова. Отразили 5 контратак штурмовых групп 33-й, 54-й механизированных, 77-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ. Потери противника составили до 765 военнослужащих, бронетранспортер, автомобиль и 2 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов,
объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад, 116-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Вознесенский, Дылеевки и Украинки. Отразили 11 контратак штурмовых групп 23-й, 42-й, 154-й, 117-й механизированных, 152-й егерской, 35-й бригады морской пехоты ВСУ и бригады Людь Национальной полиции Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк «Леопард», 3 бронетранспортера, боевую бронированную машину «Макс-Про», бронеавтомобиль «Казак», 7 автомобилей, 152 мм гаубицу 2,65 МСТБ, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 37-й бригады морской пехоты, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Тимировки, Сухих Ялов, Зеленого поля и Равнополя. Отражено 4 контратаки 123-й бригады территориальной обороны. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, 6 автомобилей и 155 миллиметровое орудие Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады, 103-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Ольговки и Никольского. Потери противника составили до 70 военнослужащих и 4 автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Serangan pasukan Brigade Senapan Bermotor Rusia sukses menghabisi satu lagi kendaraan lapis baja Ukraina. Dengan menggunakan granat, Rusia mampu menciptakan ledakan dahsyat di sekitar kendaraan. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 12 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, operator quadcopter dari Brigade Senapan Bermotor pengawal terpisah ke-36 menghabisi kendaraan lapis baja Amerika Jerman BATT UMG yang cukup langkah di area Donetsk Selatan. Akibat gempuran tersebut, kendaraan Ukraina berakhir keok. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman operasi penyerangan angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 12 November 2024. Satu kolom tank T-72B dan 5 BMP-2 di bawah tembakan artileri dan drone FPV mengatasi jalur menuju posisi Ukraina di pinggiran Seleny, Silyak, dan di negara tetangga Novo-Ivanovka. Di arah ini militer Rusia benar-benar menunjukkan kerja kerasnya dalam melawan personel musuhnya. Aksi saling serang tak terhindarkan hingga video ini beredar beragam respon dari warganet.
Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan markas sementara tentara Ukraina di wilayah Sumy perbatasan Kursk. Serangan Rusia menggunakan rudal jarak menengah Iskander dengan hulu ledak klaster. Sasarannya markas sementara Brigade Mekanis terpisah ke-41 Angkatan bersenjata Ukraina di desa Yunakovka, Oblast Sumy. Rekaman serangan rudal terhadap konsentrasi personel Angkatan bersenjata Ukraina yang bersiap untuk dipindahkan ke wilayah Kursk. Rekaman lain menunjukkan penghancuran sedikitnya 36 personel Ukraina di wilayah Sumy dan melukai beberapa lusin orang. Menurut kontrol objektif, depot amunisi yang diterima Angkatan bersenjata Ukraina sebelum dipindahkan ke wilayah Kursk terkena serangan. Pada saat dua serangan rudal berturut-turut, terdapat hingga 60 tentara musuh di sana. Hingga 12 kendaraan lapis baja dan beberapa truk juga hancur. Video dirilis 13 November. Sejumlah personel Ukraina di arah Kurahovo memilih menyerah ke tentara Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung dan menyerah tanpa syarat kepada pasukan Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung unit-unit Divisi ke-20 Tentara Pengawal ke-8 di arah Kurahovsky. Sebelum menyerah, personel Ukraina dibombardir dengan senjata 2A-65M Stabe dari Brigade Artileri ke-238 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan bersenjata Rusia. Setelah penembakan artileri, penentuan posisi diatur, serta penyiaran suara menggunakan drone dan peralatan darat. Personel militer Ukraina menyadari pilihan yang mereka hadapi untuk meletakkan senjata atau mati demi rezim kriminal Kiev, memilih untuk menyerah secara sukarela, demikian keterangan video militer Donetsk 13 November. Di Kurahovo sendiri, situasi bagi personel Ukraina mulai terkepung. Sejumlah unit Rusia terus bergerak maju menuju pusat kota Kurahovo dari bagian timur kota maju ke barat. Unit Rusia juga mencoba menyeberang ke kota dari Ilinka.
militer Rusia merilis rekaman merebut wilayah Dalne dan Trudovoe, tempat para personel yang menduduki beberapa permukiman di Tenggara Kurahovo mendapati diri mereka dalam pengepungan operasional. Pasukan penyerang grup Vostok menceritakan tentang pertempuran untuk membebaskan Yasnaya Poliana. Pasukan penyerang dari Buryatia dengan cepat merebut pemukiman tersebut. Dengan direbutnya wilayah Yasnaya Poliana, Republik Rakyat Donetsk, dari unit Ukraina, unit Rusia telah memperoleh akses ke rute yang digunakan untuk memasok pasukan musuh di Kurahovo. Senjata Ukraina 12 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 712.610 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.950 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 23 tank, 38 sistem artileri, 61 pesawat tanpa awak, 81 kendaraan tempur pengangkut personel dan 6 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.276 tank, 18.847 kendaraan tempur lapis baja, 28.870 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.352 sistem artileri, 1.249 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.737 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 22-й механизированной 57-й мотопехотной бригад, 103-й и 113-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Бочково, Уды, Избицкая и Казачья Лопань. Потери Вооруженных сил Украины составили до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и 2 автомобиля. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 60-й, 63-й, 115-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Надии, Купянска, Красного Лимана, Ямполовки, Островского и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, 5 автомобилей, гаубицу FH-70, гаубицу М198, гаубицу Д-30 и 2 орудия М119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 4 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 24-й, 30-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Славянска, Николаевки, Предтечина, Дачного и Курахова. Отразили 5 контратак штурмовых групп 33-й и 54-й механизированных, 77-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ. Потери противника составили до 765 военнослужащих, бронетранспортер, автомобиль и 2 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации
Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад, 116-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Вознесенский, Дылеевки и Украинки. Отразили 11 контратак штурмовых групп 23-й, 42-й, 154-й, 117-й механизированных, 152-й егерской, 35-й бригады морской пехоты ВСУ и бригады Людь Национальной полиции Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк «Леопард», 3 бронетранспортера, боевую бронированную машину «Макс-Про», бронеавтомобиль «Казак», 7 автомобилей, 152 мм гаубицу 2,65 МСТБ, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 37-й бригады морской пехоты, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Тимировки, Сухих Ялов, Зеленого поля и Равнополя. Отражено 4 контратаки 123-й бригады территориальной обороны. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, 6 автомобилей и 155 мм орудие Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады, 103-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Ольговки и Никольского. Потери противника составили до 70 военнослужащих и 4 автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Serangan pasukan Brigade Senapan Bermotor Rusia sukses menghabisi satu lagi kendaraan lapis baja Ukraina. Dengan menggunakan granat, Rusia mampu menciptakan ledakan dahsyat di sekitar kendaraan. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 12 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, operator quadcopter dari Brigade Senapan Bermotor pengawal terpisah ke-36 menghabisi kendaraan lapis baja Amerika Jerman BATT UMG yang cukup langka di area Donetsk Selatan. Akibat gempuran tersebut, kendaraan Ukraina berakhir keok. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman operasi penyerangan angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 12 November 2024. Satu kolom tank T-72B dan 5 BMP-2 di bawah tembakan artileri dan drone FPV mengatasi jalur menuju posisi Ukraina di pinggiran Seleny, Silyak, dan di negara tetangga Novoivanovka. Di arah ini militer Rusia benar-benar menunjukkan kerja kerasnya dalam melawan personel musuhnya. Aksi saling serang tak terhindarkan hingga video ini beredar beragam respon dari warganet.
Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan markas sementara tentara Ukraina di wilayah Sumy perbatasan Kursk. Serangan Rusia menggunakan rudal jarak menengah Iskander dengan hulu ledak klaster. Sasarannya markas sementara Brigade Mekanis terpisah ke-41 Angkatan bersenjata Ukraina di Desa Yunakovka, Oblast Sumy. Rekaman serangan rudal terhadap konsentrasi personel Angkatan bersenjata Ukraina yang bersiap untuk dipindahkan ke wilayah Kursk. Rekaman lain menunjukkan penghancuran sedikitnya 36 personel Ukraina di wilayah Sumy dan melukai beberapa lusin orang. Menurut kontrol objektif, depot amunisi yang diterima Angkatan bersenjata Ukraina sebelum dipindahkan ke wilayah Kursk terkena serangan. Pada saat dua serangan rudal berturut-turut, terdapat hingga 60 tentara musuh di sana. Hingga 12 kendaraan lapis baja dan beberapa truk juga hancur. Video dirilis 13 November. Sejumlah personel Ukraina di arah Kurahovo memilih menyerah ke tentara Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung dan menyerah tanpa syarat kepada pasukan Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung unit-unit Divisi ke-20 Tentara Pengawal ke-8 di arah Kurahovsky. Sebelum menyerah, personel Ukraina dibombardir dengan senjata 2 A-65M Stab dari Brigade Artileri ke-238 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan bersenjata Rusia. Setelah penembakan artileri, penentuan posisi diatur, serta penyiaran suara menggunakan drone dan peralatan darat. Personel militer Ukraina menyadari pilihan yang mereka hadapi untuk meletakkan senjata atau mati demi rezim kriminal Kiev, memilih untuk menyerah secara sukarela, demikian keterangan video militer Donetsk 13 November. Di Kurahovo sendiri, situasi bagi personel Ukraina mulai terkepung. Sejumlah unit Rusia terus bergerak maju menuju pusat kota Kurahovo dari bagian timur kota maju ke barat. Unit Rusia juga mencoba menyeberang ke kota dari Ilinka.
militer Rusia merilis rekaman merebut wilayah Dalny dan Trudovoe, tempat para personel yang menduduki beberapa permukiman di Tenggara Kurahovo mendapati diri mereka dalam pengepungan operasional. Pasukan penyerang grup Vostok menceritakan tentang pertempuran untuk membebaskan Yasnaya Poliana. Pasukan penyerang dari Buryatia dengan cepat merebut pemukiman tersebut. Dengan direbutnya wilayah Yasnaya Poliana, Republik Rakyat Donetsk, dari unit Ukraina, unit Rusia telah memperoleh akses ke rute yang digunakan untuk memasok pasukan musuh di Kurahovo. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 712.610 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.950 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 23 tank, 38 sistem artileri, 61 pesawat tanpa awak, 81 kendaraan tempur pengangkut personel dan 6 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.276 tank, 18.847 kendaraan tempur lapis baja, 28.870 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.352 sistem artileri, 1.249 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.737 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 22-й механизированной 57-й мотопехотной бригад, 103-й и 113-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Бачково, Уды, Избицкая и Казачья Лопань. Потери Вооруженных сил Украины составили до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и 2 автомобиля. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 60-й, 63-й, 115-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Надии, Купянска, Красного Лимана, Ямполовки, Островского и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, 5 автомобилей, гаубицу FH-70, гаубицу М198, гаубицу Д-30 и 2 орудия М119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 4 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 24-й, 30-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Славянска, Николаевки, Предтечина, Дачного и Курахова. Отразили 5 контратак штурмовых групп 33-й, 54-й механизированных, 77-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ. Потери противника составили до 765 военнослужащих, бронетранспортер, автомобиль и 2 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации
Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад, 116-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Вознесенский, Дылеевки и Украинки. Отразили 11 контратак штурмовых групп 23-й, 42-й, 154-й, 117-й механизированных, 152-й егерской, 35-й бригады морской пехоты ВСУ и бригады Людь Национальной полиции Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк «Леопард», 3 бронетранспортера, боевую бронированную машину «Макс-Про», бронеавтомобиль «Казак», 7 автомобилей, 152 мм гаубицу 2,65 МСТБ, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 37-й бригады морской пехоты, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Тимировки, Сухих Ялов, Зеленого поля и Равнополя. Отражено 4 контратаки 123-й бригады территориальной обороны. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, 6 автомобилей и 155 миллиметровое орудие Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады, 103-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Ольговки и Никольского. Потери противника составили до 70 военнослужащих и 4 автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Serangan pasukan Brigade Senapan Bermotor Rusia sukses menghabisi satu lagi kendaraan lapis baja Ukraina. Dengan menggunakan granat, Rusia mampu menciptakan ledakan dahsyat di sekitar kendaraan. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 12 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, operator quadcopter dari Brigade Senapan Bermotor pengawal terpisah ke-36 menghabisi kendaraan lapis baja Amerika Jerman BATT UMG yang cukup langkah di area Donetsk Selatan. Akibat gempuran tersebut, kendaraan Ukraina berakhir keok. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman operasi penyerangan angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 12 November 2024. Satu kolom tank T-72B dan 5 BMP-2 di bawah tembakan artileri dan drone FPV mengatasi jalur menuju posisi Ukraina di pinggiran Seleny, Silyak, dan di negara tetangga Novo-Ivanovka. Di arah ini militer Rusia benar-benar menunjukkan kerja kerasnya dalam melawan personel musuhnya. Aksi saling serang tak terhindarkan hingga video ini beredar beragam respon dari warganet.
Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan markas sementara tentara Ukraina di wilayah Sumy perbatasan Kursk. Serangan Rusia menggunakan rudal jarak menengah Iskander dengan hulu ledak klaster. Sasarannya markas sementara Brigade Mekanis terpisah ke-41 Angkatan bersenjata Ukraina di desa Yunakovka, Oblast Sumy. Rekaman serangan rudal terhadap konsentrasi personel Angkatan bersenjata Ukraina yang bersiap untuk dipindahkan ke wilayah Kursk. Rekaman lain menunjukkan penghancuran sedikitnya 36 personel Ukraina di wilayah Sumy dan melukai beberapa lusin orang. Menurut kontrol objektif, depot amunisi yang diterima Angkatan bersenjata Ukraina sebelum dipindahkan ke wilayah Kursk terkena serangan. Pada saat 2 serangan rudal berturut-turut, terdapat hingga 60 tentara musuh di sana. Hingga 12 kendaraan lapis baja dan beberapa truk juga hancur. Video dirilis 13 November. Sejumlah personel Ukraina di arah Kurahovo memilih menyerah ke tentara Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung dan menyerah tanpa syarat kepada pasukan Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung unit-unit Divisi ke-20 Tentara Pengawal ke-8 di arah Kurahovsky. Sebelum menyerah, personel Ukraina dibombardir dengan senjata 2 A-65M Stabe dari Brigade Artileri ke-238 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan bersenjata Rusia. Setelah penembakan artileri, penentuan posisi diatur, serta penyiaran suara menggunakan drone dan peralatan darat. Personel militer Ukraina menyadari pilihan yang mereka hadapi untuk meletakkan senjata atau mati demi rezim kriminal Kiev, memilih untuk menyerah secara sukarela, demikian keterangan video militer Donetsk 13 November. Di Kurahovo sendiri, situasi bagi personel Ukraina mulai terkepung. Sejumlah unit Rusia terus bergerak maju menuju pusat kota Kurahovo dari bagian timur kota maju ke barat. Unit Rusia juga mencoba menyeberang ke kota dari Ilinka.
Militer Rusia merilis rekaman merebut wilayah Dalne dan Trudovoe, tempat para personel yang menduduki beberapa permukiman di Tenggara Kurahovo mendapati diri mereka dalam pengepungan operasional. Pasukan penyerang grup Vostok menceritakan tentang pertempuran untuk membebaskan Yasnaya Poliana. Pasukan penyerang dari Buryatia dengan cepat merebut pemukiman tersebut. Dengan direbutnya wilayah Yasnaya Poliana, Republik Rakyat Donetsk, dari unit Ukraina, unit Rusia telah memperoleh akses ke rute yang digunakan untuk memasok pasukan musuh di Kurahovo. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 712.610 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.950 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 23 tank, 38 sistem artileri, 61 pesawat tanpa awak, 81 kendaraan tempur pengangkut personel dan 6 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.276 tank, 18.847 kendaraan tempur lapis baja, 28.870 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.352 sistem artileri, 1.249 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.737 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 22-й механизированной 57-й мотопехотной бригад, 103-й и 113-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Бачково, Уды, Избицкая и Казачья Лопань. Потери Вооруженных сил Украины составили до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и 2 автомобиля. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 60-й, 63-й, 115-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Надии, Купянска, Красного Лимана, Ямполовки, Островского и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, 5 автомобилей, гаубицу FH-70, гаубицу М198, гаубицу Д-30 и 2 орудия М119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 4 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 24-й, 30-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Славянска, Николаевки, Предтечина, Дачного и Курахова. Отразили 5 контратак штурмовых групп 33-й, 54-й механизированных, 77-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ. Потери противника составили до 765 военнослужащих, бронетранспортер, автомобиль и 2 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации
Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад, 116-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Вознесенский, Дылеевки и Украинки. Отразили 11 контратак штурмовых групп 23-й, 42-й, 154-й, 117-й механизированных, 152-й егерской, 35-й бригады морской пехоты ВСУ и бригады Людь Национальной полиции Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк «Леопард», 3 бронетранспортера, боевую бронированную машину «Макс-Про», бронеавтомобиль «Казак», 7 автомобилей, 152 мм гаубицу 2,65 МСТБ, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 37-й бригады морской пехоты, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Тимировки, Сухих Ялов, Зеленого поля и Равнополя. Отражено 4 контратаки 123-й бригады территориальной обороны. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, 6 автомобилей и 155 миллиметровое орудие Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады, 103-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Ольговки и Никольского. Потери противника составили до 70 военнослужащих и 4 автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Serangan pasukan Brigade Senapan Bermotor Rusia sukses menghabisi satu lagi kendaraan lapis baja Ukraina. Dengan menggunakan granat, Rusia mampu menciptakan ledakan dahsyat di sekitar kendaraan. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 12 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, operator quadcopter dari Brigade Senapan Bermotor pengawal terpisah ke-36 menghabisi kendaraan lapis baja Amerika Jerman BATT UMG yang cukup langka di area Donetsk Selatan. Akibat gempuran tersebut, kendaraan Ukraina berakhir keok. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman operasi penyerangan angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 12 November 2024. Satu kolom tank T-72B dan 5 BMP-2 di bawah tembakan artileri dan drone FPV mengatasi jalur menuju posisi Ukraina di pinggiran Seleny, Silyak, dan di negara tetangga Novoivanovka. Di area ini militer Rusia benar-benar menunjukkan kerja kerasnya dalam melawan personel musuhnya. Aksi saling serang tak terhindarkan hingga video ini beredar beragam respon dari warganet.
Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan markas sementara tentara Ukraina di wilayah Sumy perbatasan Kursk. Serangan Rusia menggunakan rudal jarak menengah Iskander dengan hulu ledak klaster. Sasarannya markas sementara Brigade Mekanis terpisah ke-41 Angkatan bersenjata Ukraina di desa Yunakovka, Oblast Sumy. Rekaman serangan rudal terhadap konsentrasi personel Angkatan bersenjata Ukraina yang bersiap untuk dipindahkan ke wilayah Kursk. Rekaman lain menunjukkan penghancuran sedikitnya 36 personel Ukraina di wilayah Sumy dan melukai beberapa lusin orang. Menurut kontrol objektif, depot amunisi yang diterima Angkatan bersenjata Ukraina sebelum dipindahkan ke wilayah Kursk terkena serangan. Pada saat dua serangan rudal berturut-turut, terdapat hingga 60 tentara musuh di sana. Hingga 12 kendaraan lapis baja dan beberapa truk juga hancur. Video dirilis 13 November. Sejumlah personel Ukraina di arah Kurahovo memilih menyerah ke tentara Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung dan menyerah tanpa syarat kepada pasukan Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung unit-unit Divisi ke-20 Tentara Pengawal ke-8 di arah Kurahovsky. Sebelum menyerah, personel Ukraina dibombardir dengan senjata 2 A-65M Stab dari Brigade Artileri ke-238 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan bersenjata Rusia. Setelah penembakan artileri, penentuan posisi diatur, serta penyiaran suara menggunakan drone dan peralatan darat. Personel militer Ukraina menyadari pilihan yang mereka hadapi untuk meletakkan senjata atau mati demi rezim kriminal Kiev, memilih untuk menyerah secara sukarela. Demikian keterangan video militer Donetsk 13 November. Di Kurahovo sendiri, situasi bagi personel Ukraina mulai terkepung. Sejumlah unit Rusia terus bergerak maju menuju pusat kota Kurahovo dari bagian timur kota maju ke barat. Unit Rusia juga mencoba menyeberang ke kota dari Ilinka.
militer Rusia merilis rekaman merebut wilayah Dalny dan Trudovoe, tempat para personel yang menduduki beberapa permukiman di Tenggara Kurahovo mendapati diri mereka dalam pengepungan operasional. Pasukan penyerang grup Vostok menceritakan tentang pertempuran untuk membebaskan Yasnaya Poliana. Pasukan penyerang dari Buryatia dengan cepat merebut pemukiman tersebut. Dengan direbutnya wilayah Yasnaya Poliana, Republik Rakyat Donetsk, dari unit Ukraina, unit Rusia telah memperoleh akses ke rute yang digunakan untuk memasok pasukan musuh di Kurahovo. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 712.610 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.950 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 23 tank, 38 sistem artileri, 61 pesawat tanpa awak, 81 kendaraan tempur pengangkut personel dan 6 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.276 tank, 18.847 kendaraan tempur lapis baja, 28.870 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.352 sistem artileri, 1.249 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.737 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 22-й механизированной 57-й мотопехотной бригад, 103-й и 113-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Бачково, Уды, Избицкая и Казачья Лопань. Потери Вооруженных сил Украины составили до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и 2 автомобиля. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 60-й, 63-й, 115-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Надии, Купянска, Красного Лимана, Ямполовки, Островского и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, 5 автомобилей, гаубицу FH-70, гаубицу М198, гаубицу Д-30 и 2 орудия М119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 4 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 24-й, 30-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Славянска, Николаевки, Предтечина, Дачного и Курахова. Отразили 5 контратак штурмовых групп 33-й, 54-й механизированных, 77-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ. Потери противника составили до 765 военнослужащих, бронетранспортер, автомобиль и 2 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации
Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад, 116-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Вознесенский, Дылеевки и Украинки. Отразили 11 контратак штурмовых групп 23-й, 42-й, 154-й, 117-й механизированных, 152-й егерской, 35-й бригады морской пехоты ВСУ и бригады Людь Национальной полиции Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк «Леопард», 3 бронетранспортера, боевую бронированную машину «Макс-Про», бронеавтомобиль «Казак», 7 автомобилей, 152 мм гаубицу 2,65 МСТБ, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 37-й бригады морской пехоты, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Тимировки, Сухих Ялов, Зеленого поля и Равнополя. Отражено 4 контратаки 123-й бригады территориальной обороны. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, 6 автомобилей и 155 миллиметровое орудие Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады, 103-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Ольговки и Никольского. Потери противника составили до 70 военнослужащих и 4 автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Serangan pasukan Brigade Senapan Bermotor Rusia sukses menghabisi satu lagi kendaraan lapis baja Ukraina. Dengan menggunakan granat, Rusia mampu menciptakan ledakan dahsyat di sekitar kendaraan. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 12 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, operator quadcopter dari Brigade Senapan Bermotor pengawal terpisah ke-36 menghabisi kendaraan lapis baja Amerika Jerman BATT UMG yang cukup langkah di area Donetsk Selatan. Akibat gempuran tersebut, kendaraan Ukraina berakhir keok. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman operasi penyerangan angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 12 November 2024. Satu kolom tank T-72B dan 5 BMP-2 di bawah tembakan artileri dan drone FPV mengatasi jalur menuju posisi Ukraina di pinggiran Seleny, Silyak, dan di negara tetangga Novo-Ivanovka. Di arah ini militer Rusia benar-benar menunjukkan kerja kerasnya dalam melawan personel musuhnya. Aksi saling serang tak terhindarkan hingga video ini beredar beragam respon dari warganet.
Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan markas sementara tentara Ukraina di wilayah Sumy perbatasan Kursk. Serangan Rusia menggunakan rudal jarak menengah Iskander dengan hulu ledak klaster. Sasarannya markas sementara Brigade Mekanis terpisah ke-41 Angkatan bersenjata Ukraina di desa Yunakovka, Oblast Sumy. Rekaman serangan rudal terhadap konsentrasi personel Angkatan bersenjata Ukraina yang bersiap untuk dipindahkan ke wilayah Kursk. Rekaman lain menunjukkan penghancuran sedikitnya 36 personel Ukraina di wilayah Sumy dan melukai beberapa lusin orang. Menurut kontrol objektif, depot amunisi yang diterima Angkatan bersenjata Ukraina sebelum dipindahkan ke wilayah Kursk terkena serangan. Pada saat dua serangan rudal berturut-turut, terdapat hingga 60 tentara musuh di sana. Hingga 12 kendaraan lapis baja dan beberapa truk juga hancur. Video dirilis 13 November. Sejumlah personel Ukraina di arah Kurahovo memilih menyerah ke tentara Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung dan menyerah tanpa syarat kepada pasukan Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung unit-unit Divisi ke-20 Tentara Pengawal ke-8 di arah Kurahovsky. Sebelum menyerah, personel Ukraina dibombardir dengan senjata 2A-65M Stabe dari Brigade Artileri ke-238 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan bersenjata Rusia. Setelah penembakan artileri, penentuan posisi diatur, serta penyiaran suara menggunakan drone dan peralatan darat. Personel militer Ukraina menyadari pilihan yang mereka hadapi untuk meletakkan senjata atau mati demi rezim kriminal Kiev, memilih untuk menyerah secara sukarela, demikian keterangan video militer Donetsk 13 November. Di Kurahovo sendiri, situasi bagi personel Ukraina mulai terkepung. Sejumlah unit Rusia terus bergerak maju menuju pusat kota Kurahovo dari bagian timur kota maju ke barat. Unit Rusia juga mencoba menyeberang ke kota dari Ilinka.
Militer Rusia merilis rekaman merebut wilayah Dalne dan Trudovoe, tempat para personel yang menduduki beberapa permukiman di Tenggara Kurahovo mendapati diri mereka dalam pengepungan operasional. Pasukan penyerang grup Vostok menceritakan tentang pertempuran untuk membebaskan Yasnaya Poliana. Pasukan penyerang dari Buryatia dengan cepat merebut pemukiman tersebut. Dengan direbutnya wilayah Yasnaya Poliana, Republik Rakyat Donetsk, dari unit Ukraina, unit Rusia telah memperoleh akses ke rute yang digunakan untuk memasok pasukan musuh di Kurahovo. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 712.610 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.950 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 23 tank, 38 sistem artileri, 61 pesawat tanpa awak, 81 kendaraan tempur pengangkut personel dan 6 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.276 tank, 18.847 kendaraan tempur lapis baja, 28.870 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.352 sistem artileri, 1.249 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.737 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 22-й механизированной 57-й мотопехотной бригад, 103-й и 113-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Бачково, Уды, Избицкая и Казачья Лопань. Потери Вооруженных сил Украины составили до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и 2 автомобиля. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 60-й, 63-й, 115-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Надии, Купянска, Красного Лимана, Ямполовки, Островского и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, 5 автомобилей, гаубицу FH-70, гаубицу М198, гаубицу Д-30 и 2 орудия М119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 4 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 24-й, 30-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Славянска, Николаевки, Предтечина, Дачного и Курахова. Отразили 5 контратак штурмовых групп 33-й, 54-й механизированных, 77-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ. Потери противника составили до 765 военнослужащих, бронетранспортер, автомобиль и 2 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации
Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад, 116-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Вознесенский, Дылеевки и Украинки. Отразили 11 контратак штурмовых групп 23-й, 42-й, 154-й, 117-й механизированной, 152-й егерской, 35-й бригады морской пехоты ВСУ и бригады Людь Национальной полиции Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк «Леопард», 3 бронетранспортера, боевую бронированную машину «Макс-Про», бронеавтомобиль «Казак», 7 автомобилей, 152 мм гаубицу 2,65 МСТБ, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 37-й бригады морской пехоты, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Тимировки, Сухих Ялов, Зеленого поля и Равнополя. Отражено 4 контратаки 123-й бригады территориальной обороны. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, 6 автомобилей и 155 миллиметровое орудие Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады, 103-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Ольговки и Никольского. Потери противника составили до 70 военнослужащих и 4 автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Serangan pasukan Brigade Senapan Bermotor Rusia sukses menghabisi satu lagi kendaraan lapis baja Ukraina. Dengan menggunakan granat, Rusia mampu menciptakan ledakan dahsyat di sekitar kendaraan. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 12 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, operator quadcopter dari Brigade Senapan Bermotor pengawal terpisah ke-36 menghabisi kendaraan lapis baja Amerika Jerman BATT UMG yang cukup langka di area Donetsk Selatan. Akibat gempuran tersebut, kendaraan Ukraina berakhir keok. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman operasi penyerangan angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 12 November 2024. Satu kolom tank T-72B dan 5 BMP-2 di bawah tembakan artileri dan drone FPV mengatasi jalur menuju posisi Ukraina di pinggiran Seleny, Silyak, dan di negara tetangga Novoivanovka. Di area ini militer Rusia benar-benar menunjukkan kerja kerasnya dalam melawan personel musuhnya. Aksi saling serang tak terhindarkan hingga video ini beredar beragam respon dari warganet.
Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan markas sementara tentara Ukraina di wilayah Sumy perbatasan Kursk. Serangan Rusia menggunakan rudal jarak menengah Iskander dengan hulu ledak klaster. Sasarannya markas sementara Brigade Mekanis terpisah ke-41 Angkatan bersenjata Ukraina di desa Yunakovka, Oblast Sumy. Rekaman serangan rudal terhadap konsentrasi personel Angkatan bersenjata Ukraina yang bersiap untuk dipindahkan ke wilayah Kursk. Rekaman lain menunjukkan penghancuran sedikitnya 36 personel Ukraina di wilayah Sumy dan melukai beberapa lusin orang. Menurut kontrol objektif, depot amunisi yang diterima Angkatan bersenjata Ukraina sebelum dipindahkan ke wilayah Kursk terkena serangan. Pada saat dua serangan rudal berturut-turut, terdapat hingga 60 tentara musuh di sana. Hingga 12 kendaraan lapis baja dan beberapa truk juga hancur. Video dirilis 13 November. Sejumlah personel Ukraina di arah Kurahovo memilih menyerah ke tentara Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung dan menyerah tanpa syarat kepada pasukan Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung unit-unit Divisi ke-20 Tentara Pengawal ke-8 di arah Kurahovsky. Sebelum menyerah, personel Ukraina dibombardir dengan senjata 2 A-65M Stab dari Brigade Artileri ke-238 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan bersenjata Rusia. Setelah penembakan artileri, penentuan posisi diatur, serta penyiaran suara menggunakan drone dan peralatan darat. Personel militer Ukraina menyadari pilihan yang mereka hadapi untuk meletakkan senjata atau mati demi rezim kriminal Kiev, memilih untuk menyerah secara sukarela, demikian keterangan video militer Donetsk 13 November. Di Kurahovo sendiri, situasi bagi personel Ukraina mulai terkepung. Sejumlah unit Rusia terus bergerak maju menuju pusat kota Kurahovo dari bagian timur kota maju ke barat. Unit Rusia juga mencoba menyeberang ke kota dari Ilinka.
militer Rusia merilis rekaman merebut wilayah Dalny dan Trudovoe, tempat para personel yang menduduki beberapa permukiman di Tenggara Kurahovo mendapati diri mereka dalam pengepungan operasional. Pasukan penyerang grup Vostok menceritakan tentang pertempuran untuk membebaskan Yasnaya Poliana. Pasukan penyerang dari Buryatia dengan cepat merebut pemukiman tersebut. Dengan direbutnya wilayah Yasnaya Poliana, Republik Rakyat Donetsk, dari unit Ukraina, unit Rusia telah memperoleh akses ke rute yang digunakan untuk memasok pasukan musuh di Kurahovo. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 712.610 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.950 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 23 tank, 38 sistem artileri, 61 pesawat tanpa awak, 81 kendaraan tempur pengangkut personel dan 6 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.276 tank, 18.847 kendaraan tempur lapis baja, 28.870 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.352 sistem artileri, 1.249 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.737 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 22-й механизированной 57-й мотопехотной бригад, 103-й и 113-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Бачково, Уды, Избицкая и Казачья Лопань. Потери Вооруженных сил Украины составили до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и 2 автомобиля. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 60-й, 63-й, 115-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Надии, Купянска, Красного Лимана, Ямполовки, Островского и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, 5 автомобилей, гаубицу FH-70, гаубицу М198, гаубицу Д-30 и 2 орудия М119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 4 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 24-й, 30-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Славянска, Николаевки, Предтечина, Дачного и Курахова. Отразили 5 контратак штурмовых групп 33-й, 54-й механизированных, 77-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ. Потери противника составили до 765 военнослужащих, бронетранспортер, автомобиль и 2 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации
Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад, 116-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Вознесенский, Дылеевки и Украинки. Отразили 11 контратак штурмовых групп 23-й, 42-й, 154-й, 117-й механизированных, 152-й егерской, 35-й бригады морской пехоты ВСУ и бригады Людь Национальной полиции Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк «Леопард», 3 бронетранспортера, боевую бронированную машину «Макс-Про», бронеавтомобиль «Казак», 7 автомобилей, 152 мм гаубицу 2,65 МСТБ, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 37-й бригады морской пехоты, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Тимировки, Сухих Ялов, Зеленого поля и Равнополя. Отражено 4 контратаки 123-й бригады территориальной обороны. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, 6 автомобилей и 155 миллиметровое орудие Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады, 103-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Ольговки и Никольского. Потери противника составили до 70 военнослужащих и 4 автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Serangan pasukan Brigade Senapan Bermotor Rusia sukses menghabisi satu lagi kendaraan lapis baja Ukraina. Dengan menggunakan granat, Rusia mampu menciptakan ledakan dahsyat di sekitar kendaraan. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 12 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, operator quadcopter dari Brigade Senapan Bermotor pengawal terpisah ke-36 menghabisi kendaraan lapis baja Amerika Jerman BATT UMG yang cukup langkah di area Donetsk Selatan. Akibat gempuran tersebut, kendaraan Ukraina berakhir keok. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman operasi penyerangan angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 12 November 2024. Satu kolom tank T-72B dan 5 BMP-2 di bawah tembakan artileri dan drone FPV mengatasi jalur menuju posisi Ukraina di pinggiran Seleny, Silyak, dan di negara tetangga Novo-Ivanovka. Di arah ini militer Rusia benar-benar menunjukkan kerja kerasnya dalam melawan personel musuhnya. Aksi saling serang tak terhindarkan hingga video ini beredar beragam respon dari warganet.
Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan markas sementara tentara Ukraina di wilayah Sumy perbatasan Kursk. Serangan Rusia menggunakan rudal jarak menengah Iskander dengan hulu ledak klaster. Sasarannya markas sementara Brigade Mekanis terpisah ke-41 Angkatan bersenjata Ukraina di desa Yunakovka, Oblast Sumy. Rekaman serangan rudal terhadap konsentrasi personel Angkatan bersenjata Ukraina yang bersiap untuk dipindahkan ke wilayah Kursk. Rekaman lain menunjukkan penghancuran sedikitnya 36 personel Ukraina di wilayah Sumy dan melukai beberapa lusin orang. Menurut kontrol objektif, depot amunisi yang diterima Angkatan bersenjata Ukraina sebelum dipindahkan ke wilayah Kursk terkena serangan. Pada saat dua serangan rudal berturut-turut, terdapat hingga 60 tentara musuh di sana. Hingga 12 kendaraan lapis baja dan beberapa truk juga hancur. Video dirilis 13 November. Sejumlah personel Ukraina di arah Kurahovo memilih menyerah ke tentara Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung dan menyerah tanpa syarat kepada pasukan Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung unit-unit Divisi ke-20 Tentara Pengawal ke-8 di arah Kurahovsky. Sebelum menyerah, personel Ukraina dibombardir dengan senjata 2 A-65M Stabe dari Brigade Artileri ke-238 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan bersenjata Rusia. Setelah penembakan artileri, penentuan posisi diatur, serta penyiaran suara menggunakan drone dan peralatan darat. Personel militer Ukraina menyadari pilihan yang mereka hadapi untuk meletakkan senjata atau mati demi rezim kriminal Kiev, memilih untuk menyerah secara sukarela, demikian keterangan video militer Donetsk 13 November. Di Kurahovo sendiri, situasi bagi personel Ukraina mulai terkepung. Sejumlah unit Rusia terus bergerak maju menuju pusat kota Kurahovo dari bagian timur kota maju ke barat. Unit Rusia juga mencoba menyeberang ke kota dari Ilinka.
militer Rusia merilis rekaman merebut wilayah Dalne dan Trudovoe, tempat para personel yang menduduki beberapa permukiman di Tenggara Kurahovo mendapati diri mereka dalam pengepungan operasional. Pasukan penyerang grup Vostok menceritakan tentang pertempuran untuk membebaskan Yasnaya Poliana. Pasukan penyerang dari Buryatia dengan cepat merebut pemukiman tersebut. Dengan direbutnya wilayah Yasnaya Poliana, Republik Rakyat Donetsk, dari unit Ukraina, unit Rusia telah memperoleh akses ke rute yang digunakan untuk memasok pasukan musuh di Kurahovo. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 712.610 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.950 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 23 tank, 38 sistem artileri, 61 pesawat tanpa awak, 81 kendaraan tempur pengangkut personel dan 6 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.276 tank, 18.847 kendaraan tempur lapis baja, 28.870 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.352 sistem artileri, 1.249 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.737 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 22-й механизированной 57-й мотопехотной бригад, 103-й и 113-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Бачково, Уды, Избицкая и Казачья Лопань. Потери Вооруженных сил Украины составили до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и 2 автомобиля. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 60-й, 63-й, 115-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Надии, Купянска, Красного Лимана, Ямполовки, Островского и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, 5 автомобилей, гаубицу FH-70, гаубицу М198, гаубицу Д-30 и 2 орудия М119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 4 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 24-й, 30-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Славянска, Николаевки, Предтечина, Дачного и Курахова. Отразили 5 контратак штурмовых групп 33-й, 54-й механизированных, 77-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ. Потери противника составили до 765 военнослужащих, бронетранспортер, автомобиль и 2 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации
Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад, 116-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Вознесенский, Дылеевки и Украинки. Отразили 11 контратак штурмовых групп 23-й, 42-й, 154-й, 117-й механизированной, 152-й егерской, 35-й бригады морской пехоты ВСУ и бригады Людь Национальной полиции Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк «Леопард», 3 бронетранспортера, боевую бронированную машину «Макс-Про», бронеавтомобиль «Казак», 7 автомобилей, 152 мм гаубицу 2,65 МСТБ, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 37-й бригады морской пехоты, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Тимировки, Сухих Ялов, Зеленого поля и Равнополя. Отражено 4 контратаки 123-й бригады территориальной обороны. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, 6 автомобилей и 155 миллиметровое орудие Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады, 103-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Ольговки и Никольского. Потери противника составили до 70 военнослужащих и 4 автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Serangan pasukan Brigade Senapan Bermotor Rusia sukses menghabisi satu lagi kendaraan lapis baja Ukraina. Dengan menggunakan granat, Rusia mampu menciptakan ledakan dahsyat di sekitar kendaraan. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 12 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, operator quadcopter dari Brigade Senapan Bermotor pengawal terpisah ke-36 menghabisi kendaraan lapis baja Amerika Jerman BATT UMG yang cukup langka di area Donetsk Selatan. Akibat gempuran tersebut, kendaraan Ukraina berakhir keok. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman operasi penyerangan angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 12 November 2024. Satu kolom tank T-72B dan 5 BMP-2 di bawah tembakan artileri dan drone FPV mengatasi jalur menuju posisi Ukraina di pinggiran Seleny, Silyak, dan di negara tetangga Novo-Ivanovka. Di arah ini militer Rusia benar-benar menunjukkan kerja kerasnya dalam melawan personel musuhnya. Aksi saling serang tak terhindarkan hingga video ini beredar beragam respon dari warganet.
Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan markas sementara tentara Ukraina di wilayah Sumy perbatasan Kursk. Serangan Rusia menggunakan rudal jarak menengah Iskander dengan hulu ledak klaster. Sasarannya markas sementara Brigade Mekanis terpisah ke-41 Angkatan bersenjata Ukraina di desa Yunakovka, Oblast Sumy. Rekaman serangan rudal terhadap konsentrasi personel Angkatan bersenjata Ukraina yang bersiap untuk dipindahkan ke wilayah Kursk. Rekaman lain menunjukkan penghancuran sedikitnya 36 personel Ukraina di wilayah Sumy dan melukai beberapa lusin orang. Menurut kontrol objektif, depot amunisi yang diterima Angkatan bersenjata Ukraina sebelum dipindahkan ke wilayah Kursk terkena serangan. Pada saat dua serangan rudal berturut-turut, terdapat hingga 60 tentara musuh di sana. Hingga 12 kendaraan lapis baja dan beberapa truk juga hancur. Video dirilis 13 November. Sejumlah personel Ukraina di arah Kurahovo memilih menyerah ke tentara Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung dan menyerah tanpa syarat kepada pasukan Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung unit-unit Divisi ke-20 Tentara Pengawal ke-8 di arah Kurahovsky. Sebelum menyerah, personel Ukraina dibombardir dengan senjata 2 A-65M Stabe dari Brigade Artileri ke-238 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan bersenjata Rusia. Setelah penembakan artileri, penentuan posisi diatur, serta penyiaran suara menggunakan drone dan peralatan darat. Personel militer Ukraina menyadari pilihan yang mereka hadapi untuk meletakkan senjata atau mati demi rezim kriminal Kiev, memilih untuk menyerah secara sukarela, demikian keterangan video militer Donetsk 13 November. Di Kurahovo sendiri, situasi bagi personel Ukraina mulai terkepung. Sejumlah unit Rusia terus bergerak maju menuju pusat kota Kurahovo dari bagian timur kota maju ke barat. Unit Rusia juga mencoba menyeberang ke kota dari Ilinka.
Militer Rusia merilis rekaman merebut wilayah Dalny dan Trudovoe, tempat para personel yang menduduki beberapa permukiman di Tenggara Kurahovo mendapati diri mereka dalam pengepungan operasional. Pasukan penyerang grup Vostok menceritakan tentang pertempuran untuk membebaskan Yasnaya Poliana. Pasukan penyerang dari Buryatia dengan cepat merebut pemukiman tersebut. Dengan direbutnya wilayah Yasnaya Poliana, Republik Rakyat Donetsk, dari unit Ukraina, unit Rusia telah memperoleh akses ke rute yang digunakan untuk memasok pasukan musuh di Kurahovo. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 712.610 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.950 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 23 tank, 38 sistem artileri, 61 pesawat tanpa awak, 81 kendaraan tempur pengangkut personel dan 6 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.276 tank, 18.847 kendaraan tempur lapis baja, 28.870 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.352 sistem artileri, 1.249 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.737 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 22-й механизированной 57-й мотопехотной бригад, 103-й и 113-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Бачково, Уды, Избицкая и Казачья Лопань. Потери Вооруженных сил Украины составили до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и 2 автомобиля. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 60-й, 63-й, 115-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Надии, Купянска, Красного Лимана, Ямполовки, Островского и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, 5 автомобилей, гаубицу FH-70, гаубицу М198, гаубицу Д-30 и 2 орудия М119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 4 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 24-й, 30-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Славянска, Николаевки, Предтечина, Дачного и Курахова. Отразили 5 контратак штурмовых групп 33-й, 54-й механизированных, 77-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ. Потери противника составили до 765 военнослужащих, бронетранспортер, автомобиль и 2 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации
Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад, 116-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Вознесенский, Дылеевки и Украинки. Отразили 11 контратак штурмовых групп 23-й, 42-й, 154-й, 117-й механизированных, 152-й егерской, 35-й бригады морской пехоты ВСУ и бригады Людь Национальной полиции Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк «Леопард», 3 бронетранспортера, боевую бронированную машину «Макс-Про», бронеавтомобиль «Казак», 7 автомобилей, 152 мм гаубицу 2,65 МСТБ, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 37-й бригады морской пехоты, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Тимировки, Сухих Ялов, Зеленого поля и Равнополя. Отражено 4 контратаки 123-й бригады территориальной обороны. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, 6 автомобилей и 155 миллиметровое орудие Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады, 103-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Ольговки и Никольского. Потери противника составили до 70 военнослужащих и 4 автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Serangan pasukan Brigade Senapan Bermotor Rusia sukses menghabisi satu lagi kendaraan lapis baja Ukraina. Dengan menggunakan granat, Rusia mampu menciptakan ledakan dahsyat di sekitar kendaraan. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 12 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, operator quadcopter dari Brigade Senapan Bermotor pengawal terpisah ke-36 menghabisi kendaraan lapis baja Amerika Jerman BATT UMG yang cukup langka di area Donetsk Selatan. Akibat gempuran tersebut, kendaraan Ukraina berakhir keok. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman operasi penyerangan angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 12 November 2024. Satu kolom tank T-72B dan 5 BMP-2 di bawah tembakan artileri dan drone FPV mengatasi jalur menuju posisi Ukraina di pinggiran Seleny, Silyak, dan di negara tetangga Novo-Ivanovka. Di arah ini militer Rusia benar-benar menunjukkan kerja kerasnya dalam melawan personel musuhnya. Aksi saling serang tak terhindarkan hingga video ini beredar beragam respon dari warganet.
Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan markas sementara tentara Ukraina di wilayah Sumy perbatasan Kursk. Serangan Rusia menggunakan rudal jarak menengah Iskander dengan hulu ledak klaster. Sasarannya markas sementara Brigade Mekanis terpisah ke-41 Angkatan bersenjata Ukraina di desa Yunakovka, Oblast Sumy. Rekaman serangan rudal terhadap konsentrasi personel Angkatan bersenjata Ukraina yang bersiap untuk dipindahkan ke wilayah Kursk. Rekaman lain menunjukkan penghancuran sedikitnya 36 personel Ukraina di wilayah Sumy dan melukai beberapa lusin orang. Menurut kontrol objektif, depot amunisi yang diterima Angkatan bersenjata Ukraina sebelum dipindahkan ke wilayah Kursk terkena serangan. Pada saat dua serangan rudal berturut-turut, terdapat hingga 60 tentara musuh di sana. Hingga 12 kendaraan lapis baja dan beberapa truk juga hancur. Video dirilis 13 November. Sejumlah personel Ukraina di arah Kurahovo memilih menyerah ke tentara Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung dan menyerah tanpa syarat kepada pasukan Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung unit-unit Divisi ke-20 Tentara Pengawal ke-8 di arah Kurahovsky. Sebelum menyerah, personel Ukraina dibombardir dengan senjata 2 A-65M Stab dari Brigade Artileri ke-238 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan bersenjata Rusia. Setelah penembakan artileri, penentuan posisi diatur, serta penyiaran suara menggunakan drone dan peralatan darat. Personel militer Ukraina menyadari pilihan yang mereka hadapi untuk meletakkan senjata atau mati demi rezim kriminal Kiev, memilih untuk menyerah secara sukarela, demikian keterangan video militer Donetsk 13 November. Di Kurahovo sendiri, situasi bagi personel Ukraina mulai terkepung. Sejumlah unit Rusia terus bergerak maju menuju pusat kota Kurahovo dari bagian timur kota maju ke barat. Unit Rusia juga mencoba menyeberang ke kota dari Ilinka.
Militer Rusia merilis rekaman merebut wilayah Dalne dan Trudovoe, tempat para personel yang menduduki beberapa permukiman di Tenggara Kurahovo mendapati diri mereka dalam pengepungan operasional. Pasukan penyerang grup Vostok menceritakan tentang pertempuran untuk membebaskan Yasnaya Poliana. Pasukan penyerang dari Buryatia dengan cepat merebut pemukiman tersebut. Dengan direbutnya wilayah Yasnaya Poliana, Republik Rakyat Donetsk, dari unit Ukraina, unit Rusia telah memperoleh akses ke rute yang digunakan untuk memasok pasukan musuh di Kurahovo. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 712.610 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.950 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 23 tank, 38 sistem artileri, 61 pesawat tanpa awak, 81 kendaraan tempur pengangkut personel dan 6 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.276 tank, 18.847 kendaraan tempur lapis baja, 28.870 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.352 sistem artileri, 1.249 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.737 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 22-й механизированной 57-й мотопехотной бригад, 103-й и 113-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Бачково, Уды, Избицкая и Казачья Лопань. Потери Вооруженных сил Украины составили до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и 2 автомобиля. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 60-й, 63-й, 115-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Надии, Купянска, Красного Лимана, Ямполовки, Островского и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, 5 автомобилей, гаубицу FH-70, гаубицу М198, гаубицу Д-30 и 2 орудия М119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 4 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 24-й, 30-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Славянска, Николаевки, Предтечина, Дачного и Курахова. Отразили 5 контратак штурмовых групп 33-й, 54-й механизированных, 77-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ. Потери противника составили до 765 военнослужащих, бронетранспортер, автомобиль и 2 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации
Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад, 116-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Вознесенский, Дылеевки и Украинки. Отразили 11 контратак штурмовых групп 23-й, 42-й, 154-й, 117-й механизированной, 152-й егерской, 35-й бригады морской пехоты ВСУ и бригады Людь Национальной полиции Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк «Леопард», 3 бронетранспортера, боевую бронированную машину «Макс-Про», бронеавтомобиль «Казак», 7 автомобилей, 152 мм гаубицу 2,65 МСТБ, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 37-й бригады морской пехоты, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Тимировки, Сухих Ялов, Зеленого поля и Равнополя. Отражено 4 контратаки 123-й бригады территориальной обороны. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, 6 автомобилей и 155 миллиметровое орудие Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады, 103-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Ольговки и Никольского. Потери противника составили до 70 военнослужащих и 4 автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Serangan pasukan Brigade Senapan Bermotor Rusia sukses menghabisi satu lagi kendaraan lapis baja Ukraina. Dengan menggunakan granat, Rusia mampu menciptakan ledakan dahsyat di sekitar kendaraan. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 12 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, operator quadcopter dari Brigade Senapan Bermotor pengawal terpisah ke-36 menghabisi kendaraan lapis baja Amerika Jerman BATT UMG yang cukup langka di area Donetsk Selatan. Akibat gempuran tersebut, kendaraan Ukraina berakhir keok. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman operasi penyerangan angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 12 November 2024. Satu kolom tank T-72B dan 5 BMP-2 di bawah tembakan artileri dan drone FPV mengatasi jalur menuju posisi Ukraina di pinggiran Seleny, Silyak, dan di negara tetangga Novoivanovka. Di arah ini militer Rusia benar-benar menunjukkan kerja kerasnya dalam melawan personel musuhnya. Aksi saling serang tak terhindarkan hingga video ini beredar beragam respon dari warganet.
Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan markas sementara tentara Ukraina di wilayah Sumy perbatasan Kursk. Serangan Rusia menggunakan rudal jarak menengah Iskander dengan hulu ledak klaster. Sasarannya markas sementara Brigade Mekanis terpisah ke-41 Angkatan bersenjata Ukraina di desa Yunakovka, Oblast Sumy. Rekaman serangan rudal terhadap konsentrasi personel Angkatan bersenjata Ukraina yang bersiap untuk dipindahkan ke wilayah Kursk. Rekaman lain menunjukkan penghancuran sedikitnya 36 personel Ukraina di wilayah Sumy dan melukai beberapa lusin orang. Menurut kontrol objektif, depot amunisi yang diterima Angkatan bersenjata Ukraina sebelum dipindahkan ke wilayah Kursk terkena serangan. Pada saat 2 serangan rudal berturut-turut, terdapat hingga 60 tentara musuh di sana. Hingga 12 kendaraan lapis baja dan beberapa truk juga hancur. Video dirilis 13 November. Sejumlah personel Ukraina di arah Kurahovo memilih menyerah ke tentara Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung dan menyerah tanpa syarat kepada pasukan Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung unit-unit Divisi ke-20 Tentara Pengawal ke-8 di arah Kurahovsky. Sebelum menyerah, personel Ukraina dibombardir dengan senjata 2 A-65M Stabe dari Brigade Artileri ke-238 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan bersenjata Rusia. Setelah penembakan artileri, penentuan posisi diatur, serta penyiaran suara menggunakan drone dan peralatan darat. Personel militer Ukraina, menyadari pilihan yang mereka hadapi, untuk meletakkan senjata atau mati demi rezim kriminal Kiev, memilih untuk menyerah secara sukarela, demikian keterangan video militer Donetsk 13 November. Di Kurahovo sendiri, situasi bagi personel Ukraina mulai terkepung. Sejumlah unit Rusia terus bergerak maju menuju pusat kota Kurahovo dari bagian timur kota maju ke barat. Unit Rusia juga mencoba menyeberang ke kota dari Ilinka.
Militer Rusia merilis rekaman merebut wilayah Dalne dan Trudovoe, tempat para personel yang menduduki beberapa permukiman di Tenggara Kurahovo mendapati diri mereka dalam pengepungan operasional. Pasukan penyerang grup Vostok menceritakan tentang pertempuran untuk membebaskan Yasnaya Poliana. Pasukan penyerang dari Buryatia dengan cepat merebut pemukiman tersebut. Dengan direbutnya wilayah Yasnaya Poliana, Republik Rakyat Donetsk, dari unit Ukraina, unit Rusia telah memperoleh akses ke rute yang digunakan untuk memasok pasukan musuh di Kurahovo. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 712.610 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.950 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 23 tank, 38 sistem artileri, 61 pesawat tanpa awak, 81 kendaraan tempur pengangkut personel dan 6 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.276 tank, 18.847 kendaraan tempur lapis baja, 28.870 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.352 sistem artileri, 1.249 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.737 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 22-й механизированной 57-й мотопехотной бригад, 103-й и 113-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Бачково, Уды, Избицкая и Казачья Лопань. Потери Вооруженных сил Украины составили до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и 2 автомобиля. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 60-й, 63-й, 115-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Надии, Купянска, Красного Лимана, Ямполовки, Островского и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, 5 автомобилей, гаубицу FH-70, гаубицу М198, гаубицу Д-30 и 2 орудия М119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 4 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 24-й, 30-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Славянска, Николаевки, Предтечина, Дачного и Курахова. Отразили 5 контратак штурмовых групп 33-й, 54-й механизированных, 77-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ. Потери противника составили до 765 военнослужащих, бронетранспортер, автомобиль и 2 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации
Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад, 116-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Вознесенский, Дылеевки и Украинки. Отразили 11 контратак штурмовых групп 23-й, 42-й, 154-й, 117-й механизированных, 152-й егерской, 35-й бригады морской пехоты ВСУ и бригады Людь Национальной полиции Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк «Леопард», 3 бронетранспортера, боевую бронированную машину «Макс-Про», бронеавтомобиль «Казак», 7 автомобилей, 152 мм гаубицу 2,65 МСТБ, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 37-й бригады морской пехоты, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Тимировки, Сухих Ялов, Зеленого поля и Равнополя. Отражено 4 контратаки 123-й бригады территориальной обороны. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, 6 автомобилей и 155 миллиметровое орудие Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады, 103-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Ольговки и Никольского. Потери противника составили до 70 военнослужащих и 4 автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Serangan pasukan Brigade Senapan Bermotor Rusia sukses menghabisi satu lagi kendaraan lapis baja Ukraina. Dengan menggunakan granat, Rusia mampu menciptakan ledakan dahsyat di sekitar kendaraan. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 12 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, operator quadcopter dari Brigade Senapan Bermotor pengawal terpisah ke-36 menghabisi kendaraan lapis baja Amerika Jerman BATT UMG yang cukup langka di area Donetsk Selatan. Akibat gempuran tersebut, kendaraan Ukraina berakhir keok. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman operasi penyerangan angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 12 November 2024. Satu kolom tank T-72B dan 5 BMP-2 dibawa tembakan artileri dan drone FPV mengatasi jalur menuju posisi Ukraina di pinggiran Seleny, Silyak, dan di negara tetangga Novoivanovka. Di arah ini militer Rusia benar-benar menunjukkan kerja kerasnya dalam melawan personel musuhnya. Aksi saling serang tak terhindarkan hingga video ini beredar beragam respon dari warganet.
Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan markas sementara tentara Ukraina di wilayah Sumy perbatasan Kursk. Serangan Rusia menggunakan rudal jarak menengah Iskander dengan hulu ledak klaster. Sasarannya markas sementara Brigade Mekanis terpisah ke-41 Angkatan bersenjata Ukraina di Desa Yunakovka, Oblast Sumy. Rekaman serangan rudal terhadap konsentrasi personel Angkatan bersenjata Ukraina yang bersiap untuk dipindahkan ke wilayah Kursk. Rekaman lain menunjukkan penghancuran sedikitnya 36 personel Ukraina di wilayah Sumy dan melukai beberapa lusin orang. Menurut kontrol objektif, depot amunisi yang diterima Angkatan bersenjata Ukraina sebelum dipindahkan ke wilayah Kursk terkena serangan. Pada saat dua serangan rudal berturut-turut, terdapat hingga 60 tentara musuh di sana. Hingga 12 kendaraan lapis baja dan beberapa truk juga hancur. Video dirilis 13 November. Sejumlah personel Ukraina di arah Kurahovo memilih menyerah ke tentara Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung dan menyerah tanpa syarat kepada pasukan Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung unit-unit Divisi ke-20 Tentara Pengawal ke-8 di arah Kurahovsky. Sebelum menyerah, personel Ukraina dibombardir dengan senjata 2 A-65M Stabe dari Brigade Artileri ke-238 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan bersenjata Rusia. Setelah penembakan artileri, penentuan posisi diatur, serta penyiaran suara menggunakan drone dan peralatan darat. Personel militer Ukraina menyadari pilihan yang mereka hadapi untuk meletakkan senjata atau mati demi rezim kriminal Kiev, memilih untuk menyerah secara sukarela, demikian keterangan video militer Donetsk 13 November. Di Kurahovo sendiri, situasi bagi personel Ukraina mulai terkepung. Sejumlah unit Rusia terus bergerak maju menuju pusat kota Kurahovo dari bagian timur kota maju ke barat. Unit Rusia juga mencoba menyeberang ke kota dari Ilinka.
militer Rusia merilis rekaman merebut wilayah Dalny dan Trudovoe, tempat para personel yang menduduki beberapa permukiman di Tenggara Kurahovo mendapati diri mereka dalam pengepungan operasional. Pasukan penyerang grup Vostok menceritakan tentang pertempuran untuk membebaskan Yasnaya Poliana. Pasukan penyerang dari Buryatia dengan cepat merebut pemukiman tersebut. Dengan direbutnya wilayah Yasnaya Poliana, Republik Rakyat Donetsk, dari unit Ukraina, unit Rusia telah memperoleh akses ke rute yang digunakan untuk memasok pasukan musuh di Kurahovo. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 712.610 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.950 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 23 tank, 38 sistem artileri, 61 pesawat tanpa awak, 81 kendaraan tempur pengangkut personel dan 6 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.276 tank, 18.847 kendaraan tempur lapis baja, 28.870 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.352 sistem artileri, 1.249 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.737 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 22-й механизированной 57-й мотопехотной бригад, 103-й и 113-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Бачково, Уды, Избицкая и Казачья Лопань. Потери Вооруженных сил Украины составили до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и 2 автомобиля. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 60-й, 63-й, 115-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Надии, Купянска, Красного Лимана, Ямполовки, Островского и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, 5 автомобилей, гаубицу FH-70, гаубицу М198, гаубицу Д-30 и 2 орудия М119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 4 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 24-й, 30-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Славянска, Николаевки, Предтечина, Дачного и Курахова. Отразили 5 контратак штурмовых групп 33-й, 54-й механизированных, 77-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ. Потери противника составили до 765 военнослужащих, бронетранспортер, автомобиль и 2 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации
Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад, 116-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Вознесенский, Дылеевки и Украинки. Отразили 11 контратак штурмовых групп 23-й, 42-й, 154-й, 117-й механизированных, 152-й егерской, 35-й бригады морской пехоты ВСУ и бригады Людь Национальной полиции Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк «Леопард», 3 бронетранспортера, боевую бронированную машину «Макс-Про», бронеавтомобиль «Казак», 7 автомобилей, 152 мм гаубицу 2,65 МСТБ, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 37-й бригады морской пехоты, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Тимировки, Сухих Ялов, Зеленого поля и Равнополя. Отражено 4 контратаки 123-й бригады территориальной обороны. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, 6 автомобилей и 155 миллиметровое орудие Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады, 103-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Ольговки и Никольского. Потери противника составили до 70 военнослужащих и 4 автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Serangan pasukan Brigade Senapan Bermotor Rusia sukses menghabisi satu lagi kendaraan lapis baja Ukraina. Dengan menggunakan granat, Rusia mampu menciptakan ledakan dahsyat di sekitar kendaraan. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 12 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, operator quadcopter dari Brigade Senapan Bermotor pengawal terpisah ke-36 menghabisi kendaraan lapis baja Amerika Jerman BATT UMG yang cukup langka di area Donetsk Selatan. Akibat gempuran tersebut, kendaraan Ukraina berakhir keok. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman operasi penyerangan angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 12 November 2024. Satu kolom tank T-72B dan 5 BMP-2 di bawah tembakan artileri dan drone FPV mengatasi jalur menuju posisi Ukraina di pinggiran Seleny, Silyak, dan di negara tetangga Novo-Ivanovka. Di arah ini militer Rusia benar-benar menunjukkan kerja kerasnya dalam melawan personel musuhnya. Aksi saling serang tak terhindarkan hingga video ini beredar beragam respon dari warganet.
Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan markas sementara tentara Ukraina di wilayah Sumy perbatasan Kursk. Serangan Rusia menggunakan rudal jarak menengah Iskander dengan hulu ledak klaster. Sasarannya markas sementara Brigade Mekanis terpisah ke-41 Angkatan bersenjata Ukraina di desa Yunakovka, Oblast Sumy. Rekaman serangan rudal terhadap konsentrasi personel Angkatan bersenjata Ukraina yang bersiap untuk dipindahkan ke wilayah Kursk. Rekaman lain menunjukkan penghancuran sedikitnya 36 personel Ukraina di wilayah Sumy dan melukai beberapa lusin orang. Menurut kontrol objektif, depot amunisi yang diterima Angkatan bersenjata Ukraina sebelum dipindahkan ke wilayah Kursk terkena serangan. Pada saat dua serangan rudal berturut-turut, terdapat hingga 60 tentara musuh di sana. Hingga 12 kendaraan lapis baja dan beberapa truk juga hancur. Video dirilis 13 November. Sejumlah personel Ukraina di arah Kurahovo memilih menyerah ke tentara Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung dan menyerah tanpa syarat kepada pasukan Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung unit-unit Divisi ke-20 Tentara Pengawal ke-8 di arah Kurahovsky. Sebelum menyerah, personel Ukraina dibombardir dengan senjata 2A-65M Stabe dari Brigade Artileri ke-238 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan bersenjata Rusia. Setelah penembakan artileri, penentuan posisi diatur, serta penyiaran suara menggunakan drone dan peralatan darat. Personel militer Ukraina, menyadari pilihan yang mereka hadapi, untuk meletakkan senjata atau mati demi rezim kriminal Kiev, memilih untuk menyerah secara sukarela, demikian keterangan video militer Donetsk 13 November. Di Kurahovo sendiri, situasi bagi personel Ukraina mulai terkepung. Sejumlah unit Rusia terus bergerak maju menuju pusat kota Kurahovo dari bagian timur kota maju ke barat. Unit Rusia juga mencoba menyeberang ke kota dari Ilinka.
militer Rusia merilis rekaman merebut wilayah Dalne dan Trudovoe, tempat para personel yang menduduki beberapa permukiman di Tenggara Kurahovo mendapati diri mereka dalam pengepungan operasional. Pasukan penyerang grup Vostok menceritakan tentang pertempuran untuk membebaskan Yasnaya Poliana. Pasukan penyerang dari Buryatia dengan cepat merebut pemukiman tersebut. Dengan direbutnya wilayah Yasnaya Poliana, Republik Rakyat Donetsk, dari unit Ukraina, unit Rusia telah memperoleh akses ke rute yang digunakan untuk memasok pasukan musuh di Kurahovo. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 712.610 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.950 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 23 tank, 38 sistem artileri, 61 pesawat tanpa awak, 81 kendaraan tempur pengangkut personel dan 6 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.276 tank, 18.847 kendaraan tempur lapis baja, 28.870 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.352 sistem artileri, 1.249 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.737 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 22-й механизированной 57-й мотопехотной бригад, 103-й и 113-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Бачково, Уды, Избицкая и Казачья Лопань. Потери Вооруженных сил Украины составили до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и 2 автомобиля. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 60-й, 63-й, 115-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Надии, Купянска, Красного Лимана, Ямполовки, Островского и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, 5 автомобилей, гаубицу FH-70, гаубицу М198, гаубицу Д-30 и 2 орудия М119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 4 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 24-й, 30-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Славянска, Николаевки, Предтечина, Дачного и Курахова. Отразили 5 контратак штурмовых групп 33-й и 54-й механизированных, 77-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ. Потери противника составили до 765 военнослужащих, бронетранспортер, автомобиль и 2 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации
Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад, 116-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Вознесенский, Дылеевки и Украинки. Отразили 11 контратак штурмовых групп 23-й, 42-й, 154-й, 117-й механизированных, 152-й егерской, 35-й бригады морской пехоты ВСУ и бригады Людь Национальной полиции Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк «Леопард», 3 бронетранспортера, боевую бронированную машину «Макс-Про», бронеавтомобиль «Казак», 7 автомобилей, 152 мм гаубицу 2,65 МСТБ, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 37-й бригады морской пехоты, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Тимировки, Сухих Ялов, Зеленого поля и Равнополя. Отражено 4 контратаки 123-й бригады территориальной обороны. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, 6 автомобилей и 155 мм орудие Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады, 103-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Ольговки и Никольского. Потери противника составили до 70 военнослужащих и 4 автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Serangan pasukan Brigade Senapan Bermotor Rusia sukses menghabisi satu lagi kendaraan lapis baja Ukraina. Dengan menggunakan granat, Rusia mampu menciptakan ledakan dahsyat di sekitar kendaraan. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 12 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, operator quadcopter dari Brigade Senapan Bermotor pengawal terpisah ke-36 menghabisi kendaraan lapis baja Amerika Jerman BATT UMG yang cukup langka di area Donetsk Selatan. Akibat gempuran tersebut, kendaraan Ukraina berakhir keok. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman operasi penyerangan angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 12 November 2024. Satu kolom tank T-72B dan 5 BMP-2 di bawah tembakan artileri dan drone FPV mengatasi jalur menuju posisi Ukraina di pinggiran Seleny, Silyak, dan di negara tetangga Novo-Ivanovka. Di arah ini militer Rusia benar-benar menunjukkan kerja kerasnya dalam melawan personel musuhnya. Aksi saling serang tak terhindarkan hingga video ini beredar beragam respon dari warganet.
Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan markas sementara tentara Ukraina di wilayah Sumy perbatasan Kursk. Serangan Rusia menggunakan rudal jarak menengah Iskander dengan hulu ledak klaster. Sasarannya markas sementara Brigade Mekanis terpisah ke-41 Angkatan bersenjata Ukraina di Desa Yunakovka, Oblast Sumy. Rekaman serangan rudal terhadap konsentrasi personel Angkatan bersenjata Ukraina yang bersiap untuk dipindahkan ke wilayah Kursk. Rekaman lain menunjukkan penghancuran sedikitnya 36 personel Ukraina di wilayah Sumy dan melukai beberapa lusin orang. Menurut kontrol objektif, depot amunisi yang diterima Angkatan bersenjata Ukraina sebelum dipindahkan ke wilayah Kursk terkena serangan. Pada saat dua serangan rudal berturut-turut, terdapat hingga 60 tentara musuh di sana. Hingga 12 kendaraan lapis baja dan beberapa truk juga hancur. Video dirilis 13 November. Sejumlah personel Ukraina di arah Kurahovo memilih menyerah ke tentara Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung dan menyerah tanpa syarat kepada pasukan Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung unit-unit Divisi ke-20 Tentara Pengawal ke-8 di arah Kurahovsky. Sebelum menyerah, personel Ukraina dibombardir dengan senjata 2 A-65M Stab dari Brigade Artileri ke-238 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan bersenjata Rusia. Setelah penembakan artileri, penentuan posisi diatur, serta penyiaran suara menggunakan drone dan peralatan darat. Personel militer Ukraina menyadari pilihan yang mereka hadapi untuk meletakkan senjata atau mati demi rezim kriminal Kiev, memilih untuk menyerah secara sukarela, demikian keterangan video militer Donetsk 13 November. Di Kurahovo sendiri, situasi bagi personel Ukraina mulai terkepung. Sejumlah unit Rusia terus bergerak maju menuju pusat kota Kurahovo dari bagian timur kota maju ke barat. Unit Rusia juga mencoba menyeberang ke kota dari Ilinka.
militer Rusia merilis rekaman merebut wilayah Dalne dan Trudovoe, tempat para personel yang menduduki beberapa permukiman di Tenggara Kurahovo mendapati diri mereka dalam pengepungan operasional. Pasukan penyerang grup Vostok menceritakan tentang pertempuran untuk membebaskan Yasnaya Poliana. Pasukan penyerang dari Buryatia dengan cepat merebut pemukiman tersebut. Dengan direbutnya wilayah Yasnaya Poliana, Republik Rakyat Donetsk, dari unit Ukraina, unit Rusia telah memperoleh akses ke rute yang digunakan untuk memasok pasukan musuh di Kurahovo. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 712.610 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.950 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 23 tank, 38 sistem artileri, 61 pesawat tanpa awak, 81 kendaraan tempur pengangkut personel dan 6 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.276 tank, 18.847 kendaraan tempur lapis baja, 28.870 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.352 sistem artileri, 1.249 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.737 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 22-й механизированной 57-й мотопехотной бригад, 103-й и 113-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Бачково, Уды, Избицкая и Казачья Лопань. Потери Вооруженных сил Украины составили до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и 2 автомобиля. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 60-й, 63-й, 115-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Надии, Купянска, Красного Лимана, Ямполовки, Островского и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, 5 автомобилей, гаубицу FH-70, гаубицу М198, гаубицу Д-30 и 2 орудия М119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 4 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 24-й, 30-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Славянска, Николаевки, Предтечина, Дачного и Курахова. Отразили 5 контратак штурмовых групп 33-й, 54-й механизированных, 77-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ. Потери противника составили до 765 военнослужащих, бронетранспортер, автомобиль и 2 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации
Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад, 116-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Вознесенский, Дылеевки и Украинки. Отразили 11 контратак штурмовых групп 23-й, 42-й, 154-й, 117-й механизированных, 152-й егерской, 35-й бригады морской пехоты ВСУ и бригады Людь Национальной полиции Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк «Леопард», 3 бронетранспортера, боевую бронированную машину «Макс-Про», бронеавтомобиль «Казак», 7 автомобилей, 152 мм гаубицу 2,65 МСТБ, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 37-й бригады морской пехоты, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Тимировки, Сухих Ялов, Зеленого поля и Равнополя. Отражено 4 контратаки 123-й бригады территориальной обороны. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, 6 автомобилей и 155 миллиметровое орудие Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады, 103-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Ольговки и Никольского. Потери противника составили до 70 военнослужащих и 4 автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Serangan pasukan Brigade Senapan Bermotor Rusia sukses menghabisi satu lagi kendaraan lapis baja Ukraina. Dengan menggunakan granat, Rusia mampu menciptakan ledakan dahsyat di sekitar kendaraan. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 12 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, operator quadcopter dari Brigade Senapan Bermotor pengawal terpisah ke-36 menghabisi kendaraan lapis baja Amerika Jerman BATT UMG yang cukup langkah di area Donetsk Selatan. Akibat gempuran tersebut, kendaraan Ukraina berakhir keok. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman operasi penyerangan angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 12 November 2024. Satu kolom tank T-72B dan 5 BMP-2 di bawah tembakan artileri dan drone FPV mengatasi jalur menuju posisi Ukraina di pinggiran Seleny, Silyak, dan di negara tetangga Novo-Ivanovka. Di arah ini militer Rusia benar-benar menunjukkan kerja kerasnya dalam melawan personel musuhnya. Aksi saling serang tak terhindarkan hingga video ini beredar beragam respon dari warganet.
Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan markas sementara tentara Ukraina di wilayah Sumy perbatasan Kursk. Serangan Rusia menggunakan rudal jarak menengah Iskander dengan hulu ledak klaster. Sasarannya markas sementara Brigade Mekanis terpisah ke-41 Angkatan bersenjata Ukraina di desa Yunakovka, Oblast Sumy. Rekaman serangan rudal terhadap konsentrasi personel Angkatan bersenjata Ukraina yang bersiap untuk dipindahkan ke wilayah Kursk. Rekaman lain menunjukkan penghancuran sedikitnya 36 personel Ukraina di wilayah Sumy dan melukai beberapa lusin orang. Menurut kontrol objektif, depot amunisi yang diterima Angkatan bersenjata Ukraina sebelum dipindahkan ke wilayah Kursk terkena serangan. Pada saat 2 serangan rudal berturut-turut, terdapat hingga 60 tentara musuh di sana. Hingga 12 kendaraan lapis baja dan beberapa truk juga hancur. Video dirilis 13 November. Sejumlah personel Ukraina di arah Kurahovo memilih menyerah ke tentara Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung dan menyerah tanpa syarat kepada pasukan Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung unit-unit Divisi ke-20 Tentara Pengawal ke-8 di arah Kurahovsky. Sebelum menyerah, personel Ukraina dibombardir dengan senjata 2 A-65M Stabe dari Brigade Artileri ke-238 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan bersenjata Rusia. Setelah penembakan artileri, penentuan posisi diatur, serta penyiaran suara menggunakan drone dan peralatan darat. Personel militer Ukraina, menyadari pilihan yang mereka hadapi, untuk meletakkan senjata atau mati demi rezim kriminal Kiev, memilih untuk menyerah secara sukarela, demikian keterangan video militer Donetsk 13 November. Di Kurahovo sendiri, situasi bagi personel Ukraina mulai terkepung. Sejumlah unit Rusia terus bergerak maju menuju pusat kota Kurahovo dari bagian timur kota maju ke barat. Unit Rusia juga mencoba menyeberang ke kota dari Ilinka.
Militer Rusia merilis rekaman merebut wilayah Dalne dan Trudovoe, tempat para personel yang menduduki beberapa permukiman di Tenggara Kurahovo mendapati diri mereka dalam pengepungan operasional. Pasukan penyerang grup Vostok menceritakan tentang pertempuran untuk membebaskan Yasnaya Poliana. Pasukan penyerang dari Buryatia dengan cepat merebut pemukiman tersebut. Dengan direbutnya wilayah Yasnaya Poliana, Republik Rakyat Donetsk, dari unit Ukraina, unit Rusia telah memperoleh akses ke rute yang digunakan untuk memasok pasukan musuh di Kurahovo. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 712.610 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.950 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 23 tank, 38 sistem artileri, 61 pesawat tanpa awak, 81 kendaraan tempur pengangkut personel dan 6 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.276 tank, 18.847 kendaraan tempur lapis baja, 28.870 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.352 sistem artileri, 1.249 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.737 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 22-й механизированной 57-й мотопехотной бригад, 103-й и 113-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Бачково, Уды, Избицкая и Казачья Лопань. Потери Вооруженных сил Украины составили до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и 2 автомобиля. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 60-й, 63-й, 115-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Надии, Купянска, Красного Лимана, Ямполовки, Островского и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, 5 автомобилей, гаубицу FH-70, гаубицу М198, гаубицу Д-30 и 2 орудия М119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 4 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 24-й, 30-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Славянска, Николаевки, Предтечина, Дачного и Курахова. Отразили 5 контратак штурмовых групп 33-й, 54-й механизированных, 77-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ. Потери противника составили до 765 военнослужащих, бронетранспортер, автомобиль и 2 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации
Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад, 116-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Вознесенский, Дылеевки и Украинки. Отразили 11 контратак штурмовых групп 23-й, 42-й, 154-й, 117-й механизированных, 152-й егерской, 35-й бригады морской пехоты ВСУ и бригады Людь Национальной полиции Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк «Леопард», 3 бронетранспортера, боевую бронированную машину «Макс-Про», бронеавтомобиль «Казак», 7 автомобилей, 152 мм гаубицу 2,65 МСТБ, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 37-й бригады морской пехоты, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Тимировки, Сухих Ялов, Зеленого поля и Равнополя. Отражено 4 контратаки 123-й бригады территориальной обороны. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, 6 автомобилей и 155 миллиметровое орудие Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады, 103-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Ольговки и Никольского. Потери противника составили до 70 военнослужащих и 4 автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Serangan pasukan Brigade Senapan Bermotor Rusia sukses menghabisi satu lagi kendaraan lapis baja Ukraina. Dengan menggunakan granat, Rusia mampu menciptakan ledakan dahsyat di sekitar kendaraan. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 12 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, operator quadcopter dari Brigade Senapan Bermotor pengawal terpisah ke-36 menghabisi kendaraan lapis baja Amerika Jerman BATT UMG yang cukup langka di area Donetsk Selatan. Akibat gempuran tersebut, kendaraan Ukraina berakhir keok. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman operasi penyerangan angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 12 November 2024. Satu kolom tank T-72B dan 5 BMP-2 di bawah tembakan artileri dan drone FPV mengatasi jalur menuju posisi Ukraina di pinggiran Seleny, Silyak, dan di negara tetangga Novoivanovka. Di arah ini militer Rusia benar-benar menunjukkan kerja kerasnya dalam melawan personel musuhnya. Aksi saling serang tak terhindarkan hingga video ini beredar beragam respon dari warganet.
Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan markas sementara tentara Ukraina di wilayah Sumy perbatasan Kursk. Serangan Rusia menggunakan rudal jarak menengah Iskander dengan hulu ledak klaster. Sasarannya markas sementara Brigade Mekanis terpisah ke-41 Angkatan bersenjata Ukraina di Desa Yunakovka, Oblast Sumy. Rekaman serangan rudal terhadap konsentrasi personel Angkatan bersenjata Ukraina yang bersiap untuk dipindahkan ke wilayah Kursk. Rekaman lain menunjukkan penghancuran sedikitnya 36 personel Ukraina di wilayah Sumy dan melukai beberapa lusin orang. Menurut kontrol objektif, depot amunisi yang diterima Angkatan bersenjata Ukraina sebelum dipindahkan ke wilayah Kursk terkena serangan. Pada saat dua serangan rudal berturut-turut, terdapat hingga 60 tentara musuh di sana. Hingga 12 kendaraan lapis baja dan beberapa truk juga hancur. Video dirilis 13 November. Sejumlah personel Ukraina di arah Kurahovo memilih menyerah ke tentara Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung dan menyerah tanpa syarat kepada pasukan Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung unit-unit Divisi ke-20 Tentara Pengawal ke-8 di arah Kurahovsky. Sebelum menyerah, personel Ukraina dibombardir dengan senjata 2 A-65M Stabe dari Brigade Artileri ke-238 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan bersenjata Rusia. Setelah penembakan artileri, penentuan posisi diatur, serta penyiaran suara menggunakan drone dan peralatan darat. Personel militer Ukraina menyadari pilihan yang mereka hadapi untuk meletakkan senjata atau mati demi rezim kriminal Kiev, memilih untuk menyerah secara sukarela, demikian keterangan video militer Donetsk 13 November. Di Kurahovo sendiri, situasi bagi personel Ukraina mulai terkepung. Sejumlah unit Rusia terus bergerak maju menuju pusat kota Kurahovo dari bagian timur kota maju ke barat. Unit Rusia juga mencoba menyeberang ke kota dari Ilinka.
Militer Rusia merilis rekaman merebut wilayah Dalne dan Trudovoe, tempat para personel yang menduduki beberapa permukiman di Tenggara Kurahovo mendapati diri mereka dalam pengepungan operasional. Pasukan penyerang grup Vostok menceritakan tentang pertempuran untuk membebaskan Yasnaya Poliana. Pasukan penyerang dari Buryatia dengan cepat merebut pemukiman tersebut. Dengan direbutnya wilayah Yasnaya Poliana, Republik Rakyat Donetsk, dari unit Ukraina, unit Rusia telah memperoleh akses ke rute yang digunakan untuk memasok pasukan musuh di Kurahovo. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 712.610 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.950 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 23 tank, 38 sistem artileri, 61 pesawat tanpa awak, 81 kendaraan tempur pengangkut personel dan 6 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.276 tank, 18.847 kendaraan tempur lapis baja, 28.870 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.352 sistem artileri, 1.249 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.737 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 22-й механизированной 57-й мотопехотной бригад, 103-й и 113-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Бачково, Уды, Избицкая и Казачья Лопань. Потери Вооруженных сил Украины составили до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и 2 автомобиля. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 60-й, 63-й, 115-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Надии, Купянска, Красного Лимана, Ямполовки, Островского и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, 5 автомобилей, гаубицу FH-70, гаубицу М198, гаубицу Д-30 и 2 орудия М119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 4 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 24-й, 30-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Славянска, Николаевки, Предтечина, Дачного и Курахова. Отразили 5 контратак штурмовых групп 33-й, 54-й механизированных, 77-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ. Потери противника составили до 765 военнослужащих, бронетранспортер, автомобиль и 2 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации
Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад, 116-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Вознесенский, Дылеевки и Украинки. Отразили 11 контратак штурмовых групп 23-й, 42-й, 154-й, 117-й механизированных, 152-й егерской, 35-й бригады морской пехоты ВСУ и бригады Людь Национальной полиции Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк «Леопард», 3 бронетранспортера, боевую бронированную машину «Макс-Про», бронеавтомобиль «Казак», 7 автомобилей, 152 мм гаубицу 2,65 МСТБ, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 37-й бригады морской пехоты, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Тимировки, Сухих Ялов, Зеленого поля и Равнополя. Отражено 4 контратаки 123-й бригады территориальной обороны. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, 6 автомобилей и 155 миллиметровое орудие Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады, 103-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Ольговки и Никольского. Потери противника составили до 70 военнослужащих и 4 автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Serangan pasukan Brigade Senapan Bermotor Rusia sukses menghabisi satu lagi kendaraan lapis baja Ukraina. Dengan menggunakan granat, Rusia mampu menciptakan ledakan dahsyat di sekitar kendaraan. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 12 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, operator quadcopter dari Brigade Senapan Bermotor pengawal terpisah ke-36 menghabisi kendaraan lapis baja Amerika Jerman BATT UMG yang cukup langka di area Donetsk Selatan. Akibat gempuran tersebut, kendaraan Ukraina berakhir keok. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman operasi penyerangan angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 12 November 2024. Satu kolom tank T-72B dan 5 BMP-2 di bawah tembakan artileri dan drone FPV mengatasi jalur menuju posisi Ukraina di pinggiran Seleny, Silyak, dan di negara tetangga Novo-Ivanovka. Di arah ini militer Rusia benar-benar menunjukkan kerja kerasnya dalam melawan personel musuhnya. Aksi saling serang tak terhindarkan hingga video ini beredar beragam respon dari warganet.
Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan markas sementara tentara Ukraina di wilayah Sumy perbatasan Kursk. Serangan Rusia menggunakan rudal jarak menengah Iskander dengan hulu ledak klaster. Sasarannya markas sementara Brigade Mekanis terpisah ke-41 Angkatan bersenjata Ukraina di Desa Yunakovka, Oblast Sumy. Rekaman serangan rudal terhadap konsentrasi personel Angkatan bersenjata Ukraina yang bersiap untuk dipindahkan ke wilayah Kursk. Rekaman lain menunjukkan penghancuran sedikitnya 36 personel Ukraina di wilayah Sumy dan melukai beberapa lusin orang. Menurut kontrol objektif, depot amunisi yang diterima Angkatan bersenjata Ukraina sebelum dipindahkan ke wilayah Kursk terkena serangan. Pada saat dua serangan rudal berturut-turut, terdapat hingga 60 tentara musuh di sana. Hingga 12 kendaraan lapis baja dan beberapa truk juga hancur. Video dirilis 13 November. Sejumlah personel Ukraina di arah Kurahovo memilih menyerah ke tentara Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung dan menyerah tanpa syarat kepada pasukan Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung unit-unit Divisi ke-20 Tentara Pengawal ke-8 di arah Kurahovsky. Sebelum menyerah, personel Ukraina dibombardir dengan senjata 2 A-65M Stabe dari Brigade Artileri ke-238 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan bersenjata Rusia. Setelah penembakan artileri, penentuan posisi diatur, serta penyiaran suara menggunakan drone dan peralatan darat. Personel militer Ukraina menyadari pilihan yang mereka hadapi untuk meletakkan senjata atau mati demi rezim kriminal Kiev, memilih untuk menyerah secara sukarela, demikian keterangan video militer Donetsk 13 November. Di Kurahovo sendiri, situasi bagi personel Ukraina mulai terkepung. Sejumlah unit Rusia terus bergerak maju menuju pusat kota Kurahovo dari bagian timur kota maju ke barat. Unit Rusia juga mencoba menyeberang ke kota dari Ilinka.
militer Rusia merilis rekaman merebut wilayah Dalne dan Trudovoe, tempat para personel yang menduduki beberapa permukiman di Tenggara Kurahovo mendapati diri mereka dalam pengepungan operasional. Pasukan penyerang grup Vostok menceritakan tentang pertempuran untuk membebaskan Yasnaya Poliana. Pasukan penyerang dari Buryatia dengan cepat merebut pemukiman tersebut. Dengan direbutnya wilayah Yasnaya Poliana, Republik Rakyat Donetsk, dari unit Ukraina, unit Rusia telah memperoleh akses ke rute yang digunakan untuk memasok pasukan musuh di Kurahovo. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 712.610 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.950 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 23 tank, 38 sistem artileri, 61 pesawat tanpa awak, 81 kendaraan tempur pengangkut personel dan 6 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.276 tank, 18.847 kendaraan tempur lapis baja, 28.870 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.352 sistem artileri, 1.249 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.737 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 22-й механизированной 57-й мотопехотной бригад, 103-й и 113-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Бачково, Уды, Избицкая и Казачья Лопань. Потери Вооруженных сил Украины составили до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и 2 автомобиля. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 60-й, 63-й, 115-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Надии, Купянска, Красного Лимана, Ямполовки, Островского и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, 5 автомобилей, гаубицу FH-70, гаубицу М198, гаубицу Д-30 и 2 орудия М119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 4 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 24-й, 30-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Славянска, Николаевки, Предтечина, Дачного и Курахова. Отразили 5 контратак штурмовых групп 33-й, 54-й механизированных, 77-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ. Потери противника составили до 765 военнослужащих, бронетранспортер, автомобиль и 2 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации
Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад, 116-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Вознесенский, Дылеевки и Украинки. Отразили 11 контратак штурмовых групп 23-й, 42-й, 154-й, 117-й механизированных, 152-й егерской, 35-й бригады морской пехоты ВСУ и бригады Людь Национальной полиции Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк «Леопард», 3 бронетранспортера, боевую бронированную машину «Макс-Про», бронеавтомобиль «Казак», 7 автомобилей, 152 мм гаубицу 2,65 МСТБ, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 37-й бригады морской пехоты, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Тимировки, Сухих Ялов, Зеленого поля и Равнополя. Отражено 4 контратаки 123-й бригады территориальной обороны. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, 6 автомобилей и 155 миллиметровое орудие Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады, 103-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Ольговки и Никольского. Потери противника составили до 70 военнослужащих и 4 автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Serangan pasukan Brigade Senapan Bermotor Rusia sukses menghabisi satu lagi kendaraan lapis baja Ukraina. Dengan menggunakan granat, Rusia mampu menciptakan ledakan dahsyat di sekitar kendaraan. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 12 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, operator quadcopter dari Brigade Senapan Bermotor pengawal terpisah ke-36 menghabisi kendaraan lapis baja Amerika Jerman BATT UMG yang cukup langka di area Donetsk Selatan. Akibat gempuran tersebut, kendaraan Ukraina berakhir keok. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman operasi penyerangan angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 12 November 2024. Satu kolom tank T-72B dan 5 BMP-2 di bawah tembakan artileri dan drone FPV mengatasi jalur menuju posisi Ukraina di pinggiran Seleny, Silyak, dan di negara tetangga Novo-Ivanovka. Di arah ini militer Rusia benar-benar menunjukkan kerja kerasnya dalam melawan personel musuhnya. Aksi saling serang tak terhindarkan hingga video ini beredar beragam respon dari warganet.
Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan markas sementara tentara Ukraina di wilayah Sumy perbatasan Kursk. Serangan Rusia menggunakan rudal jarak menengah Iskander dengan hulu ledak klaster. Sasarannya markas sementara Brigade Mekanis terpisah ke-41 Angkatan bersenjata Ukraina di desa Yunakovka, Oblast Sumy. Rekaman serangan rudal terhadap konsentrasi personel Angkatan bersenjata Ukraina yang bersiap untuk dipindahkan ke wilayah Kursk. Rekaman lain menunjukkan penghancuran sedikitnya 36 personel Ukraina di wilayah Sumy dan melukai beberapa lusin orang. Menurut kontrol objektif, depot amunisi yang diterima Angkatan bersenjata Ukraina sebelum dipindahkan ke wilayah Kursk terkena serangan. Pada saat dua serangan rudal berturut-turut, terdapat hingga 60 tentara musuh di sana. Hingga 12 kendaraan lapis baja dan beberapa truk juga hancur. Video dirilis 13 November. Sejumlah personel Ukraina di arah Kurahovo memilih menyerah ke tentara Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung dan menyerah tanpa syarat kepada pasukan Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung unit-unit Divisi ke-20 Tentara Pengawal ke-8 di arah Kurahovsky. Sebelum menyerah, personel Ukraina dibombardir dengan senjata 2A-65M Stabe dari Brigade Artileri ke-238 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan bersenjata Rusia. Setelah penembakan artileri, penentuan posisi diatur, serta penyiaran suara menggunakan drone dan peralatan darat. Personel militer Ukraina, menyadari pilihan yang mereka hadapi, untuk meletakkan senjata atau mati demi rezim kriminal Kiev, memilih untuk menyerah secara sukarela, demikian keterangan video militer Donetsk 13 November. Di Kurahovo sendiri, situasi bagi personel Ukraina mulai terkepung. Sejumlah unit Rusia terus bergerak maju menuju pusat kota Kurahovo dari bagian timur kota maju ke barat. Unit Rusia juga mencoba menyeberang ke kota dari Ilinka.
militer Rusia merilis rekaman merebut wilayah Dalne dan Trudovoe, tempat para personel yang menduduki beberapa permukiman di Tenggara Kurahovo mendapati diri mereka dalam pengepungan operasional. Pasukan penyerang grup Vostok menceritakan tentang pertempuran untuk membebaskan Yasnaya Poliana. Pasukan penyerang dari Buryatia dengan cepat merebut pemukiman tersebut. Dengan direbutnya wilayah Yasnaya Poliana, Republik Rakyat Donetsk, dari unit Ukraina, unit Rusia telah memperoleh akses ke rute yang digunakan untuk memasok pasukan musuh di Kurahovo. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 712.610 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.950 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 23 tank, 38 sistem artileri, 61 pesawat tanpa awak, 81 kendaraan tempur pengangkut personel dan 6 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.276 tank, 18.847 kendaraan tempur lapis baja, 28.870 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.352 sistem artileri, 1.249 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.737 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 22-й механизированной 57-й мотопехотной бригад, 103-й и 113-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Бачково, Уды, Избицкая и Казачья Лопань. Потери Вооруженных сил Украины составили до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и 2 автомобиля. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 60-й, 63-й, 115-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Надии, Купянска, Красного Лимана, Ямполовки, Островского и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, 5 автомобилей, гаубицу FH-70, гаубицу М198, гаубицу Д-30 и 2 орудия М119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 4 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 24-й, 30-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Славянска, Николаевки, Предтечина, Дачного и Курахова. Отразили 5 контратак штурмовых групп 33-й и 54-й механизированных, 77-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ. Потери противника составили до 765 военнослужащих, бронетранспортер, автомобиль и 2 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации
Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад, 116-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Вознесенский, Дылеевки и Украинки. Отразили 11 контратак штурмовых групп 23-й, 42-й, 154-й, 117-й механизированных, 152-й егерской, 35-й бригады морской пехоты ВСУ и бригады Людь Национальной полиции Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк «Леопард», 3 бронетранспортера, боевую бронированную машину «Макс-Про», бронеавтомобиль «Казак», 7 автомобилей, 152 мм гаубицу 2,65 МСТБ, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 37-й бригады морской пехоты, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Тимировки, Сухих Ялов, Зеленого поля и Равнополя. Отражено 4 контратаки 123-й бригады территориальной обороны. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, 6 автомобилей и 155 мм орудие Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады, 103-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Ольговки и Никольского. Потери противника составили до 70 военнослужащих и 4 автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Serangan pasukan Brigade Senapan Bermotor Rusia sukses menghabisi satu lagi kendaraan lapis baja Ukraina. Dengan menggunakan granat, Rusia mampu menciptakan ledakan dahsyat di sekitar kendaraan. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 12 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, operator quadcopter dari Brigade Senapan Bermotor pengawal terpisah ke-36 menghabisi kendaraan lapis baja Amerika Jerman BATT UMG yang cukup langka di area Donetsk Selatan. Akibat gempuran tersebut, kendaraan Ukraina berakhir keok. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman operasi penyerangan angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 12 November 2024. Satu kolom tank T-72B dan 5 BMP-2 di bawah tembakan artileri dan drone FPV mengatasi jalur menuju posisi Ukraina di pinggiran Seleny, Silyak, dan di negara tetangga Novo-Ivanovka. Di arah ini militer Rusia benar-benar menunjukkan kerja kerasnya dalam melawan personel musuhnya. Aksi saling serang tak terhindarkan hingga video ini beredar beragam respon dari warganet.
Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan markas sementara tentara Ukraina di wilayah Sumy perbatasan Kursk. Serangan Rusia menggunakan rudal jarak menengah Iskander dengan hulu ledak klaster. Sasarannya markas sementara Brigade Mekanis terpisah ke-41 Angkatan bersenjata Ukraina di Desa Yunakovka, Oblast Sumy. Rekaman serangan rudal terhadap konsentrasi personel Angkatan bersenjata Ukraina yang bersiap untuk dipindahkan ke wilayah Kursk. Rekaman lain menunjukkan penghancuran sedikitnya 36 personel Ukraina di wilayah Sumy dan melukai beberapa lusin orang. Menurut kontrol objektif, depot amunisi yang diterima Angkatan bersenjata Ukraina sebelum dipindahkan ke wilayah Kursk terkena serangan. Pada saat dua serangan rudal berturut-turut, terdapat hingga 60 tentara musuh di sana. Hingga 12 kendaraan lapis baja dan beberapa truk juga hancur. Video dirilis 13 November. Sejumlah personel Ukraina di arah Kurahovo memilih menyerah ke tentara Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung dan menyerah tanpa syarat kepada pasukan Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung unit-unit Divisi ke-20 Tentara Pengawal ke-8 di arah Kurahovsky. Sebelum menyerah, personel Ukraina dibombardir dengan senjata 2 A-65M Stab dari Brigade Artileri ke-238 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan bersenjata Rusia. Setelah penembakan artileri, penentuan posisi diatur, serta penyiaran suara menggunakan drone dan peralatan darat. Personel militer Ukraina menyadari pilihan yang mereka hadapi untuk meletakkan senjata atau mati demi rezim kriminal Kiev, memilih untuk menyerah secara sukarela, demikian keterangan video militer Donetsk 13 November. Di Kurahovo sendiri, situasi bagi personel Ukraina mulai terkepung. Sejumlah unit Rusia terus bergerak maju menuju pusat kota Kurahovo dari bagian timur kota maju ke barat. Unit Rusia juga mencoba menyeberang ke kota dari Ilinka.
militer Rusia merilis rekaman merebut wilayah Dalne dan Trudovoe, tempat para personel yang menduduki beberapa permukiman di Tenggara Kurahovo mendapati diri mereka dalam pengepungan operasional. Pasukan penyerang grup Vostok menceritakan tentang pertempuran untuk membebaskan Yasnaya Poliana. Pasukan penyerang dari Buryatia dengan cepat merebut pemukiman tersebut. Dengan direbutnya wilayah Yasnaya Poliana, Republik Rakyat Donetsk, dari unit Ukraina, unit Rusia telah memperoleh akses ke rute yang digunakan untuk memasok pasukan musuh di Kurahovo. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 712.610 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.950 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 23 tank, 38 sistem artileri, 61 pesawat tanpa awak, 81 kendaraan tempur pengangkut personel dan 6 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.276 tank, 18.847 kendaraan tempur lapis baja, 28.870 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.352 sistem artileri, 1.249 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.737 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 22-й механизированной 57-й мотопехотной бригад, 103-й и 113-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Бачково, Уды, Избицкая и Казачья Лопань. Потери Вооруженных сил Украины составили до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и 2 автомобиля. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 60-й, 63-й, 115-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Надии, Купянска, Красного Лимана, Ямполовки, Островского и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, 5 автомобилей, гаубицу FH-70, гаубицу М198, гаубицу Д-30 и 2 орудия М119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 4 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 24-й, 30-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Славянска, Николаевки, Предтечина, Дачного и Курахова. Отразили 5 контратак штурмовых групп 33-й, 54-й механизированных, 77-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ. Потери противника составили до 765 военнослужащих, бронетранспортер, автомобиль и 2 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации
Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад, 116-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Вознесенский, Дылеевки и Украинки. Отразили 11 контратак штурмовых групп 23-й, 42-й, 154-й, 117-й механизированных, 152-й егерской, 35-й бригады морской пехоты ВСУ и бригады Людь Национальной полиции Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк «Леопард», 3 бронетранспортера, боевую бронированную машину «Макс-Про», бронеавтомобиль «Казак», 7 автомобилей, 152 мм гаубицу 2,65 МСТБ, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 37-й бригады морской пехоты, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Тимировки, Сухих Ялов, Зеленого поля и Равнополя. Отражено 4 контратаки 123-й бригады территориальной обороны. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, 6 автомобилей и 155 миллиметровое орудие Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады, 103-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Ольговки и Никольского. Потери противника составили до 70 военнослужащих и 4 автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Serangan pasukan Brigade Senapan Bermotor Rusia sukses menghabisi satu lagi kendaraan lapis baja Ukraina. Dengan menggunakan granat, Rusia mampu menciptakan ledakan dahsyat di sekitar kendaraan. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 12 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, operator quadcopter dari Brigade Senapan Bermotor pengawal terpisah ke-36 menghabisi kendaraan lapis baja Amerika Jerman BATT UMG yang cukup langkah di area Donetsk Selatan. Akibat gempuran tersebut, kendaraan Ukraina berakhir keok. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman operasi penyerangan angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 12 November 2024. Satu kolom tank T-72B dan 5 BMP-2 di bawah tembakan artileri dan drone FPV mengatasi jalur menuju posisi Ukraina di pinggiran Seleny, Silyak, dan di negara tetangga Novo-Ivanovka. Di arah ini militer Rusia benar-benar menunjukkan kerja kerasnya dalam melawan personel musuhnya. Aksi saling serang tak terhindarkan hingga video ini beredar beragam respon dari warganet.
Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan markas sementara tentara Ukraina di wilayah Sumy perbatasan Kursk. Serangan Rusia menggunakan rudal jarak menengah Iskander dengan hulu ledak klaster. Sasarannya markas sementara Brigade Mekanis terpisah ke-41 Angkatan bersenjata Ukraina di desa Yunakovka, Oblast Sumy. Rekaman serangan rudal terhadap konsentrasi personel Angkatan bersenjata Ukraina yang bersiap untuk dipindahkan ke wilayah Kursk. Rekaman lain menunjukkan penghancuran sedikitnya 36 personel Ukraina di wilayah Sumy dan melukai beberapa lusin orang. Menurut kontrol objektif, depot amunisi yang diterima Angkatan bersenjata Ukraina sebelum dipindahkan ke wilayah Kursk terkena serangan. Pada saat 2 serangan rudal berturut-turut, terdapat hingga 60 tentara musuh di sana. Hingga 12 kendaraan lapis baja dan beberapa truk juga hancur. Video dirilis 13 November. Sejumlah personel Ukraina di arah Kurahovo memilih menyerah ke tentara Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung dan menyerah tanpa syarat kepada pasukan Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung unit-unit Divisi ke-20 Tentara Pengawal ke-8 di arah Kurahovsky. Sebelum menyerah, personel Ukraina dibombardir dengan senjata 2 A-65M Stabe dari Brigade Artileri ke-238 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan bersenjata Rusia. Setelah penembakan artileri, penentuan posisi diatur, serta penyiaran suara menggunakan drone dan peralatan darat. Personel militer Ukraina menyadari pilihan yang mereka hadapi untuk meletakkan senjata atau mati demi rezim kriminal Kiev, memilih untuk menyerah secara sukarela, demikian keterangan video militer Donetsk 13 November. Di Kurahovo sendiri, situasi bagi personel Ukraina mulai terkepung. Sejumlah unit Rusia terus bergerak maju menuju pusat kota Kurahovo dari bagian timur kota maju ke barat. Unit Rusia juga mencoba menyeberang ke kota dari Ilinka.
Militer Rusia merilis rekaman merebut wilayah Dalne dan Trudovoe, tempat para personel yang menduduki beberapa permukiman di Tenggara Kurahovo mendapati diri mereka dalam pengepungan operasional. Pasukan penyerang grup Vostok menceritakan tentang pertempuran untuk membebaskan Yasnaya Poliana. Pasukan penyerang dari Buryatia dengan cepat merebut pemukiman tersebut. Dengan direbutnya wilayah Yasnaya Poliana, Republik Rakyat Donetsk, dari unit Ukraina, unit Rusia telah memperoleh akses ke rute yang digunakan untuk memasok pasukan musuh di Kurahovo. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 712.610 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.950 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 23 tank, 38 sistem artileri, 61 pesawat tanpa awak, 81 kendaraan tempur pengangkut personel dan 6 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.276 tank, 18.847 kendaraan tempur lapis baja, 28.870 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.352 sistem artileri, 1.249 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.737 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 22-й механизированной 57-й мотопехотной бригад, 103-й и 113-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Бачково, Уды, Избицкая и Казачья Лопань. Потери Вооруженных сил Украины составили до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и 2 автомобиля. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 60-й, 63-й, 115-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Надии, Купянска, Красного Лимана, Ямполовки, Островского и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, 5 автомобилей, гаубицу FH-70, гаубицу М198, гаубицу Д-30 и 2 орудия М119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 4 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 24-й, 30-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Славянска, Николаевки, Предтечина, Дачного и Курахова. Отразили 5 контратак штурмовых групп 33-й и 54-й механизированных, 77-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ. Потери противника составили до 765 военнослужащих, бронетранспортер, автомобиль и 2 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации
Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад, 116-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Вознесенский, Дылеевки и Украинки. Отразили 11 контратак штурмовых групп 23-й, 42-й, 154-й, 117-й механизированных, 152-й егерской, 35-й бригады морской пехоты ВСУ и бригады Людь Национальной полиции Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк «Леопард», 3 бронетранспортера, боевую бронированную машину «Макс-Про», бронеавтомобиль «Казак», 7 автомобилей, 152 мм гаубицу 2,65 МСТБ, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 37-й бригады морской пехоты, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Тимировки, Сухих Ялов, Зеленого поля и Равнополя. Отражено 4 контратаки 123-й бригады территориальной обороны. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, 6 автомобилей и 155 мм орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады, 103-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Ольговки и Никольского. Потери противника составили до 70 военнослужащих и 4 автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Serangan pasukan Brigade Senapan Bermotor Rusia sukses menghabisi satu lagi kendaraan lapis baja Ukraina. Dengan menggunakan granat, Rusia mampu menciptakan ledakan dahsyat di sekitar kendaraan. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 12 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, operator quadcopter dari Brigade Senapan Bermotor pengawal terpisah ke-36 menghabisi kendaraan lapis baja Amerika Jerman BATT UMG yang cukup langka di area Donetsk Selatan. Akibat gempuran tersebut, kendaraan Ukraina berakhir keok. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman operasi penyerangan angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 12 November 2024. Satu kolom tank T-72B dan 5 BMP-2 dibawa tembakan artileri dan drone FPV mengatasi jalur menuju posisi Ukraina di pinggiran Seleny, Silyak, dan di negara tetangga Novo-Ivanovka. Di arah ini militer Rusia benar-benar menunjukkan kerja kerasnya dalam melawan personel musuhnya. Aksi saling serang tak terhindarkan hingga video ini beredar beragam respon dari warganet.
Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan markas sementara tentara Ukraina di wilayah Sumy perbatasan Kursk. Serangan Rusia menggunakan rudal jarak menengah Iskander dengan hulu ledak klaster. Sasarannya markas sementara Brigade Mekanis terpisah ke-41 Angkatan bersenjata Ukraina di Desa Yunakovka, Oblast Sumy. Rekaman serangan rudal terhadap konsentrasi personel Angkatan bersenjata Ukraina yang bersiap untuk dipindahkan ke wilayah Kursk. Rekaman lain menunjukkan penghancuran sedikitnya 36 personel Ukraina di wilayah Sumy dan melukai beberapa lusin orang. Menurut kontrol objektif, depot amunisi yang diterima Angkatan bersenjata Ukraina sebelum dipindahkan ke wilayah Kursk terkena serangan. Pada saat dua serangan rudal berturut-turut, terdapat hingga 60 tentara musuh di sana. Hingga 12 kendaraan lapis baja dan beberapa truk juga hancur. Video dirilis 13 November. Sejumlah personel Ukraina di arah Kurahovo memilih menyerah ke tentara Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung dan menyerah tanpa syarat kepada pasukan Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung unit-unit Divisi ke-20 Tentara Pengawal ke-8 di arah Kurahovsky. Sebelum menyerah, personel Ukraina dibombardir dengan senjata 2 A-65M Stab dari Brigade Artileri ke-238 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan bersenjata Rusia. Setelah penembakan artileri, penentuan posisi diatur, serta penyiaran suara menggunakan drone dan peralatan darat. Personel militer Ukraina menyadari pilihan yang mereka hadapi untuk meletakkan senjata atau mati demi rezim kriminal Kiev, memilih untuk menyerah secara sukarela, demikian keterangan video militer Donetsk 13 November. Di Kurahovo sendiri, situasi bagi personel Ukraina mulai terkepung. Sejumlah unit Rusia terus bergerak maju menuju pusat kota Kurahovo dari bagian timur kota maju ke barat. Unit Rusia juga mencoba menyeberang ke kota dari Ilinka.
militer Rusia merilis rekaman merebut wilayah Dalny dan Trudovoe, tempat para personel yang menduduki beberapa permukiman di Tenggara Kurahovo mendapati diri mereka dalam pengepungan operasional. Pasukan penyerang grup Vostok menceritakan tentang pertempuran untuk membebaskan Yasnaya Polyana. Pasukan penyerang dari Buryatia dengan cepat merebut pemukiman tersebut. Dengan direbutnya wilayah Yasnaya Polyana, Republik Rakyat Donetsk, dari unit Ukraina, unit Rusia telah memperoleh akses ke rute yang digunakan untuk memasok pasukan musuh di Kurahovo. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 712.610 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.950 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 23 tank, 38 sistem artileri, 61 pesawat tanpa awak, 81 kendaraan tempur pengangkut personel dan 6 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.276 tank, 18.847 kendaraan tempur lapis baja, 28.870 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.352 sistem artileri, 1.249 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.737 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 22-й механизированной 57-й мотопехотной бригад, 103-й и 113-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Бачково, Уды, Избицкая и Казачья Лопань. Потери Вооруженных сил Украины составили до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и 2 автомобиля. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 60-й, 63-й, 115-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Надии, Купянска, Красного Лимана, Ямполовки, Островского и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, 5 автомобилей, гаубицу FH-70, гаубицу М198, гаубицу Д-30 и 2 орудия М119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 4 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 24-й, 30-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Славянска, Николаевки, Предтечина, Дачного и Курахова. Отразили 5 контратак штурмовых групп 33-й, 54-й механизированных, 77-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ. Потери противника составили до 765 военнослужащих, бронетранспортер, автомобиль и 2 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации
Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад, 116-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Вознесенский, Дылеевки и Украинки. Отразили 11 контратак штурмовых групп 23-й, 42-й, 154-й, 117-й механизированных, 152-й егерской, 35-й бригады морской пехоты ВСУ и бригады Людь Национальной полиции Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк «Леопард», 3 бронетранспортера, боевую бронированную машину «Макс-Про», бронеавтомобиль «Казак», 7 автомобилей, 152 мм гаубицу 2,65 МСТБ, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 37-й бригады морской пехоты, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Тимировки, Сухих Ялов, Зеленого поля и Равнополя. Отражено 4 контратаки 123-й бригады территориальной обороны. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, 6 автомобилей и 155 миллиметровое орудие Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады, 103-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Ольговки и Никольского. Потери противника составили до 70 военнослужащих и 4 автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Serangan pasukan Brigade Senapan Bermotor Rusia sukses menghabisi satu lagi kendaraan lapis baja Ukraina. Dengan menggunakan granat, Rusia mampu menciptakan ledakan dahsyat di sekitar kendaraan. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 12 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, operator quadcopter dari Brigade Senapan Bermotor pengawal terpisah ke-36 menghabisi kendaraan lapis baja Amerika Jerman BATT UMG yang cukup langkah di area Donetsk Selatan. Akibat gempuran tersebut, kendaraan Ukraina berakhir keok. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rekaman operasi penyerangan angkatan bersenjata Rusia di wilayah Kursk ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 12 November 2024. Satu kolom tank T-72B dan 5 BMP-2 di bawah tembakan artileri dan drone FPV mengatasi jalur menuju posisi Ukraina di pinggiran Seleny, Silyak, dan di negara tetangga Novo-Ivanovka. Di arah ini militer Rusia benar-benar menunjukkan kerja kerasnya dalam melawan personel musuhnya. Aksi saling serang tak terhindarkan hingga video ini beredar beragam respon dari warganet.
Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan markas sementara tentara Ukraina di wilayah Sumy perbatasan Kursk. Serangan Rusia menggunakan rudal jarak menengah Iskander dengan hulu ledak klaster. Sasarannya markas sementara Brigade Mekanis terpisah ke-41 Angkatan bersenjata Ukraina di desa Yunakovka, Oblast Sumy. Rekaman serangan rudal terhadap konsentrasi personel Angkatan bersenjata Ukraina yang bersiap untuk dipindahkan ke wilayah Kursk. Rekaman lain menunjukkan penghancuran sedikitnya 36 personel Ukraina di wilayah Sumy dan melukai beberapa lusin orang. Menurut kontrol objektif, depot amunisi yang diterima Angkatan bersenjata Ukraina sebelum dipindahkan ke wilayah Kursk terkena serangan. Pada saat 2 serangan rudal berturut-turut, terdapat hingga 60 tentara musuh di sana. Hingga 12 kendaraan lapis baja dan beberapa truk juga hancur. Video dirilis 13 November. Sejumlah personel Ukraina di arah Kurahovo memilih menyerah ke tentara Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung dan menyerah tanpa syarat kepada pasukan Rusia. Unit Brigade ke-79 Angkatan bersenjata Ukraina dikepung unit-unit Divisi ke-20 Tentara Pengawal ke-8 di arah Kurahovsky. Sebelum menyerah, personel Ukraina dibombardir dengan senjata 2 A-65M Stabe dari Brigade Artileri ke-238 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan bersenjata Rusia. Setelah penembakan artileri, penentuan posisi diatur, serta penyiaran suara menggunakan drone dan peralatan darat. Personel militer Ukraina, menyadari pilihan yang mereka hadapi, untuk meletakkan senjata atau mati demi rezim kriminal Kiev, memilih untuk menyerah secara sukarela, demikian keterangan video militer Donetsk 13 November. Di Kurahovo sendiri, situasi bagi personel Ukraina mulai terkepung. Sejumlah unit Rusia terus bergerak maju menuju pusat kota Kurahovo dari bagian timur kota maju ke barat. Unit Rusia juga mencoba menyeberang ke kota dari Ilinka.
militer Rusia merilis rekaman merebut wilayah Dalne dan Trudovoe, tempat para personel yang menduduki beberapa permukiman di Tenggara Kurahovo mendapati diri mereka dalam pengepungan operasional. Pasukan penyerang grup Vostok menceritakan tentang pertempuran untuk membebaskan Yasnaya Poliana. Pasukan penyerang dari Buryatia dengan cepat merebut pemukiman tersebut. Dengan direbutnya wilayah Yasnaya Poliana, Republik Rakyat Donetsk, dari unit Ukraina, unit Rusia telah memperoleh akses ke rute yang digunakan untuk memasok pasukan musuh di Kurahovo. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 712.610 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.950 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 23 tank, 38 sistem artileri, 61 pesawat tanpa awak, 81 kendaraan tempur pengangkut personel dan 6 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.276 tank, 18.847 kendaraan tempur lapis baja, 28.870 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.352 sistem artileri, 1.249 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.737 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 22-й механизированной 57-й мотопехотной бригад, 103-й и 113-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Бачково, Уды, Избицкая и Казачья Лопань. Потери Вооруженных сил Украины составили до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и 2 автомобиля. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 60-й, 63-й, 115-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Надии, Купянска, Красного Лимана, Ямполовки, Островского и Торского. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, 5 автомобилей, гаубицу FH-70, гаубицу М198, гаубицу Д-30 и 2 орудия М119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 4 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 24-й, 30-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Славянска, Николаевки, Предтечина, Дачного и Курахова. Отразили 5 контратак штурмовых групп 33-й, 54-й механизированных, 77-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ. Потери противника составили до 765 военнослужащих, бронетранспортер, автомобиль и 2 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации
Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад, 116-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Вознесенский, Дылеевки и Украинки. Отразили 11 контратак штурмовых групп 23-й, 42-й, 154-й, 117-й механизированных, 152-й егерской, 35-й бригады морской пехоты ВСУ и бригады Людь Национальной полиции Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк «Леопард», 3 бронетранспортера, боевую бронированную машину «Макс-Про», бронеавтомобиль «Казак», 7 автомобилей, 152 мм гаубицу 2,65 МСТБ, 152